ماین رید سواره بسر نشریات عرفان دوشنبه سال 1976 ترجمه شرف پیشگفتار گوزن تخص که در سکونت شب سوانه پناه رفته است صدای سوم اسب را شنیده یک قد میپرد ولی او بستر سبز خود را ترک نمی کند حتی از جای نمی خیزد این فضاهای فراخی و تنها به خود او تعلق ندارند اسبان وحشی دشتی نیست شبانگاه ها در اینجا چریده می گردند او فقط اندک سرش را می بردارد شاخهای وی در بالای الف بلند نمودار می گردند و گوش می اندازد که صدا تکرار می شود یا نه از نو صدای سوم اسب شنیده می شود ولی این دفعه دیگر خیلی به گوش می رسد جرنگاس فلوس و سنگ زدن پولاد را فرق کردن ممکن این صدا برای گوز چنان اضطراب‌آور می باشد که فوراً در رفتار او تغییرات به عمل می آورد او با سرعت جسته می خیزد و به دشت وسیع می تازد ولی دیر نگذشته می ایستد و به عقب نگریسته در حیرت می ماند که خوابی او را که ناراحت کرده است گوز در روشنی تابان شب جنوب دشمن اشدی خود آدم را می شناسد آدم سوار اسب نزدیک می شود گوز که به اختیار به ترس و هراس افتاده است از نو گریختنی می شود اما کیمچی در قیافه سواره یک چیز غیرعادی او را در جایش پابند می کند او لرزان قریب به پایهای عقبش می نشیند سرش را به قفا می گرداند و چشم نکنده می نگرد در چشمان کلان کلان میشی او دهشت و حیرت عکس می یابند چی گوز را مجبور ساخت که به قیافه عجیب اینقدر دور و دراز با دقت نگاه کند اسب ولی آن اسب مقرری است که زین و لجام کرده شده است چیزی که باعث حیرت یا خود دهشت گردید در ظاهری او نیست شاید گوز را سواره ترسانده باشد آره او هراسانده مجبور می سازد که حیران بماند زیرا در قیافه او چی چیزی عجایب خلقه و وحشتناک می باشد یا قوه های آسمانی سواره سر ندارد این حتی برای حیوان بیعقل معلوم می باشد گوز با چشمان پر اضطراب باز دقیقه ایستاده نگاه می کند و گویا فهمیدنی می شود که این مخلوقی تمثالش دیده نشده چیست اما گوز به دهشت افتیده از نو رو به گریز می نهد تا آن دمی که شنا کرده از لیونه نمی گذرد و جریان پرتویان او را از سواری وحشتناک جدا نمی سازد نمی ایستد سواری بسر و گوزنی از هراس گریزان اهمیت نداده گویا حتی حضور داشتن او را پیخست نکرده راهش را دوام می دهد او نیز به سوی دریا رهسپار می گردد ولی ظاهراً به هیچ کجا شتاب نمی کند بلکه آهسته آهسته آرامانه قریب با تنتنه قدم می زند سواره گویا به فکر فرو رفته لجامش را سر داده است و اسبش گاه گاه علف کنده می خورد سواره او را نه چوب می گوید نه قمچی می زند ولی اسب از عکاسانی کایات ها هراسیده یک باره سرش را می بردارد و فریق کنان در جایش می ایستد گویا که او در حکم کیمچی احساسات عمیق می باشد و حادثه های میده چویده او را از قید فکر و خیال برآورده نمی تواند وی با یگان خیل صدا اسرار خدا آشکار نمی سازد گوز رمیده اسب گرگ و ماه شبی یگانه شاهدان اندیشه های خاموشانه او می باشند به کتف سواره سیرپی بارانی وسیع مکزیکایی پرتافته شده است که هنگام وزیدن باد یک گوشه آن برداشته می شود و یک قسمی اندام او نمودار می گردد سواره از پشت پلنگ ساقپوش دارد او که از رطوبت شبانگاهی و بارانهای سیل تروپیکی همان حمایه کرده شده است مثل ستاره های ملترساننده آسمان خاموش مثل چرچرک که در بین علف ها چرچر می کنند و مثل شباده شبانگاهی که با چینهای لباس او بازی می کنند بی‌پروا می باشد ظاهراً عاقبت کیمچی سواره را از خیالات بیرون آورد اسب او سرعت قدمانیش را تیزتر کرد اینک اسب سر افشاند و خرسندانه شیهه کشید
گردنش را یازان، سرخه‌های بینیش را دمانده لک لک کنان پیش داد و به زودی به چارخیز درآمد. آنچه که اسب را به تیزتر تاختن وادار نمود نزدیکی دریا بود. تا دمی که به میانجوی دریا رسیده آبی شفاف تا زانوی سوار را میبراید او نایستاد. اسب حریصانه آب مینوشید. او تشنگی‌اش را شکسته از دریا میگذرد و لک لک زنان از ساحل سرنشیب تند بالا میبراید. سواری بی‌سر بالا برآمده می‌ایستد و گویا تا آبی بدنش را افشاندن اسب منتظر می‌شود. مثل اینکه در ابر سفید بخار رعد و برق گلدراز زده باشد. جرنگ جرونگی افضال و اوزانگو شنیده می‌شود. از این حالت سواری بی‌سر پدیدار می‌گردد. او از نو راه خود را دوام می‌دهد. ظاهراً سواره دم به دم اسب را محمل زده او را روانه می‌کند و اسب دیگر از راه نمی‌براید، بلکه گویا از پیرهی شناس دلپرانه پیش می‌تازد. در پیش تا خود افق فضاهای بی‌درخت ساوانا پهن شدند. در آسمان نیلگون طرحی اندام اسرارانگیز نمودار می‌گردد که به هیکل ضرردیده کنتور مانند است. وی تا دمی در روشنی خیره پراسرار ماه تماما غایب گردیدن به تدریج دور می‌شود. باب یکم، دشت سوخته. تخمین 100 میل جنوبتر شهر قدیمی اسپانی سان آنتونیو دی بیخور، آفتاب نیمروزی در آسمان بی‌ابر لاجوردی در بالای همواره بی‌پیداکنار تخس شش پاشی می‌کند. در پرتو طلارنگ اشیاءهای نمایانند که برای دشت پایان نرسیده غیر مقرری میباشند. در اینجا از منظره آدمی آثار نباشد هم آنها از بودن آدم شهادت میدهند. حتی از دور دیدن ممکن است که آنها فرگام میباشند. هر کدامشان از خطان سب سفید به شکل نیم دایره بالا پشت دارند. آنها 10 تایند که مقدارشان برای کاروان تجارتی یا خود عرابه‌های حکومتی خیلی کم میباشند. انیقترش آنها از آن یگان مهاجر میباشند که کوچیده به ساحل بحر فرآمده است و حالا به یکی از پسیالک‌های نوی کنار دریای لیان روانه میباشند. فرگان‌ها قطاری دراز را تشکیل داده در دشت چنان آهسته خزیده میروند که راه گشتنشان قریب نامعلوم میباشد و فقط از روی جنبیدنشان در قطار درازی عرابه‌ها این را پی بردن ممکن است. سراب‌های سیاه‌تابی بین فرگان‌ها از آن گواهی می‌دهد که به آنها اسب بسته شده است. آهوی رمیده و کرانچیف بانگزنان به هوا پرواز کرده شهادت آنند که کاروان حرکت می‌کند. هم جانوری وحشی هم پرنده در حیرتند که این عجایب خلقان کیستند که به ملک‌های یابایی آنها زیر کرده درآمدند. بجز همین در سر تا سر دشت دیگر هیچ یک حرکت دیده نمی شود. نه پرنده در پرواز دیدن ممکن است، نه درنده در گریز را. در این گرمای سوزان نصف روزی تمام جانزاد در دشت آرام می گیرد یا خود در سایه پنهان می شود و فقط آدم با تحریک شهرت یا طلبی یا طمعکاری قانون‌های طبیعتی خاره را ویران کرده به داو آفتاب سوزان می‌برد. صرف نظر از گرمای سوزان بی‌حال کننده صاحب کاروان راه خود را دوام می‌دهد. به هر فرگان 8 خچیر به قوت بسته شده است و فرگان‌ها مقدار زیادی ذخیره آذوقه‌واری، مبل قیمت‌بها و حتی گفتن ممکن با شکوه کنیزکان سیاه‌پوست و فرزندان آنها بار کرده شدند. غلامان سیاه‌پوست از پهلوی کاروان پیاده راه می‌روند. بعضی آنها پایهای لوچ زخمدار خود را به زور بردارمان کرده از خفا خسته‌حالانه آهسته آهسته راه می‌پیمایند. پیشاپیش کاروان کریتی سبکسیر می‌رود که به آن خچیرهای جومستی ذات کنتوکی بسته شده است. در کوزله آن فایتونچی سیاه‌پوستی نشسته است که در تن لوریا لباس زیهش کلاباتونی که دربانها خدمتگاران فایتونچی‌ها می‌پوشند در بر دارد و از شدت گرمی مدارش نمانده است. همه این چیزها به آن دلالت می‌کنند که این مهاجری کمبغل از شمال آمده نیست که برای خود دیار نو جستجو می‌نماید، بلکه
аз бошандагони давлатманди ҷануб аст, ки аллакай мулк харидааст ва бо оила, амвол ва ғуломонаш ба он ҷо кӯчида меравад. ва дар ҳақиқат корвон аз они плантаторе мебошад, ки бо аҳли оилааш кӯчида ба индианола ба соҳили халиҷи матагорд омадааст ва акнун даштро миёнбур карда ба мулкҳои нави худ меравад. дар байни саворони мушоҳидаткунандаи корвон дар вақти ҳарвақта бар ин пеш худи плантатор Вудли Пойндекстер меравад, ки ӯ марди қоматбаланди қоқинаандоми тахминан 50 сола буда қиёфаи рангпаридии заҳир ва қомати бовиқори ҷиддӣ дорад. сару либосаш оддӣ вале бошукӯҳ мебошад. ӯ дар тан аз матои алпак камзули васеъ, аз махмали сиёҳ камзулча ва панталони газвораш пахтагӣ дорад. дар буриши камзулчааш куртаи катонии бақоят нафис намудор буда гиребонаш бо лентаи сиёҳ баста шуда буд. дар пойҳояш, ки ба узангу гузаронда шуданд, аз чарми даббоқӣ карда шуда попӯш доранд. лапари васеи кӯлоҳи хасин барои плантатор соя меафканад. аз чапу рости вай паҳлӯ ба паҳлӯ ду савор роҳ мепайванд. яке аз онҳо навҷавони тахминан 20 сола, дигараш ҷавони барное буда 6-7 сол калонтар мебошад. якумаш писари Пойндекстер мебошад. чеҳраи кушод ва шодмонии ҷавон ва чеҳраи ҷиддии падараш ва қиёфаи маъюси савории сеюм бачаи амааш асло монанд нест. ҷавон аз газвори ресмонӣ блузии кабути осмониранги франсавӣ ва аз ҳамон матоъ панталон дорад. ин сару либос барои иқлими ҷануб бисёр мувофиқ буда панами сафедаш барин ба ҷавон хеле мезебад. аммабачаи ӯ афсари фидоии мустаъфӣ аз моҳути кабути баланд сару либоси ҳарбӣ дар бар ва фурашки моҳутӣ ба сар дорад. дуртар аз онҳо боз як савори дигар асп дозона меравад, ки ӯ ҳам сафедпӯст мебошад. рости гап пӯсти ӯ чандон сафед нест. тарҳи рӯи дағал ва безеб, сару либоси арзонбаҳояш, хамчине ки дар дасти рост нигоҳ доштааст ва дам ба дам онро моҳирона қарсак мезанонад, ҳамаш аз он гувоҳӣ медиҳад, ки вай назоратчии сиёҳпӯстон ситамгари онҳо мебошад. дар кариола, карети сабуксайде, ки ба кабриолет ва ландо умумият дорад, ду духтар нишастааст. пӯсти яке аз онҳо барфбарин сафед, пӯсти дигараш сиб сиёҳ аст. ин духтари яккаву ягонаи Вудли Пойндекстер ва канизаки сиёҳпӯсти ӯ мебошад. мусофирон аз соҳилҳои дарёи Миссисипи, штати Луизиана меоянд. зодгоҳи худи плантатор ин штат нест. ба таъбири дигар креол нест. креолҳо ин аҷдодони франсузҳо ё худ испаниҳо аз ҳама пештар ба Америка муҳоҷир шуда омадаанд. аз қиёфаи писараш ва хусусан аз тарҳи нозуку латифи духтараш, ки дам ба дам аз паси пардаи карета сар бароварда менигарад, ба осонӣ пай бурдан мумкин аст, ки онҳо аҷдодони зани муҳоҷири франсавӣ буданд. яке аз он заноне мебошад, ки онҳо зиёда аз 100 сол пештар баҳри Атлантикро шино карда гузашта омаданд. Вудли Пойндекстер соҳиби кишлорҳои калони Найшакар, яке аз асилзодагони мутакаббири исрофкор ва меҳмоннавози ҷануб буд. охири охирон ӯ муфлис шуд ва ноилоҷ гардид, ки хонаи ҷояшро дар соҳили Миссисипи партофта бо оила ва як қисми ками зангиҳои боқимондааш кӯчида ба даштҳои беодами ҷануби ғарбии Техас биёяд. офтоб қариб ба қиём омада буд. мусофирон сояҳои худро зер карда оҳиста роҳ мепайвонданд. саворагони сафедпӯст, ки аз гармои тоқатфарсо мадорашон намонда буд, дар хонаҳои зин хомӯш менишастанд. ҳатто зангиён, ки ба гармо бештар тоб оваранд, ёвагӯиро қатъ карда туп шуда хомӯшона аз паси фургонҳо оҳиста роҳ мераванд. дар маросими дафн будагӣ бар ин хомӯшӣ тоқатфарсо мешавад ва сари ҳар чанд вақт қамчин шақаррос зада мисли тапонча садо мебарад, ё худ овози баланди латифи «уа», ки гоҳ аз забони ғафси як аробакаш, гоҳ аз забони ғафси дигар аробакаши сиёҳпӯш мебарад. ин хомӯширо халалдор мекунад. корвон гӯё ламскунон роҳ мерафта бошад, оҳиста ҳаракат мекунад
роҳи ҳақиқӣ худаш нест. он фақат аз рӯи изи чархи аробаҳои пештар гузашта рафта маълум мебошад. изе ки фақат дар рӯи пояш алафҳои тару тозаи зердшуда намоён аст. бо вуҷуди хеле оҳиста роҳ гаштанашон хачирони ба фургонҳо басташуда будагӣ қувваташонро сарф мекунанд. плантатор тахмин мекунад ки то мулки нав бештар аз 20 мил роҳ намондааст. ӯ умед дорад ки то шаб шудан ба он ҷо рафта расад. бинобар ин ба гармии ҳаво нигоҳ накарда қарор дод ки роҳро давом диҳанд. нохост назоратчӣ ба аробакашон ишора кард ки корвонро нигоҳ доранд. ӯ тахминан 100 ярд пештар рафта, гӯё аз пеш монеа баромада бошад, якбора лаҷоми аспро кашид. ӯ дар тоз ба назди корвон омад. дар имову ишораҳои вай изтироб ҳис карда мешавад. чӣ воқеъ рӯй дода бошад? мабодо ҳиндуҳо набошанд. мегуфтанд ки онҳо дар ин ҷойҳо тез пайдо мешаванд. чӣ гап шуд, мистер Сансон? вақте ки савора наздик омад, пурсид плантатор. алаф сӯхтааст. дар дашт сӯхтор шуда будааст. сӯхтор шудааст, вале охир ҳозир дашт намесӯзад ку? боз пурсид соҳиби корвон ва бо изтироб ба сӯи карета назар меафканад. кани ман дудро намебинам. не сер, ғурғур кард назоратчӣ ва мефаҳмид ки бекора воҳима кардааст. ман нагуфтам ки ҳозир месӯзад. ман фақат гуфтам ки дашт пеш сӯхта замин сиб сиёҳ шудааст. хайр ҳеҷ гап не. ба назарам чӣ тавре ки аз дасти серарафт бемалол гузашта рафтан мумкин бошад, аз дасти сӯхта ҳам ҳамин хел бемалол гузашта рафтан мумкин. ҷорҷ Сансон барои ҳар як майдачӯда воҳима кардан беақлист. ӯ сиёҳбашараҳо, ҷунбед, қамчинҳоро ба даст дароред, ҳай кунед. вале капитан Колхаун гӯед ки ин мо роҳро чӣ тавр меёбем? ва шахсе ки гапи сахт гуфта ӯро танбеҳ дода буд. эътироз намуд назоратчӣ. роҳ кофтан чӣ ҳоҷат? гапи беҳуда. магар мо онро гум кардем? ба гумонам гум кардем. изи чархҳо наменамоянд. онҳо ба алаф якҷоя сӯхта рафтанд. ҳеҷ гап не. гӯё беиз аз минтақаи сӯхта гузаштан мумкин нест. мо изро дар он тараф меёбем. ҳа, ба шарте ки он тараф монда бошад. соддаҳлона ҷавоб дод назоратчӣ, ки агарчанде зодгоҳ штатҳои шарқӣ бошад ҳам ба гӯшаву канорҳои ғарбии дашт чандин маротиба сафар карда чӣ будани зиндагии сарҳадро медонист. аз болои зин нигарам ҳам чӣ бало ки он канораш наменамояд. ҳай кунед, сиёҳбашараҳо, ҳай кунед. сухани назоратчиро бурда фарёд зад Колхаун. ӯ аспро маъмел зада пеш дохт ва ба он рафтораш фаҳмонданӣ шуд ки супориш бояд иҷро карда шавад. корвон боз ба роҳ даромад, вале ба ҳудуди дашти сӯхта расида якбора истод. савораҳо ба як ҷо ҷамъ мешаванд ва илоҷи корро муҳокима карда мебаранд. вазъият душвор мебошад. ба ҳамворие ки дар пеши назарашон доиман паҳн кардааст, нигариста ҳама ба ин боварӣ ҳосил менамоянд. ба ҷуз фазоҳои сибсиёҳ дар гирду атроф ҳеҷ чиз наменамояд. аз гиёҳ нишонае нест. на пояи растанӣ дида мешавад, на алафе. сӯхтор ба наздикӣ дар айни таваққуфи тобистонии офтоб рӯй дода буд. алафҳои расида ва гулҳои рангобаранги дашт аз нафаси харобоварии оташ сӯхта хокистар шуда буданд. дар пеш, дар тарафи чапу рост ба андозае ки чашм мерасид, манзараи холӣ паҳн гардидааст. осмон акнун лоҷувардӣ не, кабуди баланд мебошад. аммо офтоб агарчи абрҳо рӯяшро напӯшида бошанд ҳам гӯё дар ин ҷо майли шашъапошӣ карданӣ надорад ва ба замини тира назар афканда мисли ин ки абрӯ дарҳам кшидааст. назоратчӣ дуруст гуфта буд. аз роҳ нишонае намонда буд. сӯхтор ки алафҳои даштро сӯхта хокистар гардонда буд, низ изи чархҳоро ки пеш роҳро нишон медоданд нобуд карда буд. чӣ кор кунем? ин саворро худи плантатор медиҳад ва дар оғозаш акнун саросемагӣ садо медиҳад. чӣ кор кунем вудлитағо? албатта роҳро давом медиҳем. дарё бошад, дар он тарафи минтақаи сӯхта бошад. агар дар масофаи ним мил гузаргоҳро ёфта натавонем, ё ба сӯи саргаҳ ки дарё боло меравем, ё ба поин рафта расем маълум мешавад. вале каси мо ин хел роҳро гум мекунем. парво накунед. ба гумонам фазои сӯхта чандон калон нест. агар мо камтар аз роҳ бароем ҳеҷ гап не. аз ду сар барвақт ё бевақт дар як ҷо ба лаби дарё мебароем. бисёр хуб дӯстам, ту нақсар медонӣ. умедам ба ту. натарсед тағо.
من سختی و مشکلات‌های از این بدترش را هم دیدگیم. و پیش زنگی‌ها از پس من و افسر مستعفی به سوی کاریتا که از پس پرده آن هر زمان قیافه خیلی زیبا ولی سر آشفته دختر می نگرد، خودپسندانه نظر می افکند. کلخان اسب را مهمیز می زده، خودباورانه پیش می تازد. پس از قرص زدن قمچین ها صدای گنبوری سومی 8-10 قچیر آمیخته به گجراس چرخ عرابه ها بلند می گردد. فرگان ها از نو براه می دارند. خچیرها صورت گشتشان را تیزتر می کنند. سطح سیاهی زمین برای چشم حیوان ها غیر عادی می باشد و گویا آنها را هدهه می کنند. برابر سومشان را به خاکستر رساندن در حال پای می بردارند. خچیرهای جوان رمیده فریق می کنند. کم کم آنها آرام می شوند و به خچیران پیرتر نگریسته از پس آنها برابر قدم پرتافته می روند. کاروان به همین منوال تقریباً 1 میل راه طی نمود. پس باز می ایستاد. این فرمان را شخصی داد که خودش راه بلدی را به ذمه گرفته بود. او لجام اسب را می کشد و در افزای وی اکنون خودباوری پیشتر دیده نمی شود. شاید وی به کدام طرف رفتنش را ندانسته حیران باشد. منظره اگر فقط آن را همین طور نامیدن ممکن باشد تغییر یافت، اما به نشد. همه جا مثل پیشتر تا به افق سیاه بود، لیکن اکنون سطح زمین هموار نبود. آن پست و بلند شد. سلسله تپه ها به وادی ها عوض می شود. گفتم ممکن است که در اینجا تماما درخت نیست، گرچند که هر جا از آنها باقی مانده است. در گمان آنها را درخت نامیدن ممکن باشد. تا صبح در اینجا درختان الگرابا، مسکیتو و باز دیگر نمودهای عقاقی‌ها تاقه و بیشه می رویدند. از برگ‌های پرمانند آنها نام و نشان نمی‌مانده، فقط تنه‌های سوخته و شاخه‌های سیاه مانده بودند و خلاص. راه را گم کردی دوستان؟ شتابان به خواهرزاده‌اش نزدیک شده پرسید پلانتاتور. نه تقا، حالا نه، من ایستادم که به گرد و اطراف نظر اندازم. انا به همین وادی رفتنمان لازم است. بگذار کاروان راهش را دوام دهد. ما درست رفته ایستادیم. من به این ضامن میشوم. کاروان از نو براه میدارد، از نیشابی میفرد، قد وادی روان میشود، از نو بالا میبرد و باز در بلندی قرار میگیرد. به هر حال تو راه را گم کردی کش. و خواهرزاده‌اش نزدیک شده سوالش را تکرار میکند پلانتاتور. ارواح زند، میترسم که گپت حق تقا، ولی گوی کدام ابلیس میتواند که در دست سوخته راه را کوفته یابد؟ نه، تماما نزدیک آمدن کاریتا را دیده ناخوش تا میکند کلخان. انا همش به من معلوم. ما درست رفتیم. دریا باید انا در همان طرف باشد. به پیش. کاپیتان اسب را مهمیز میزند، ولی ظاهرا به کدام طرف رفتنش را خودش نمیداند. فرگان ها از عقب او براه می‌دارند، ولی پریشانی کلخان از چشم عربکش‌ها پنهان نمیماند. آنها میبینند که کاروان راست نمیرود، بلکه در وادی ها در میان بیشهزارها چرخ میزند. ولی ندای امیدبخشی سر دسته بلند میگردد و مسافران در حال خوشحال میشوند. خمشین ها برابر قز صدا میبرند. نداهای شادانه شنیده میشود. مسافران از نو راه را مییابند که پیش از آنها احتمال 10-12 عرابه گذشته رفته باشد و این نوکک بوده است. ایز چرخ و سوم اسمان تماما تازه بوده، گویا 1 ساعت پیش گذشته شده باشد. ظاهرا از دست سوخته باز همین گونه کاروان گذشته رفته بود. آنها برین شاید کاروان به ساحل های لیان راه پیموده است. از احتمال دور نیست که این کاروان حکومتی بوده و قلعه اینج رفته است. در آن صورت فقط به ایزی آنها رفتن میماند. قلعه در همان طرف واقع گردیده از ملک نو کمی دورتر میباشد. از این بهتر دیگر چیزی را چشمدار شدن ممکن نبود. از آشفتگی کلخان آثاری هم نماند. او از نو روح میگیرد و با کبر و غرور آشکارا به رفتن فرمان میدهد. کاروان 1 میل و شاید زیادتر از آن با همان ایز میرود. ایزها راست نرفته بلکه در بین بیشه‌های سوخته چرخ میزنند. اعتماد خودپسندانه کسی کلخان به افسردگی غم‌انگیز تبدیل می‌یابد. عاقبت وقتی او پی میبرد که ایزی 44 عرابه 44 چرخی به آنها رفته ایستاده، ایزی چرخ‌های کاریتا و 10 فرگانی میباشد که حالا از قفای او میوند و همراه آنها از خلیج متگات تا اینجا راه طی کرده است. در چهره وی ناامیدی به پایان عکس می‌یابد. باب 2 ایزی لاسو. دیگر هیچ شبهه نمانده بود که
фургонҳои вудли Пойндекстер ба изи чархҳои худ мерафтанд. Изҳои худамон, ғурғур карда гуфт Колхаун. ӯ инро кашф намуда лаҷоми аспашро кашид ва ба лаънату нафрин сар кард. Изҳои худамон, ба ин гапа чӣ гуфтан мехоҳӣ? Каси нахот мо ҳа ба изҳои худамон рафта истодем. Бале, ман ҳам маҳз ҳаминро гуфтанӣ ҳастам. мо давр зада ба ҳамон ҷои пештарамон омдем. нигоҳ кунед, ана суми ақиби изи ман, аспи ман, нақши нисфи нал, яъне ин изи зангиҳо. акнун ҷойро нав шинохтам. ин ҳамон тале ки пас аз охирин дамгирӣ аз он фаромода будем. корамон омад накард ва бекорӣ гашт. қариб 2 мил роҳ тай кардем. акнун дар чеҳраи Колхаун на фақат саросемагӣ дида мешуд, балки дар он сӯзу ҳасрати аломовар ва шарму ҳаё низ намоён буд. бо айби вай корвон роҳбалади ҳақиқӣ надошт. роҳбаладе ки дар Индианола киро карда буданд, то истгоҳи охирин онҳоро мушоҳида кард. дар он ҷо ӯ бо компютери мустаъфи ҳавобаланд муноқиша карда, ҳисобу китоб карда гашта рафт. ин ҳама инчунин худбоварии беандозае ки ӯ роҳбаладии корвон ба зиммаи худ гирифт, акнун хоҳарзодии плантаторро маҷбур менамояд ки шарму ҳаёи пуразият ҳис кунад. вақте ки карета наздик меояд ва чашмони зебо саросемагии ӯро мебинанд, тамоман афсурдахотир мегардад. Пойндекстер дигар савол намедиҳад. акнун ба ҳама маълум ки онҳо роҳро гум карданд. ҳатто пиёдаҳои пойлуч изи пои худро шинохтанд ва фаҳмиданд ки ин маротиби дуюм аз он ҷойҳо гузашта мераванд. корвон боз истод. савораҳо ба ҳаяҷон байни худ машварат карданд. аҳвол бад. худи плантатор низ ҳамин тавр фикр мекунад. чӣ тавре ки пеш тахмин карда буд, умедашро канд ки то шом фаромодан ба манзил рафта мерасад. аммо ин ҳоло дарди бахайр. кӣ медонад ки чӣ гуна душвориҳо онҳоро дар пеш аст. дашти сӯхта пур аз ҳаводис аст. шояд шабро дар ҳамин ҷо рӯз кунанд ва барои нӯшидани хачирҳо аз ҳеҷ куҷо об пайдо карда натавонанд ва шояд боз чанд шаби дигар дар ҳамин ҷо бимонанд. вале роҳро чӣ тавр ёбанд? офтоб ба сӯи ғарб майл намуда мегирад ва бо вуҷуди хеле баланд буданаш муайян кардан душвор нест ки ба кадом тараф ҳаракат мекунад. вале чанде пас муайян намудан мумкин буд ки мамлакатҳои дунё дар куҷо воқеъ гардиданд. аммо аз ин чӣ наф? ҳатто дар куҷо воқеъ гардидани шарқ, ғарб, шимол ва ҷанубро донанд ҳам аз ин ҳеҷ чиз тағйир намеёбад. онҳо самтро гум карда буданд. Колхаун акнун ба мулоҳизатар шуда буд. ӯ акнун даъвои роҳбаладӣ намекунад. пас аз ин гуна бадиқболии нанговар ӯ ба ин ҷуръат наменамояд. онҳо тахминан 10 дақиқа машварат мекунанд, аммо ягон касе нақшаи оқилонаи амалиётро пешниҳод карда наметавонад. ягон кас намедонад ки аз ин дашти сиёҳ, ки на фақат рӯи офтоб ба осмон, балки қиёфаи одамони ба ҳудуди он афтидаро бо пардаи сиёҳ печонда гирифтааст, чӣ илоҷ намуда барорад. дар баландии осмон селаи каргасони сиёҳ намоён шуд. онҳо то рафт наздик меоянд, баъзеашон ба замин мефуранд, як қисмашон дар болои сари мусофирони роҳгумзада чарх мезананд. дар рафтори даррандагон кимчихел шумхабарӣ ҳаст. баъд аз 10 дақиқаи азиётовар гузашт ва нохост ба одамон рӯҳу қувват баргашт. онҳо савораеро диданд ки рост ба тарафи корвон асп тозона меояд. чӣ гуна хурсандии ғайричашмдош! кӣ гумон карда метавонист ки дар ин хел ҷойҳо одамро дучор шудан мумкин аст. аз нав дар чашми мусофирон нури умед дурахшон гардид. онҳо дар шахси савории наздикшуда истода наҷотбахши худро мебинанд. охир ӯ ба назди мо меояд, ҳамту не? ба чашмони худ бовар накарда пурсид плантатор. ҳа дада, ӯ рост ба назди мо меояд, ҷавоб дод Генри ва файрод кардан оғоз карда. кулоҳашро баланд ба болои сар чарх мезанад ки диққати савораро ҷалб кунад. вале ин зиёдатӣ буд. савора бе ин ҳам корвони истодаро дид. вай аспашро чорнал давонд. ба зудӣ чунон наздик омад ки ӯро ҷеғ задан мумкин буд. ӯ фақат вақти аз корвон гузашта истодан лаҷоми аспашро кашид ва бо плантатору ҳамроҳонаш наздик шуд. мексикоӣ ба сару либоси ношинос нигариста пишироҳ зад Генри. боз беҳтар. ҳамчунон бо овози
пас ба ӯ ҷавоб дод падараш. дар он сурат яқин ӯ роҳро медонад. ба ғайр аз сару либосаш ягон ҷояш ба мексикоӣ монанд не. ғурғур кард Колхаун. ман ҳозир мефаҳмам. Vientos días, caballero. Esto vuestra mexicano. Салом, кабалеро. шумо мексикоӣ ҳаст мебошед? оҳ не, табассумкунон ҷавоб доду. ман мексикоӣ нестам. агар хоҳед ман бо забони испанӣ ҳам ба шумо гапзанон карда метавонам. вале ба фикрам агар ба забони англисӣ гап занем, шумо гапи маро нақстар мефаҳмед. охир ин забони модарии шумост, ҳамту не? Колхаун фикр кард ки дар ҷумлаи худ ягон хато содир намуд ё худ калимаҳоро дуруст талаффуз карда натавонист. бинобар ҳамин аз ҷавоб худдорӣ кард. мо америкоием, сер, ҷавоб дод Пойндексер, ки ифтихори миллии ӯ аз оҳанги гапзании марди ношинос таҳқир дида буд. баъд шахсеро ки ба ӯ аз ӯ мунтазири ёрӣ буд, мавъудро наранҷонам гуфта илова намуд. оре сер, мо ҳамаамон америкоӣ ҳастем, аз штатҳои ҷанубӣ. инро аз рӯи ҳамсафаронтон ба осонӣ муайян кардан мумкин. ба тарафи зангиҳои ғулом нигариста бо лабханди ба зур ҳисшаванда таҳқиромез гуфт Савора. инчунин илова кард ӯ, ба осонӣ дидан мумкин ки бори аввал ба сафари дашти васеъ баромадед. шумо роҳро гум кардед. ҳа сер, агар шумо лутфу марҳамат карда ба мо ёрӣ надиҳед, ҳеҷ умеди ёфтани он нест. ин кирои сипосгузорӣ намекунад. вақте аз даст гузашта рафтанам, тамоман нохост изи шуморо дида мондам. фаҳмидам ки шумо раҳро гум кардед ва ба ин су асп тозонда омадам ки ба шумо ёрӣ диҳам. марҳамати шумо зиёд. мо аз шумо хеле миннатдорем, сер. номи ман Пойндексер, Вуди Пойндексер аз Луизиана. ман дар соҳили Иона наздикии қалъаи ин мулк харидам. мо умед доштем ки ба равшанӣ ба он ҷо рафта расем. шумо чӣ фикр мекунед? мо рафта мерасем? бешубҳа, ба шарте ки ба маслиҳати ман гӯш кунед. инро гуфту марди ношинос чанде дуртар рафта истод. ба назар чунин менамуд ки ӯ маҳалро омӯхта муайян карданӣ аст, ки мусофирон бояд ба кадом тараф ҳаракат кунанд. аспу саворӣ дар нӯги тал шах шуда монда ба аксе монанд буданд, ки шоистаи тасвир мебошад. аспи туруқи хушзод. ҳатто шайхи араб аз савори ин хел асп шарм намекард. синаи васеъ, пойҳои мисли наи рост, сағри азим, думи хеле хуби ғафс дошт. ба асп ҷавони тахминан 25-солаи савор буд, ки рехти ҷуссаву қоматаш хеле зебо, хатҳои рӯяш мутаносиб буда. дар тан сару либоси зебои ранчеро чорводорро дошт. нимтанаи махмалӣ, шими паҳлӯяш зесмон гузаронида шуда, дар пой аз пӯсти гови ёбоӣ мӯза ва маҳмезҳои вазнин дошт. гарданбанди шоҳии рангаш сурхи баланд гирди миёнашро печонда гирифта буд. бар сар кӯлоҳи сиёҳи ялтоси дошт, ки канории калоботунӣ онро зиннат медод. чунин савореро ки дар ҷӯли аспаш чармини нақш андохта буд, ба ҷӯли конвистдорӣ ки болои аспонашонро мепӯшиданд монандӣ дошта, ба зини чуқури услуби мавританӣ ва кораш мексикоӣ нишаста буд. ба худ тасаввур кунед. ҳамин гуна кабалероро ба худ тасаввур карда бинед. ҳамин гуна кабалеро ба худ тасаввур накунед ва аз пеши назаратон ҳамон шахсе намоён мегардад, ки плантатор ва ҳамсафонаш ба ӯ менигаристанд. аз паси пардаи карета ба савора чашмоне менигаристанд, ки эҳсоси махсусеро ошкор мекарданд. Луиза Пойндекстер бори аввал дар умраш шахсеро дид, ки ба назараш вай муҷассамаи реалии қаҳрамони орзуи хаёлҳои айёмаи духтарии ӯ буд. агар марди ношинос мефаҳмид, ки ӯ дар қалби креол духтари ҷавон чӣ гуна ҳаяҷону изтироб ба вуҷуд овард, дилхуш мешуд. вале ӯ инро чӣ тавр фаҳмида метавонист? ӯ ҳатто гумон надошт, ки духтар вуҷуд дорад. марди ношинос ба карети пургарду чанг ҳамин тавр нимнигоҳе карда, одатан
و گوشماهی بدنما همین طور نگاهی سطحی میپرتویم. گمان نمیبری که اندرون این گوشماهی دردانی قیمتبها پنهان است. با شرفم قسم به سوی صاحب کاروان رو آورده گفت سواره من یگانه نشانه نمیبینم که آن تا جای در کاریتان رفته رسیدن به شما یاردم کند، ولی من راه آنجا را میدانم. 5 میل پایینتر از قلعه از دریای لیون گذشتنتان لازم است و از بس که خودم به همان طرف میروم شما میتوانید ایز اسبی مرا گرفته بیایید. خیر جنابان. مردی ناشناس ناخواست خیر خوش کرده اسبش را مهمیز زده چهارنال دماند. این طور ناگهان مانده رفتن جوان با پلانتاتور و همراهان وی کمال بیادابی نمود، ولی آنها هنوز بلب شدن فرصت نیافته دیدند که مردی ناشناس گشتان میآید. 10 ثانیه نگذشته سواره آمده از نو با آنها همراه شده گفت. همه در حیرت بودند که او را به گشت آمدن چی مجبور کرد. میترسم که ایزی سومی اسبی من به شما چندان کمک کرده نمیتواند. پس از دکتر علاکه از اینجا اوستنگ ها گذشتند. آنها هزاران هزار نقش سومی خود را گذاشتند. درست است که اسبی من نل دارد، ولی آخر شما با فرق کردن این ایز عادت نکردید و فهمیدنتان دشوار می شود. الخصوص در خاکستر خشک ایز سومی همه اسبان قریب یک خیله می شوند. چی باید کرد؟ پرسید پلانتاتور که در آغازش ناامیدی حس کرده می شد. خیلی افسوس میستر پویندکستر، ولی من شما رو مشاهده کرده نمیتوانم. من باید تاجیلا معلومات مهم رو به قلعه برده رسانم. اگر ایزی اسبی مرا گم کنید از سمت روید که آفتاب از طرف راستتان باشد و سایه‌تان به چپ به خط حرکت افتد. تقریبا 5 میل راست روید، بعد شما نوک درخت سروی بلندی رو میبینید. از سرخی رنگش شما آن رو میشناسید. راست به نزد همان درخت روید. آن در ساحل دریا دورتر از گذرگاه ایستاده است. سواره جوان لجام را کشید و از نو به تاختن تیار شد، اما کیمچی او را مجبور ساخت که اسب را نگاه دارد. او چشمان سیاه درخشنده را دید که از پس پرده کاریتا می نگریستند. او این چشمان را بار اول دید. صاحب این چشمان در سایه پناه بود، اما هنوز به اندازه روشن بود که چهره بغایت ملیح را ببیند. غیر از او دید که این چشمان زیبا به وجه دوخته شدند و آنها با هیجان قریب نوازشکارانه به او می‌نگرند. به اختیار جوان به نگاهی پرشوق جواب داد، اما از ترس آنکه مبادا این را گستاخی میپندارند یک بار سری اسب را گرداند و از نو به پلانتاتور که نوکک برای لطف و مرحمتش به او منتداری اظهار کرده بود مراجعت نمود. من شایسته منتداری نیستم، گفت مردی ناشناس، زیرا من شما را به اختیار تقدیر حواله کرده میروم، ولی متاسفانه وقتی خالی ندارم. او به ساعت نگاه کرد. او تاسف میخورد که مجبور است خودش تنها رود. لطفی شما زیاد سیر، گفت پویندکستر. امیدواریم با مصلحت شما عمل کرده راه را گم نمیکنیم. آفتاب به ما یاری میدهد. میترسم که مبادا هوا تغییر نیابد. در شمال ابرها جمع شده ایستادند. پس از 1 ساعت روی آفتاب را میپوشاندنشان ممکن. به هر حال این تا به جای سر نمایان بودگی رفته رسیدن شما روی میدهد. من شما را به این احوال مانده رفته نمیتوانم. واقعا پس از دقیقه فکر کردن گفت و یافتم به ایزی لحظه من آمدن گرفت. جوان ناشناس کمند را که به قاش زین پیچانده شده بود شد و یک نوک آن را به حلقه زین بسته نوک دیگرش را به زمین پرتافت. بعد با یک حرکت ظریف کلاهش را از سر گرفته قریب که به طرف کاریتا با آدابانه تعظیم کرد و اسب را مهمیز زده از نو به دشت تازد. لحظه تخمین 12 یارد از پس اسب دراز کشیده در سطح دشتی سوخته خطی گذاشت که به ایزی مار مانند بود. عجب جوان غلطی. از پس سوار که در بین ابر گرد و چنگ غایب گرده بود نگاه کرده گفت پلانتاتور. نامش را پرسیدنمان لازم بود. عجب جوانی خودپسند میگفتم من، غرغر کرد کلخان که نگاهش به طرف افکنده جوانی ناشناس. اینچنین نگاه های جوابی دختری تقویش از چشم او پنهان نمانده بود. نامش را باشد به فکرم کرای پرسیدن نمیکرد.
یقین او بر دروغ یگان نام دیگر را میگفت. تیغ است از این خیل آلوفته ها پر است. به اینجا که آمدن به خود یگان نامی نوی خوشاهنگ میگیرند یا خود به یگان سبب دیگر آن را عوض میکنند. گوش کن کسی، احترامآمیز گفت پویندکستر جوان. تو در حق وی بی انصافانه گام میزنی. او به فکر من آدمی با معرفت جنتلمن میباشد و به گرفته گشتن نام از همه نجیب سزاوار است. جنتلمن جین زند گمان است. من هیچگاه جنتلمن را که بالش و لوشی مکسیکویی خود را آرا داده باشد ندیدم. گرم میبندم که یگان سکالتو میباشد. در اثنای این گفتگو کریول دختری صاحب جمال از کاریتا سر برآورده با شوق و ذوق آشکارا از پس سواری دور شده ایستاده نگاه کرد. آیا سبب آهنگ نیشدارانه کلخان همین نبود؟ چی گپ شد لو؟ به کاریتا نزدیک رفته خری پیچرازلان پرسید. تو ظاهرا بسیار شتاب داری. شاید اون بی‌حیا رو دریافت کردنی باشی. هنوز که دیر نشده است. من اسبم رو به تو میدیم. دختر خود را عقب کشید. ظاهرا وی نه فقط از سخنان بلکه از آهنگ گپزنی عمه بچه‌اش ناراضی بود. اما او خشم و غضبش را ظاهر ننمود و مناقشه کرده ننشست. او ناراضگی خود را به طریقی از این هم خیلی تحقیرآمیز و اظهار نمود. خنده جرانگاسی یگانه جواب بود که او عمه بچه خود را به آن لایق دانست. حالا هم تو به تو نگاه کرده است. به تو نگاه کرده از دل گذراندم که یگان بلا هست. قیافت همین خیل بود که گویا تو مفتونی همون خطکشانی آلوفته شده ای. ظاهرا وی با سر لباسی با کر و فرش تو را شیداری خود کرد. ولی دانسته باش او فقط زاغ است که پر و بال طاووس را به خود چسبانده است و من یقین باز آن پر و بال را از بدن او کنده میپرتویم و شاید با پوست خودش کنده پرتویم. شرم دار کسی. فکر کن چی گفته ایستاده. من نه. تو باید به کار و رفتار خودت اندیشه کنی لو. کدام یک سکالتو مسخره‌باز نقاب‌پوش را سزاوار التفات خود گرداندن. کجای گپ خودش؟ من باوری دارم که او یک خطکشان عادی میباشد که افسران قلعه کرا کردند. با فکر تو خطکشان؟ اوه چقدر من میخواستم که از دست همین گونه خطکشان مکتوب‌های عاشقانه گیرم. نباشد شتاب کن. رفته همین را به وی گو. اسب من به خدمت تو تیار. ها 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 ها. چه خیلی بی‌فراست هستی. حتی اگر برای شوخی من این خطکشان سرگرد را دریافت کردنی میشدم هم گمان است که با تاتویی که تو این به من میسر میگردید. او با اسب طروقش چنان تیز میدود که تو زین اسبت را میگیری بالای زین دیگر میزنی. هر دوشان هم از چسب غایب میگردند. آه نه. هر قدر زور زنم هم او را دریافت کردن نمیتوانم. احتیاط باش که پدرت این سخنان تو را نشنود. احتیاط باش که سخنان تو را نشنود. اکنون با آهنگ جدی جواب داد دختر. اگرچه تو عمه بچه من هستی و پدرم تو را به حد کمال رسیدگی حساب کندم من این طرز حساب نمی کنم. هرگز. من هیچگاه این را از تو پنهان نمی کردم و نمی داشتم. همتونی؟ کلخان در جواب اعترافی برایش علمانگیز فقط قواق انداخت. تو به من فقط بچه عمه میشوی و خلاص. با آهنگ جدی دوام نمود دختر. این آهنگ گپزنی و از آن لحن شوخی آمیزی که او صحبت را سر کرده بود با کلی فرق میکرد. فقط بچه عمه و خلاص. کاپیتان کاسی کلخان. و لطفاً به من ناصحی نکن. بیادبی نکن. فقط با یک آدم من مصلحت کردن را وظیفه خود میدانم و فقط به وی رخصت میدم که مرا سرزنش کنم. بنابر همین مثل کش از تو خواهشمندم که از چنین پند و نصیحت‌هایت خود داری نما تا دمی که آدمی مناسبی را وا نخورم. چنانه که در فکر و اندیشه‌هایم به کسی حسابات نمیدیم. این چنین در کار و رفتارم نیست به کسی حسابات نخواهم داد. ولی دلخواه من شدن را از سرت بیرون کن. دختر ملامت و سرزنش خود را تمام کرده از دم به بالش تکیه نمود و به کاپیتان با قهر و غضب و نفرتی تمام نظر افکند. بعد پرده کاریتا را کشیده با این کارش فهماندنی شد که دیگر با او گپ زدن نمیخواهد. صداهای فریاد عرابکشان کاپیتان را از حالت گرانگی به خود آوردند. فرگانها از نو به صحرای تیره
و تیره‌تر از فکر و خیال‌های کسی کلخون بود و راه افتادند. باب 3 علامت راهنما. اکنون مسافران دیگر غم راه را نمیخورند. ایزی لحظه یک زل پیشتاب خود پیش میرفت و چنان روشن نمودار بود که حتی کودک راه را گم نمیکرد. این راست نه، بلکه در بین پتهزاران پیشتاب میخورد. بعضا اگر راه از جای بی‌درخت میگذشت، ایز به دیگر طرف میل میکرد. این کار تصادفاً کرده نمیشد. در چنین جایها جری‌های چقور و دیگر مانع‌ها واقع گردیده بودند. ایز مورپیچ آنها را دور زده به فرگان‌ها راه نشان میداد. این از طرف جوان نهایت به احتیاطکارانه است، گفت پویندکسر. راستی گپ، من خیلی تأسف میخورم که ما نام او را پرسیده نگرفتیم. اگر او در قلعه خدمت کند، ما البته با وی وا میخوریم. به شبهه خطاب نمود گنری و من از این خیلی خرسند میشدم. لویزا به کرسی تکیه کرده مینشست. او گفتگوی پدر و دادرش را میشنید، اما چیزی نگفت. فقط در نگاهش خواندن ممکن بود که وی از دل و جان شریک امید و آرزوهای دادرش میباشد. دماغ پلانتاتور نهایت چاق بود. او شاد بود که از سفر پرمشقت به زودی به آخر میرسد. اینچنین تا غروب آفتاب برای دیدن ملک‌های نوش امکانیت مهیا میکند. این اصالزاده پرکبر و غرور ناخواست همه اطرافیانش را سزاوار التفات متکبرانه خود دانسته به نظارتچی بی‌تکلفانه گپ میزد. ایستاده به سپیسون امک از بسیاری آبیلی پایهایش لنگان راه میرفت، شوخی میکرد. خلای خاله را که سواری فرگان بود، در دست کودک نوزاد داشت، دلبرداری میکرد. بسیار نقص میتواند خطاب کرد مشاهده کننده بیگانه که این منظره فوق‌العاده او را به اشتباه مانده است و آن را یاوه‌گویانه که خود ابلیس آنها را به رشوه خریده گرفته است اینقدر به جد و جهد تصویر کردند. نهایت عرف و عادت‌های پاتریارخالی غلامداری چطور نقض است و این پس از همه آن چیزی که گفتیم برای برهم دادن غلامداری کردیم، برای خراب کردن این بنای قدیمه اساس ارزنده ملتی بهادری سعی کوشش به کار بردن. این فقط خیر و احسان خودسرانه نرمدلی ورزیادی می باشد. ای شما متعصبان که برای نیست نابود کردن غلامداری می کوشید، چرا شما به مقابل اون بر می خیزید؟ مگر شما نمی دانید که بعضی ها باید رنج برند، باید مهنت کنند و گرسنگی کشند تا که دیگران از شکوه دبدبه از بیکاری کیف و صفا کرده گردند؟ مگر نمی دانید که برای آزاد بودن بعضی ها غلام بودن دیگران شرط لازم است؟ این سخنان که به سر میلیون ها کسان جبر و کلفت می آورند واقعهای سالهای آخر خیلی زود بلند صدا می دهند. شوربخت کسی است که این سخنان را بیان می کند و شوربخت ملتی که آنها را می شنود. به جز کلخون گویا به دماغ چاق پلانتاتور همه همسفران هم شریک بودند. این در چهره غلامان که آنها پویندکسر را سرچشمه خوشبختی و بدبختی خدا بر این پر اقتدار می شمودند عکس می یافت. آنها او را از خدا کمتر دوست دارند هم، اما بیشتر می ترسیدند. اگرچه نظر به غلامداران دیگر او را خواجه گنده گفتن نامیدن ممکن نبود. او از شکنجه غلامان خود چندان لذت نمی برد و هرگاه که آنها را سیر و تنشان را پوشیده می دید، پوست بدن آنها از فربهی می درخشید، خوشحال می گردید. آخر از روی همین علامت ها قضاوت می کردند که وی خواجه آنها دولتمند است. او بعضا آنها را با همچین تعلیم داده باور کننده می گفت که این به آنها تأثیر مساعد می رساند، ولی در پوست بدن غلامان وی از شکنجه بیرحمانه یگان داغ زخم دیده نمی شد و نه همیشه در هر یک غلامدار شتات میسیسیپی به این فخر کرده می توانید. چه جای تعجب داشت که در صحبت این گونه خواجه نمونه دماغ همه چاق بود و حتی غلامان که خرسندی عموم به آنها سرایت کرده بود شادانه به چخچخ کردن فرق کردند. اما این خوشحالی
бисёр давом накард. он на ногаҳон қатъ гардид ва на ба гуноҳи ононе ки шарики ин хушҳолӣ буданд. сабабаш вазъияте буд ки аз онҳо вобастагӣ надошт. чӣ тавре ки марди ношинос гуфта буд дарахти сар намоён нашудан пеш абр рӯи офтобро пӯшид, вале ин набояд боиси ташвишу парешонҳолӣ мегардад. изи лаҳзҳо пештарин бар ин нағз намоён буд ва барои муайян кардани роҳ ба офтоб зарурат набуд. аммо абрҳо ки рӯи осмонро гирифта буданд ба мусофирон ситамкорона таъсир мебахшиданд. фикр кардам мумкин ки аллакай шом шудааст. соати тиллоро аз киса бароварда гуфт плантатор. ҳолон ки соат 9 шудааст. толеи мо ин ки ҷавони барно ба мо ёрдам кард. агар ӯ намебуд мо то ғуруб дар ин дашти сӯхта сарсону саргардон мегаштем. мумкин буд ки дар рӯи ҳамин хокистар шабро рӯз мекардем. хай бистарамон сиёҳ мебудда. барои он ки ба суҳбат тобиши хандаовар диҳад шӯхомез гуфт ҷавоб дод Генри. агар аз ноилоҷӣ маҷбур шуда мехобидем қатор қатор хобҳои даҳшатнок медидем. ман ҳам аз паси парда сар бароварда илова намуд хоҳараш ва ба ду чашм дӯхт. боварӣ дорам ки дар хобам Плутон ва Прозерпинаро дар ҷаҳаннам медидам. ҳи даҳон инҷ кард аробакиши сиёҳпӯст ки дар дафтарҳои плантатсия ҳамчун Плутон Пойндекстер сабт шуда буд. мисса Луи маро дар ҳамин дашти сипсиёд дар хоб мебинад. хай ғалатӣ мебуд. ҳи бисёр барвақт ханда сар кардед. овози маҳнунонии капитан баланд гардид ки дар вақти ҳамин гуфтугӯ расида омада буд. эҳтиёт бошед ки дар ҳақиқат дар ҳамин дашти сипсиёҳ шабру рӯз накунед. хуб мешуд агар ягон балои дигар рӯй надиҳад. бо ин гапҳоят чӣ гуфтанӣ ҳастӣ каш? пурсид плантатор. ман гуфтаниам ки тақо ин доғулӣ моро фреб дод. ман ҳоло инро тасдиқ карда наметавонам, аммо аз рафташ кор чатоқ баред. мо аллакай зиёда аз 5 мил роҳ тай кардем. шояд қариб 6 мил тай карда бошем. аммо сарви ӯ гуфтагӣ канӣ. зоҳиран чашми ман аз чашми дигарон заиф нест, аммо ҳар қадар ки ба дур ба диққат менигарам ҳеҷ гуна дарахт намебинам. аз фиреб додани мо ба ӯ чӣ фоида? чӣ фоида мегӯед? гап дар сари ҳамин ки мумкин аст вай барои ин мақсадҳои бисёр дошта бошад. ақаллан яктои онҳоро ном бар. овози пуртантанин аз карета баланд гардид. мо бо шавқи том гӯш мекунем. набошад чӣ? ҳар гапе ки ба он зот дахл дошта бошад ту бо шавқу завқи махсус гӯш мекунӣ. бо тамасхур ҷавоб дод Калхаун. агар ман мулоҳизаи худамро баён кунам ту бо кибру ғурури ба худ хос инро изтироби беасос меномӣ. ин ба чӣ гуфтани ту вобаста аст мистер Касси. ба фикрам моро озмуда диданат лозим. мо охир фикр карда наметавонем ки ту одами ҳарбӣ ва як сайёҳи пуртаҷриба беасос ба изтироб афтодӣ. Колхаун ин тамасхури пуркинаро фаҳмид ва агар Пойндекстер ба ин исрор наменамуд шояд аз гуфтушунидҳои минбаъда худдорӣ мекард. гӯш кун Касси, охир фаҳмонда де худаш чӣ гап? ба таври ҷиддӣ пурсид плантатор. он чӣ ки ту гуфтӣ кунҷковии оддӣ набуда моро хеле ба ташвиш меандозад. мақсад аз маслиҳати нодурусти ҷавон чӣ аст? хай чӣ тақо? гуфт Колхаун. аз он ки даҳанкалонии пештариаш набуд. охир ман иддао намекунам, ман фақат тахминамро мегӯям. чӣ хел тахмин? хай чӣ воқеое ки рӯй намедиҳанд. дар ин даштҳо тез ба корвонҳо ҳамла меорад ва на фақат ба корвони мо бар ин корвон, балки аз корвони мо пурқувваттар ҳам ғорат мекунанд, мекушанд. худо нигаҳ дорад. бо тарсу ҳароси сохта хитоб намуд Луиза. ҳиндуҳо? пурсид Пойндекстер. баъзан ҳиндуҳо ҳамин тавр мекунанд ва на фақат мексикоиҳо, балки аксар вақт сафедпӯстон худро ҳинду вонамун мекунанд. барои ин фақат камтар ранги ҷигарӣ, аз думи асп, мӯи эретӣ, якчанд пар дар каллапӯш ва бештар гӯстохӣ лозим аст. агар маро дасти ҳиндуҳои сафед ғорат кунанд, чунин воқеа чандин маротиба рӯй додааст. дар он сурат ба ҷуз худамон дигар касеро айбдор кардан наметавонем. мо фақат ҷазои зудбоварии соддаавлонаамро мекашем ки ба ҳар роҳгузар бовар мекунем. ё тавба Касси, охир ин айбномаи ҷиддӣ мебошад.
наход гуфтанӣ боше ки ин хаткашон агар ӯ дар ҳақиқат хаткашони оддӣ бошад моро ба дом гирифтанӣ бошад. Не тақо ман ин гапро намегӯям. Ман фақат гуфтаниам ки ин гуна воқеаҳо шуда буданд. эҳтимол ӯ бо фиреб моро ба дом кашида истода бошад. шояд, вале аз эҳтимол дур аст. аз карета овозе ки пур аст аз тамасхури таънамоез буд баланд гардид. Не, хитоб намуд Генри. агарчи пеш равад ҳам тамоми гуфтугӯро мешунед. гумону шубҳаҳои ту беадолатона мебошанд. каси ин тӯҳмат ва ман инро ба ту исбот карда метавонам. ба ин тараф нигоҳ кун. ҷавон аспро нигоҳ дошта ба чизе ки дар канории пайраҳа истода буд ва то ин дам онро бо диққат муоина карда буд нишон дод. он кактуси ба сутун монанде буд. танаи сабзи серчираи он аз оташ маҳфуз монда буд. вале Генри Пойндексет диққати ҳамроҳони худро ба худи гиёҳ не, балки ба карточки начандон калони сафед ки ба яке аз хорҳои он халонда шуда буд ҷалб намуд. ҳар касе ки ба урфу одатҳои ҷамъияти мутамаддин шинос аст дарҳол мефаҳмид ки ин визиткарта аст. бинем канӣ дар он чӣ навишта шудааст. наздиктар рафта гуфт ҷавон. ӯ бо овози баланд хонд. сарв менамояд. канӣ пурсид Пойндекстер. дар ин ҷо даст акс ёфтааст, ҷавоб дод Генри. шубҳанест ки ангушт сарвро нишон медиҳад. ҳама ба самте ки дар карточка нишон дода шуда буд чашм дӯхтанд. агар офтоб нурафшонӣ мекард дар назари аввал сарвро дидан мумкин буд, вале осмони чанде пеш кабуд акнун қиргун гардида буд ва ҳар қадар ки мусофирон бо диққат менигристанд дар уфуқ монанд ба ноги дарахт ягон чизро дидан мумкин набуд. дар он ҷо ҳеҷ чиз нест, бо оҳанги боварибахш гуфт Колхаун. ман боварӣ дорам ки ин фақат найранги нави ин сакалту мебошад. саҳв мекунӣ, ҷавоб дод овозе ки дам ба дам гапҳои касеро эътироз мекард. ба дурбин нигоҳ кун. агар чашми тезбинат хира нашуда бошад дар уфуқ монанд ба дарахт чизеро мебинӣ. шояд ки он дарахти сар бошад. охир ман дар ботлоқзорҳои Луизиана ҳеҷ гоҳ дарахти сарро надида будам. Колхаун дурбинро аз дасти духтари тақояш гирифтан нахост. ӯ медонист ки Луиза рост мегӯяд ва барои вай исботи зиёдатӣ лозим набуд. дар он сурат Пойндексет дурбинро ба даст гирифта мувофиқи чашмонаш наздикбинаш соз кард ва дарахти сарро ки дар назди дашт қад афрошта буд бар ало дид. дуруст гуфт вай, сарв менамояд. марди ношинос одами ба виҷдон будааст. ту дар ҳаққаш беинсофона гап задӣ. каш бовариам намеомад ки вай ба мо ҳамин хел ҳазли хунук мекарда бошад. гӯш кунед мистер Сансон, ба аробкашҳо фармон диҳед ки ба роҳ дароянд. Колхаун хашмгинона аспро маҳмед зада ба дашт тозонд. ӯ дигар на хоҳиши гап задан дошт ва на дар суҳбати ҳамроҳони худ истодан. Генри, визиткартаро ба ман диҳ, бо овози паст гуфт Луиза. ман мехоҳам аломатеро ки ба мо ёрдами калон кард бубинам. онро аз он ҷо бигир. модоме ки мо дарахтро дидем дар хори кактус истоданаш фоида надорад. Генри илтимоси хоҳарашро иҷро намуда ба маънии пӯшидии он лаҳзае ҳам фикр накард. ӯ визиткартаро аз хори кактус гирифта ба рӯи зонуи Луиза партофт. Морис Ҷералд. дар пушти он номро дида чирос зада хонд креолдухтар. Морис Ҷералд ба ҳаяҷон такрор менамуд. карточкаро ба сари синааш руст карда ӯ. касе ки набошӣ, аз куҷое ки наомада бошӣ, ба куҷое ки азми сафар накарда бошӣ ва кадом касбу корро пеша накунӣ, аз ҳамин рӯз эътиборан ояндаи ману ту як аст. ман инро ҳис мекунам. чӣ тавре ки дар болои сарам осмонро дида истодам, онро ҳамин тавр равшан мебинам. оҳ, чӣ гуна осмони мудҳиш! оё ояндаи номаълуми ман ҳам ҳамин гуна мудҳиш намешавад? боби 4. гирдбоди сиёҳ. Луиза мисли ҷодушудагон дар қайди орзуи хаёлҳои ширини худ менишаст. ӯ бо ангуштони маҳини худ ҳарду чакаашро мефишорид ва гӯё қуввати рӯҳу равонаш ба он нигаронда шуда буд, ин ки гузаштаро фаҳмад ва ояндаро эҳсос намояд. аммо дери нагузашта риштаи фикру хаёлашро бурида шуд. овозҳое ки ба гӯшаш расиданд ки дар назди онҳо ҳаяҷону изтироб ҳис карда мешуд. Луиза овози пурташвиши бародарашро шунид ки мегуфт: дада, нигоҳ кун, магар онҳоро намебинӣ? дар куҷо Генри? дар куҷо? дар он ҷо, дар паси фургонҳо. ана акнун дидӣ? ҳа, кимчиро мебинам, аммо намефаҳмам ки ин чӣ бошад.
афташон мисли поиндекси дақиқи ҳайрону гаранг шуд. Ростигам намефаҳмам ки чӣ бошад. Гирдоби баҳрӣ. Ин ҳодисаи аҷибро дида гуфт Колхаун ва қадру мазаллати худро ба дараҷае паст кард ки омада ба касони дар назди карета ҷамъшуда ҳамроҳ шуд. Аммо ин ҳеҷ мумкин нест. Мо аз баҳр хеле дур мебошем. Ман ҳеҷ гоҳ нашунда будам ки гирдбоди баҳрӣ вазида ба дашт меомада бошад. ҳар хеле ки набошад онҳо ҳаракат мекунанд, гуфт Генри. Нигоҳ кунед, онҳо ба якдигар наздик шуда боз аз ҳам дур мешаванд. Агар ҳамин тавр набошад, онҳоро сутуни ёдбуди сиёҳи мармарӣ пиндоштан мумкин. Девпайкар ё худ иблисонанд, хандида гуфт Колхаун. ғулони афсонавианд, ки дар он саҳрои мудҳиш ба сайругашт баромадаанд. Колхаун зур ба зӯракӣ шӯхӣ мекард. Дигарон бар ин ӯро як ҳисси пурандӯҳи қабл аз вуқӯъ сахт азоб медод ва ҳеҷ ҷои тааҷҷуб набуд. Аз самти шимолӣ ба болои дашт нохост якчанд сутуни сиб сиёҳ пайдо шуд, ки онҳо тахминан 10 та буданд. аз мусофирон ягон кас пеш ҳеҷ гоҳ монанд ба ин чизеро надида буд. ин сутунҳои азим гоҳ ба ҳаракат меистоданд, гоҳ рӯбарӯи замини сӯхта мисли девпайкарҳои конкибот лағжида пеш меомаданд ва гӯё ин ҳаракатҳояшон ягон рақси аҷиби хаёлӣ бошад, хаму рост ва ба сӯи якдигар моил мешуданд. хаёлотҳои афсонавӣ ба худ тасаввур кунед, ки дар дасти Техас зинда шуданд ва дар базми серталоту девонавор мерақсанд. комилан табиист, ки мусофирон чунин воқеаи ҳайратангези то ин дам барояшон номаълумро диданд, онҳоро воҳима зер кард. ҳама боварӣ доштанд, ки офати табиӣ пешомада истодааст. баробари пайдо шудани ин ҷусаҳои асрорангез корвон истод. зангиҳои пиёда аробакашон барои аз даҳшат якбора фарёд заданд. аспон аз воҳима ба ларза афтода шиҳа кашида, хачирон ба таври гӯшкаркунанда наъра заданд. аз тарафи манораҳои сиёҳ задоҳои кимчихел ғулғул ба гӯш мерасид, ки бо шабхуни шаршара монанд буд ва вақт гӯё онҳо қарси тири туфанг ё гулдуроси дури барқ қатъ мекунанд. садои ғулғула то рафт баланд ва возеҳтар мешуд. хатари номаълум то рафт наздиктар меомад. мусофирон аз даҳшат карах шуда монданд. аҳволи Колхаун аз онҳо беҳтар набуд. ӯ акнун ёрои шӯхӣ кардан надошт. ҳама чашмон ба абрҳои тира, ки якзар рӯи осмонро мепӯшиданд ва бо азаматҳои сиёҳ, ки гӯё барои маҷақ кардани мусофирон наздик меомаданд, духта шуда буд. дар ҳамин лаҳзаи азиятдиҳанда нохост аз тарафи мухолиф садои фарёди баланд гардид ва агарчи дар он ҳаяҷону изтироб ҳис карда шавад ҳам, ба ҳар ҳол он садо ба худ таскину тасалло меовард. мусофирон баргашта савораеро диданд, ки ба сурати ҳарчанд тамом асп тозонда меомад. асп қир бар ин сиб сиёҳ ва рӯи андоми савора низ ба вай ҳамранг буд. аммо сарфи назар аз он ки ӯро шинохтанд, ин ҳамон марди ношиносе буд, ки онҳоро изи ӯро гирифта рафта истода буданд. яккумин шуда ӯро духтари креол-духтар шинохт. ба пеш! Ба корвон наздик шуда фарёд зад марди ношинос. ба пеш! Ба пеш! ҳар қадар ки метавонед тезтар ҳай кунед. ин худаш чӣ? дасту по гум карда пурсид плантатор, ки ӯро воҳима зер карда буд. ҷони мо дар хатар аст. ҳа, воқеан вақте ки шуморо монда мерафтам, инро нигарон набудам. ба лаби дарё расидан пас ман аломатҳои даҳшатангезро дидам. чиро сер? Гирдбодро? шумо тӯфонро ҳамин тавр меномед? ҳа, ман ҳеҷ гоҳ нашунда будам, ки гирдбод хавфнок бошад, магар фақат дар баҳр, ба киштиҳо. ба гап ҳамроҳ шуд капитан Колхаун. албатта медонам, ки бо худ сармои сахт меорад, аммо на фақат сармо сер. агар шумо ҷонатонро гирифта дар ягон ҷо рус нашавед, ба худ баъзе чизҳои бадтар меорад. мистер Поиндексер бесаброна ва бо исрор ба плантатор муроҷиат намуд савора. шумо ва ҳамаи одамонтон дар хатар ҳастед. гирдбод ҳама вақт хатарнок нест, аммо ин нигоҳ кунед. шумо чархботҳои сиёҳро мебинед? мо ба онҳо менигарем ва чӣ буданашонро намефаҳмем. онҳо қосидони тӯфонанд ва худ ба худ хавфнок нестанд. вале ана ба он сӯ нигаред. он абри сиёҳеро, ки рӯи осмонро пӯшонда истодааст, мебинед? ана аз чӣ тарсиданатон лозим? ман шуморо тарсонданӣ нестам, вале гуфтаниам, ки он бо худ марг меорад. ӯ ба ин сӯ ҳаракат карда меояд. илоҷи раҳоӣ фақат дар чақонест. шитоб кунед, набошад фурсат аз даст меравад. пас аз 10 дақиқа ба ин ҷо мерасад ва он гоҳ тезтар сер. аз шумо илтимос мекунам, ба аробакашҳоятон фармон диҳед, ки бо тамоми қувват ҳачиронро ронанд.
осмон худаш ҳаворо ба шумо мефармояд. Плантатор ба ин тақозои пурасрор итоат намуда суфориш дод ки бароҳадоранд ва бо сурати тамом корвонро ронанд. воҳима ки чӣ ҳайвонҳо ва чӣ аробакашонро баробар зер карда буд. дахолати қамшинҳоро зиёдатӣ гардонда буд. карета ва савори аспи савора мисли пештара пеш мерафтанд. марди ношинос аз ҳама қафо мерафт, мисли ин ки ҳорвонро посбонӣ мекард. вақт ӯ лаҷоми аспашро кашида баргашта менигарист ва ҳар дафъа ҳам бештар изтироб зоҳир мекард. плантатор инро дида ба ӯ наздик шуда пурсид: хатар ҳоло ҳам нагузаштааст? мутаассифона ягон чизи тасаллубахш гуфта наметавонам. ман гумон карда будам ки шамол самташро дигар мекунад. шамол ҳеҷ хел шамол наменамояд ку. дар ин ҷо не, ана дар он тӯфони ваҳшатнок мевазад ва дар он ҷо бо сурати тамом ба тарафи мо меояд. худоё, он ба тезии фавқулода наздик мешавад. гумон аст ки мо то расидан ба ин дашти сӯхтаро гузашта метавониста бошем. чӣ илоҷ кардан лозим? бо даҳшат нидо намуд плантатор: ҳеҷ илоҷ кардан мумкин нест. қачирҳоятон боз ҳам тезтар тозанд. не, бе ин ҳам аз мадор рафта истоданд. дар он сурат метарсам ки тӯфон моро дарёб мекунад. савора ва тахмини ясоварро гуфта боз як маротибаи дигар ба қафо баргашт ва ба гирдбодҳои сиёҳ назар андохта гӯё суръати ҳаракати онҳоро муайян карда шуд. чинҳое ки дар гирди лабонаш пайдо шуда буданд аз норозигӣ дида амали бештар ҷиддиро ифода мекарданд. акнун дер шуд. нохост муоинаашро қатъ намуда хитоб кард вай: онҳо аз мо дида тезтар, хеле тезтар ҳаракат мекунанд. умеди гурехта аз онҳо халос шудан нест. худоё сер, наход хатар ин қадар калон бошад. наход барои наҷот ёфтан ягон илоҷ кардан мумкин нест, пурсид плантатор. марди ношинос дарҳол ҷавоб надод. ӯ гӯё дар бораи кимчи бо шиддат фикр мекарда бошад. якчанд лаҳза хомӯш истод. ӯ акнун ба осмон наменигарист, балки парешон ба фургонҳо нигоҳ мекард. наход ягон илоҷ набошад, такрор кард плантатор. не ҳаст, хурсандона ҷавоб дод савора. ба вазир ба назар чунин менамуд ки ким чӣ гуна фикри саодатманд ба вай фуруғ бахшид. умед ҳаст. ман пештар дар ин бора фикр накарда будам. аз тӯфон гурехта халос шудани мо мумкин не, аммо аз хатар наҷот ёфта метавонем. тезтар бошед, мистер Поиндекстер. ба одамҳоятон фармоед ки сари аспон ва хачирҳоро печонанд, набошад ҳайвонҳо кӯру девона мешаванд. кампал, рӯймол, ҳар чӣ бошад шудан мегирад. ин корро ки карда шуданд ба фургонҳо доранд. фақат ҳамин ки болопӯши фургонҳоро сахт маҳкам кунед. ғами каретро худам мехӯрам. дар сурате ки Поиндекстер ҳамроҳи назоратчӣ ва аробакашҳо сипоришҳои даркорӣ медоданд, савор ин дастурҳоро дода ба пеш асп ронд. хонум ба карета наздик шуда бо такаллуфи ҳарчӣ лутфомез ки шароит имкон медод гуфт савора: ҳамаи пардаҳоеро кашида маҳкам карданатон лозим. ба фойтончиятон гӯед ки ба карета дорад. шумо ҳам ҷанобон, ба Генри Колхан ва Поиндекстер ки навакак расида омада буданд муроҷиат карда гуфт: ба ҳама ҷой мерасад. хоҳишмандам, тезтар бошед. вақтро нагузаронед. пас аз якчанд дақиқа дар болои сари мо тӯфон шурӯъ мешавад. шумо чӣ сер? аз сидқи дил бо изтироб пурсид плантатор, ки шахсе ки барои наҷот додани онҳо аз балои мудҳиш ин қадар некиҳо карда буд. шумо чӣ? ғами маро нахӯред. ман чӣ будани ин мудҳишотро пеш омадaiстодаро медонам. ман маротиби аввал ба он во намехӯрам. хоҳишмандам, рӯз шавед. як сонияро ҳам аз даст додан лозим нест. шумо садои гӯришашро мешунавед. ҳоло ки абри гарду чанг ба мо ҳамлаовар нашудааст, тезтар бошед. плантатор ва Генри ҷаста аз аспҳо фуромуда ба карета даромаданд. Колхан якравона дар болои зин менишаст. чаро ӯ ба кадом як хатари хаёле ки ин мард ба сари либоси мексикоӣ аз он рус намешудааст тарсад. марди ношинос ба назоратчӣ фармуд ки ба наздиктарин фургон дорад ва ӯ беқилу қол итоат кард. акнун ғами худашро хӯрданаш лозим буд. ҷавонмард зуд серапии худро кушода, он ба қоши зин баста шуда буд, ба сари асп партофт ва нӯкҳояшро
ба гардани асп печонда баст. ҳамчунин ба чолокӣ гарданбандашро ки аз абрешими хитоӣ буд кушода ба даври кӯлоҳаш печонид ва як ноги онро ба зери лента гузаронда ноги дигарашро ба пеши сар дод. ба ҳамин тариқ ба монанди калахуди абрешимӣ чизе ҳосил шуд. пеш аз он ки рӯяшро тамоман маҳкам кунад ӯ боз як маротиба ба сӯи карета баргашт ва бархилофи чашмдоши худ дид ки колхон ҳанӯз савори асп мебошад. марди ношинос қароҳатеро ки ғайри ирода ба ин одам дошт мағлуб сохта бо исрор гуфт: сер, хоҳишмандам, охир рӯз шавед, набошад пас аз 10 дақиқа шумо зинда намемонед. колхон итоат кард. аломатҳои тӯфон сар шуда истода буд, бар алон намоён буданд. ба оҳистагии рӯякӣ аз зин фуромада ба карета даромад ва худро ба паноҳи пардаҳои маҳкам карда гирифт. ҳар он чӣ ки баъд рӯй дод, тасвираш хеле мушкил мебошад. ҳеҷ кас манзараи авҷ гирифта истодани қувваи табиатро надид. агар инро касе ҷуръат намекард аз сар бароварда ба он нигоҳ кунад ҳам аз ду сар чизеро дида наметавонид. пас аз сари хачиронро печонда бастанд. 5 дақиқа нагузашта ҳама ҷо торикистон шуд. мусофирон фақат саршавии тӯфонро диданд. яке аз гирдбодҳои наздик расида ба фургони бархӯрд ва мисли чанги сипсиёҳ пош хӯрда ба замин рехт. ба назар чунин намуд ки аз осмон сели борӯд рехт, вале ин фақат саршавии тӯфон буд. ҳоло як муддат ришта равшан шуд ва як дақиқаи аз даҳанаи танӯр вазида бошад ҳавои гарм саропо мусофиронро фаро гирифт. баъд хуштаккашон ва ғуввозанон шамоли сахт вазида ба худ хунукии қаҳратун овард. ғӯриши бод чунон гӯшкаркунанда буд ки гӯё тамоми қарею дуҳулҳои иҳёл аз пайдо шудани шоҳи бодҳо хабар медод. лаҳзае нагузашта гирдбод ба корвон расида ва мусофирон бар ҳамвории субтропикӣ қарор гирифта ба чунин хунукӣ дучор омуданд ки ин хел хунукӣ дар уқёнуси яхбастаи шимолӣ обро ях кунонда кӯҳҳои ях ба амал меорад. ҳама ҷоро торикӣ фаро гирифт ба ҷуз хуштакзании шамол ва ғӯриши пасти он вақте ба соҳибони фургонҳо ҳамла кард оварданашон баланд мегардад. дигар ҳеҷ чизро шунида мумкин набуд. хачирон ки беихтиёр пушт ба он гардонда буданд ором меистоданд. ғӯриши тӯфон дар карета ва фургонҳо садои бо изтироб гапзада истодани одамонро пахш мекард. ҳамаи тарқишҳои маҳкам карда шуда буданд, зеро баробари аз паноҳгоҳи катонист сар бароварда нафас кашидан гашта мурдан мумкин буд. ҳаво ба тамоман олудии хокистар буд ки шамол талотум карда онро аз дасти сӯхта бардошта ба гирду чанги майдаи ҳалокатовар табдил дода буд. беш аз 1 соат абри соҳи хокистар дар ҳаво чарх зад. дар ин муддат мусофирон дар ҷои худ нишаста ҷуръат наменамуданд ки сар барода ба берун нигоҳ кунанд. оқибат овози марди ношинос дар назди пардаи карета баланд гардид. акнун баромадан мумкин, гуфт ӯ гарданбанди абрешимиро аз рӯй партофта. тӯфон тамом нашудааст ва он то ба манзил расидани шумо ва боз 3 рӯзи дигар давом мекунад. аммо дигар тарсидан лозим нест. хокистар тамоман рӯфта бурда шудааст. шамол онро пеш бурд ва гумон аст ки шумо онро дар ин канори рио де гранде дарёфт кунед. сер, гуфт плантатор аз помонакҳои карета шитобон фуромуда. мо аз шумо ба ҷон миннатдорем, хитоб намуд Генри суханони дар кор ёфта. умедворем сер номатонро гуфта моро сарфароз мегардоед. морис ҷералд ҷавоб дод марди ношинос. агарчи дар қалъа маро одатан морис мустангер меноманд. мустангер шикорчии аспони ёбоӣ мустангҳо мебошад. мустангер нафратангез ғурғур намуд колхон. аммо овози гапзании вай ба андозае паст буд ки сухани ӯро фақат луиза шунида тавонид. фақат мустангер ноумедона аз дил гузаронд асилзода Пойндекстер. акнун ман дигар ба шумо лозим нестам. бе ман ва ластҳои ман роҳро меёбед, гуфт шикорчии аспони ёбоӣ. дарахти сарв менамояд.
ба он нигоҳ карда рост рафтан гиред. аз дарё ки гузаштед дар болои қалъа ҳилпирос задани байрақро мебинед. то шом шумо ба манзил мерасед. ман шитоб дорам ва ба шумо хайрухуш карданам лозим. агар мо иблисро савори аспи ҷаҳаннам ба худ тасаввур карда мешавем, морис мустангерро ки маротиби дуюм плантатор ва ҳамсафаронашро партофта рафт тасаввур кардан кофист. вале на рӯи хокистаролуд, на касбу кори оддӣ шаъну эътибори морис мустангерро дар назари луиза пойндекстер паст накардан. ӯ аллакай дили духтарро ба даст оварда буд. чун луиза номи мустангерро шунид, визиткартаро ба сари синааш зер карда бо ғарқи хаёл чунон оҳиста оҳиста пичирос зад ки ба ҷуз худи ӯ дигар касе суханонашро шунида наметавонист. морис мустангер, ту дили креол духтарро рабудаӣ. худоё, худоё, ӯ хеле ба люсифер мувофиқи ривоятҳо малоикаи мураққаб монанд аст. оё ман ба чашми нафрат ба ӯ нигриста метавонам? боби 5. кулбаи шикорчии мустангҳо. дар он ҷое ки рио динусес дарёи чормағз аз садҳо дарёча ва ҷойчаҳо оби худро ҷамъ карда ҳамчун шохчаҳои дарахти азим картаро хат хат карданд, ҷойҳои хушманзар воқеъ гарданд. ин дашти пур аз теппаю тале мебошад ки дар он бешазорони дарахтони балут ва чормағз ба таври пароканда воқеъ гардида қад қади соҳилҳо ҳар ҷо ба ҷангалзорони сабзи яклухту ҳамроҳ мешаванд. ҷо ҷо ин бешазоронро паттазорони анбӯҳ иваз мекунанд ки дар байни ақоқияҳои гуногунхел, дарахти баласонӣ, буттазори креозотӣ, уди ҳиндӣ ё боӣ рӯйданд. дар ин ҷо растаниҳои аҷоибу ғароиб, сереус, кактусҳои гуногунхел ва юккаи дарахтшакл низ дидан мумкин аст. ин растаниҳои хордор марди деҳқонро шод намекунаду, зеро одатан онҳо дар заминҳои камқувват мерӯянд. аммо барои табиатшинос ва дӯстдори табиат дар ин ҷо чизҳои бисёри ҷолиби диққат ҳастанд, хусусан вақте ки персус гулҳои калони муммонандашро мекушад ё худ фукия аз буттаҳо баланд қад кашида тоҷгули сурхи зебои худро ҳамчун байрақи кушода ҷилва медиҳад. вале дар ин ҷо низ ҷойҳои ҳосилхез аст ки дар ҳалқаи оҳакдори сиёҳхокаш дарахтони қадбаланд мерӯянд ва баргҳои бошукӯҳе доранд. дарахтони собуни ҳиндӣ, гикорӣ, зирфун, якчанд хели булут, дар баъзе ҷойҳо дарахтони сарв ва шамшодро дидан мумкин аст. дар ин беша тамоми анвои ранги сабз тобида меистад ва онро инсофан ниҳоят зебо номидан мумкин аст. оби ҷойҳои ин ҷо булут бар ин соф мебошанд. онҳо кабудии ёқутимонанди осмонро дар худ акс мекунанд. абрҳо қариб ҳеҷ гоҳ офтоб, моҳ ва ситораҳоро намепӯшонанд. дар ин ҷо чӣ будани касалиро намедонанд. ягон бемории сирояткунанда дар ин ҷойҳои саодатманд нуфуз накардааст. вале одами мутамаддин ҳанӯз ҳам дар ин ҷо муқимӣ нашудааст ва мисли пештара танҳо команчиҳои сурхпӯст, ҳиндуҳо, қабилаҳои ҳиндуҳои сурхпӯст ва пайраҳои пешдарпеши бешҳо мегузаранд. ва ин ҳама фақат ҳамин вақте ки аз савор ба деҳаҳои нуэси поён ё леона ба тохтузод мераванд. ҷои тааҷҷуб нест ки ҳайвонҳои ваҳшӣ ки ҷойҳои хилватро паноҳгоҳи худ интихоб карданд. дар ин ҷо оҳу ва бузҳои ваҳшии тарсу чунон бисёранд ки дар сар то сари Техас дар ягон ҷо ин қадар зиёд нест. харгӯшҳо ҳар дам ба чашм намудор мешаванд. хукҳои ваҳшӣ, хас, юрмонҳо камтар вомехӯранд. паррандагони зебои гуногунранг манзараро зеботар мекунанд. бедонаҳо болҳояшонро хуширкунон фаррос зада ба осмон мепаранд. каргасон бол назада парвоз мекунанд. мурғи марҷони ваҳшии калонҷуса дар канори бешии чормағз синии беошукӯи худро дар офтоб гарм мекунад.
дар байни дарахтони ақоқиён баргҳояшон пармонанд паррандаи ҳаёт ки бадани дароз дошта думаш мисли миқроз буда шикорчиёни маҳаллӣ паррандаи биҳишт меномиданд дам ба дам намудор шуда меистанд. шапалакҳои гуногунранги зебо гоҳ гулҳои худро калон кушода дар ҳаво парвоз мекунанд, гоҳ ба гулҳо нишаста дам мегиранд ва дар чунин лаҳзаҳо ба сони барги он мебошанд. замбурони асали калони махмалмонанд дар миёни буттаҳои шукуфон ваззос зада парида мегарданд ва бо калибре ки дар калонӣ қариб аз онҳо монандӣ надорад дар болои шириниҳо талоши ҳуқуқ мекунанд. аммо на ҳама бошандагони ин ҷойҳои зебоманзар безарар мебошанд. дар ин ҷо мори зангӣ ба дараҷае калон мешавад ки сар то сари Америкаи Шимолӣ ба ин андоза намерасад. онҳо ҳамроҳи мори боз ҳам хавфноктаре. мокасин дар байни алафҳои анбӯҳ рӯз мешаванд. дар ин ҷо ғунда заҳр мезанад, гаҷдум мегазад, боиси табларзии фалокатбор шудан аз рӯи пӯст хазида гузаштани чилпо кофист. дар соҳилҳои серҷангали дарё аз сеолаи чипор, пума ва ҳамқавми азими онҳо паланг зиндагонӣ мекунанд. маҳз сарҳади вусъатёбии шимолии он аз ҳамин ҷо мегузарад. дар домани бешаҳо гургони лоғари техасӣ рӯз шуда ҳамеша тоқа мегарданд ва хомӯш мебошанд. ҳамқавми вай коёти тарсончак бошад, бо селаи ҳамҷинсони худ дар даштҳои кушод такудав мекунанд. дар худи ҳамин дашт ки чунин даррандагони хунхур дар такопӯ мебошанд, дар чарогоҳони сералафи он ҳайвоне аз ҳама наҷиб ва зебо аз дӯстони чорпои одам боақлтаринаш асп чарида мегардад. дар ин ҷо вай ваҳшӣ ва озод зиндагӣ карда на инҷиқиҳои одамро медонад ва на болаҷому нуқта банд балад аст, на бо зину абзор, вале ҳатто дар ин ҷойҳои мамнӯъ ӯро ором намегузоранд. одам ӯро сайд намуда ром мекунад. дар ин ҷо аспи ваҳшии хушсурати дастгир карда ром карда шуда буд. ӯ бо дасти савории ҷавони аспони ваҳшӣ Морис Мустангер афтода буд. дар соҳили Аламо шохаи дарёи Рио де Нуис ки обаш ба зур блур барин шаффоф буд, кулбаи оддӣ вале зебое меистод, ки ба он қабил кулбаҳо дар Техас хеле бисёранд. кулба аз танаҳои дукафони ба замин кӯфташудаи юккаи дарахтмонанд сохта шуда бомаш бо баргҳои найзашакли ҳамин сафсани азим пӯшида шуда буд. бархилофи урфу одатҳои мардуми Техаси ғарбӣ бароғии байни ходаҳо лой намолида, балки аз тарафи даруни кулбаҳо пӯсти асп овехта ба ҷои мехи оҳанӣ ба онҳо хори уд зада шуда буд. ҷаъриҳое ки подии соҳилҳои дарёро иҳота карда буданд, аз гиёҳҳои барои сохтани кулбаҳо масолеҳбоб, юкка, агава ва дигар растаниҳои оддӣ фаровон буданд. дар поён водии ҳосилхез ба арзи чандин мил ба бешазори зебое пӯшида шуда буд, ки дар он дарахтони тӯс, гиккорӣ ва булут мерӯйданд. минтақаи бешазор дар ҳақиқат то водии соҳили дарё мерасид. нӯги дарахтони базург ба лаби ҷаҳрӣ мерасиданд. аз тарафи дарё ба минтақаи бешазор ҳар ҷо марғзорони хурд ё даштҳои даромада мерафтанд, ки бо алафи тару тоза пӯшида шуда дар байни мексикоиҳо ба номи грама машҳур мебошанд. дар яке аз ҳамин гуна марғзорҳои нимдоира дар соҳили дарё кулбаи оддии мо таҳсилкардагӣ воқеъ гардида буд. танаи дарахти сутунҳоеро ки ба ёд меовард, ки боми театри бешагиро ба дӯши худ мебардоштанд. кулба дар соя воқеъ гардида дарахтон онро панаҳ мекарданд. ба назар чунин менамуд, ки ин ҷои хилват тасодуфан интихоб карда нашуда буд. онро фақат аз тарафи дарё ва он ҳам танҳо дар сурати баррӯ ба рӯяш истода дидан мумкин буд. сохти оддии кулба ва ранги паридаи деворҳояш онро боз ҳам назарногиртар мекарданд. хонашии баробари хаймаи калон буд. агар дудбарӯи оташбарӯи
نه چندان کلانی رو که در نزد یکی از دیوارها ساخته شده بود به نظر نگیریم. کلبه بغیر از در دیگر یگان سوراخی نداشت. بر روی چارچوبه در پوستی اسب کشیده شده به حلقه های از همین گونه پوست ساخته آویزان شده بود. در پس کلبه شپنگ واقع گردیده بود. 6 ستون داشت و بامش با برگ‌های یوکه پوشانده شده بود. حصاری نه چندان کلانی اطراف شپنگ از خوده‌های کندلان گذاشته عبارت بود. نوک خوده‌ها به تنه درختان همسایه بسته شده بودند. اطراف یک قطعه بیشکی تقریباً به یک ارک برابر می آمد و در بین کلبه و ساحل راستفراموده دریا واقع گردیده بود. همین گونه حصار گرفته شده بود. زمین اینجا از ایزی بیشمار سومی اسبان علابولا و در بعضی جاها لط و کوب شده بودند و آسانی پی بردن ممکن بود که این کورال قوره برای اسبان وحشی مستنگ‌ها می باشد. حقیقتا در درون قوره تقریباً 10 اسب بود. چشمان وحشیانه پرهراس و حرکت‌های پرهیجان آنها شک و شبهه را از بین می‌بردند که اسبان نو دستگیر کرده شدند و از سرگذراندن اسیری برایشان چندان کار آسان نیست. آرایش کلبه از بعضی وسیله‌های زیبایی و رفاهت محروم نبود. دیوارهای آن را گلیم یکلخت از پوست ملایمی با حشمت مستنگ‌ها آرایش می‌داد. پوستان سیاه مشکین، تورق، ابلق و سبز بودند که به چشم می‌فریدند. دیده می‌شد که آنها را آدمی با سلیقه انتخاب کرده است. می‌بینی آن بغایت عادی بود. یک کت، یک دو خرکی برایشان پوست اسب کشیدگی، 2 چهارپایه دستی ساخت و استال عادی می‌ایستاد که از پایه‌های یک یوکه ساخته شده بود. بود و شد جهاز کلبه از همین‌ها عبارت بود. در کنجک مانند به بستر دوم چیز نمودار بود. آن چیز از پوست اسب درست شده بود. در این کلبه عادی رف و کتاب‌های آن، پیادان، کاغذ خط‌نویسی و گازیته‌های روی استال تماما غیر چشم‌داشت بودند. در اینجا اشیاءهای دیگری نیز بودند که نه فقط عالم تمدن را به یاد می‌آوردند، اما از ذوق لطیف داشتن صاحب آن شهادت می‌دادند. صندوقچه زیبای چرمین، ملتق دومیله، جام نقره‌گین کنده‌کاری، شاخ شکاری و پوشتک نقره‌گین. در روی کلبه یک چند اسباب آشپزی می‌ایستاد. اکثریت آنها تنوکگین بودند. در کن شیشه کلان در سبب همین خیمچه بیت می‌ایستاد که نوشاکی درون آن از آب دریای علما دیده سرکیفتر بود. دیگر تمام اسباب اسکانی باقی مانده در اینجا وسع و موقع مناسب بودند. زین مکسیکایی قاشش بلند، لجام و نقطه چیلبوردی، 2 سرپی، یک چند توپچه تسمه چرمش خام. منزل مستنگ ساخت درون آن بجز 2 باشنده آن هر چی قدر بود در همین بود. در میانجای خانه در روی یکی از چارپایه‌ها شخصی می‌نشست که هیچ مستنگر بودنش ممکن نبود. او به صاحب خانه هیچ مانندی نداشت. برعکس با تمام سیمای ظاهریش و قیافه با تواضع مقرریش به خطا گفتن ممکن بود که او خدمتگار است. ولی سر و لباسش اصلا به سر و لباس کمبغلان مانند نبود و بیننده او را گرسنه یا عموما بینوا نمی‌پنداشت. و یک مردی فربه جسته بود. موی انبوهی سرخ و روی سرخ داشت. متاع سر و تنش دغل، نیست مخمل دستمانی، نیست پیدبل بود. شلوار و ساق‌پوشی‌هایش از مخمل رسمانی رنگش پریده اکنون قریب جگری شده بود. کمزوری شکارچگی داشته. کیسه های سر سینه‌اش کلان بودند. اگر کرته ارده صوفی دغل دخترش را برای مال سرخی بی‌پروایانه به گردن بسته‌اش و پوپوش‌های ایرلندیش را ذکر نکنیم، کلاه فیتری، لپارس‌های آویزان انجام سر لباس این آدم تماما بود. نه فقط پاپوش ایرلندی و شلوار مخملی رسمانیش کدام ملت بودنش را نشان میداد. لبان، بینی، چشمان، تمام نمود ظاهریش و طرز گفتارش از آن گواهی میدادند که او این مرد ایرلندی میباشد. اگر یگان کس شکوفه کرده ماند بنابر لب به گفتار
طور کشودن این مرد فربه که گاه همین طور هم میکرد شبه بر هم میخورد. با آن لحجه فقط در گرفی گلویه گم میزدن. فکر کردن ممکن بود که مرد ایرلندی خود به خود گم میزد، چون که در کلبه بجز وی گویا دیگر کسی نبود. اما این طور نبود. در روی پوستکی اسب در نزد آتشدان دود کرده ایستاده سگ کلان فوکش را بر روی خاکستر گذاشته میخوابید. به نظر چنین می‌آمد که او زبان همصحبتش را میداند. هر چی که نباشد آدم به او مراجعه میکرد. گویا معطل بود که سگ هر یک سخنش را میفهمد. هر طرح گنج بی‌بهای من خطاب مینمود مردی ایرلندی. این با بلا گشته رفتن میخواستی. روی حولی قلعه تخت سنگ های تازهش باشد که شادی کرده تخته گردی و عین مدعا اشکمت را سیر میکردن. ببین فقط پوست و استخوانم مانده است و قبرغایت هم شمردن ممکن. جوره جانم، من خودم هم به آنجا رفتن میخواهم، اما کی میداند که خواجه جوان کی عزم سفر دیار میکند. هیچگاه نه تره. او به نزدیکی به پسیالکا میرود. سگی پیرمرد وعده کرد که مرا هم همراهش میبرد و همینش هم جین زند. 3 ماه میشود که من به قلعه نرفتم. شاید در بین سربازان ایرلندی به نزدیکی به آنجا آمده یگان دوستم را واخوردمانم. انا آنگاه تا گوری پدرش مینوشیم. درست تره، درست. سگ نامش را شنیده سرش را برداشت و گویا ها گفتنی بر این فرقاست زد. حاضر هم اگر گلو را تر میکردیم بد نمیشد. حریصانه به سوی شیشه نظر انداخت و به گپش دوام نمود ایرلندی. ولی آخر شیشه قریب خالی شده است و ممکن است خواجه جوان فهمیده ماند. نپرسیده نوشیدن هم نقد نه. همین طور نیتره. سگ باز تخمچقش را در بالای خاکستر برداشت و فرقاست زد. آخر دفعه گذشته تو ها گفته بودی، حاضر هم همان را میگویی. ها تره. سگ از نو همان خیل آواز برآورد که شاید از اندک شمال خوردن بود یا از خاکستری که به بینیش در آمده بود. باز ها گپش همین. انا این جانوری بیزبان چی گفتن میخواهد؟ مرا وسوسه نکن خستوزی پیر. نه یک خود ویسکی هم به دهان نمیگیرم، فقط پوکش را گرفته بوی میکنم. یکی خواجه هیچ چیز را نمیفهمد، حتی اگر فهمد هم نمیرنجد، فقط بوی میکنم. این گناه نیکو. مرد ایرلندی سخنها را گفته از جای برخورد و کنجی که شیشه ایستاده بود روانه شد. هر قدر خود را خاطر جمع نمود نکند هم در رفتاری وی کمچکل حیله‌گرانه بود. او با پاکی خود شوپه میکرد یا شوپه میکرد که برای با وسوسه مقابلت کردن قوت و ارادهش میرسته باشد. او به ظرفی در برگشته کمی نزد ایستاده گوشت انداخت. بعد طرفی را که او را وسوسه میکرد برداشت، ظرف را به دست گرفت، پوکش را گرفت و دهان آن را به بینیش نزدیک برد و یک چند ثانیه در همین حالت ایستاد. در میان خاموشی فقط گاه صدای فریق شنیده میشد، همچنان که سگ فرقاست میزد و مرد ایرلندی آن را به گمان شبهه‌های خود همچون جواب مثبت میشمرد. این صدا کیف و حضور نوشاکی بلند خوشبو را ifade میکرد، اما این فقط یک مدت کوتاه او را آرام کرد تا که شیشه تا رفت بلند و دهان آن به همان صورت راست و جانبی زبان دراز کرده خم میشد. ارواح زنه دزدیده در نگریسته باز یک بار خطاب کرد مرد ایرلندی. جسم و جانم در مقابل بوی فارمی این ویسکی خوشتم تا باورده نمیتونه. چطور همش رو چشیده نبینم؟ هیچگاه نه. برای ترک کردن نوگ زبانم فقط یک چکره به دهان میگیرم. شاید زبانم رو سوزانم، خیلی ضرر ندارد. به دهان شیشه بالابان برخورد، ولی ظاهرا مقصد یک چکره به دهان گرفته نوگ زبان رو ترک کردن دیگر بود که صدای پلت کمشوی مایه شنیده شد و این از آن شهادت میداد که از هفتش مرد ایرلندی قرار داده است
که حلقوم و حتی جگرش رو درستتر تر کند. انا از حلاوت یک چند مرتبه لبانش را چلپاس زنانده دهان شیشه را با پک محکم کرد و آن را به جایش گذاشته از نو به چارپایه نشست. اوه تره پیری مکار، تو مرا وسوسه کردی. هیچ غم نه. خواجه نمیفهمد. از دو سر به نزدیکی به قلعه میرود و نوش را آورده ذخیره میکند. مرد ایرلندی یک چند دقیقه خاموش استاد. کی میداند که او از کرده خود فکر میکرد یا از تاثیر وی نشأه میبرد. دیر نگذشته او باز به گپ سر کرد. چرا یک ذره دیدی میستر موریس به پسیار کشور؟ او گفته بود که مستنگ گلی بادام را داشتن همان به آن جا میرود و در به این اسبی چرا یک باره وی در کار شدمان. نه این بیگم نه. 3 بار میشود که خواجه او را دنبالگیری کرده ارغمچه را به گردن آن مخلوقی وحشی پرتافته نمیتواند. حالان که خودش به اسب طلوق سوار بود. میگوید که افتیده مایده شود هم او را دستگیر میکند. به خدا کاشکی تیزتر دستگیر میکرد. مبادا باز من و تو تا به روز قیامت در همینجا نشسته نمانیم. جیم در آنجا کی است؟ این صدا از آن سبب ناخواست از دهان مرد ایرلندی برآمد که تره از روی پشت جسته خیست و عکاسانان به سوی در تاخت. فعلیم از بیرون آواز بلند گردید. فعلیم. انا خواجه آمد. غلغل کنان از کرسی جسته برخاست. فعلیم و از پس سر به طرفی در دوید. باب ششم. مستنگ گل بادام. فعلیم صح نکرده بود. این آواز خواجهش موریس جرالد بود. خدمتگار از در برآمده دید که مستنگر می آید. چطوری که چشمدار شدن لازم بود. او سواری اسب خود به خانه برمیگشت. ولی حالا طرقش به آب و عرق غوطیده به نظر قریب سیب سیاه می نمود. ساغری و گردنش کف کرده بود. طرق خودش تنها نبود. به لثه ترنگ کشیده که نوکش به قاش زین بسته شده بود از قفا همجنسش درسترش محبوس را کشاله کرده می آورد. به سر مستنگ دستگیر کرده نقطه زده شده بود. این یک مستنگ رنگش غیر عادی بود. حتی در بین گله های کلان که در دشت ها چریده می گشتند و اسبان رنگشان گوناگون وا می خورند این رنگ خیلی کم بود. رنگی نو جگری سیاه‌تاب بود. خالهای سفید داشت و خالهای سیاه پلنگ برابر روی پوستش را فرا گرفته بود. رنگ عجایب پوست به اندازه بی نقصان او موافق بود. او سینه وسیع، سطریهای راست، پایهای باریک موزون و سری داشت که نمونه زیبایی اسب شدن میتوانست. در کلانی از اسبان وحشی کلانتر و از اسب مقرری ذات انگلیسی خیلی خورد. حتی از طرق که او هم مستنگ بود و برای اسیر گرفتن و یاردم کرده بود خردتر بود. اسب خوشندام مادیان بود. او از گله اسبانی بود که در سرگاه علما چریده گشتن را دوست می داشتند و مستنگر 3 مرتبه او را دنبالگیری کرده باشد هم دستگیر کرده نتوانست. فقط دفعه 4 کاری موریس آمد کرد. از چی اینقدر او در هوس دستگیر کردن محض همین اسب بود سیر مخفی مستنگر ماندن گرفت. حتی اکثر وقت هنگامی که موریس با 5-6 مستنگ دستگیر کرده است از شکار برمیگشت فعلیم خواجه خود را هیچگاه اینگونه خوشحال ندیده بود و تا حال فعلیم مثل مادیان گلی بادام اینگونه مستنگ زیبا را ندیده بود. به این سابق خدمتگار کوشک بلیبلا بر این یک اسب شناس نامی نه بلکه دیگران نیز مفتون زیبایی او میگردند. اورا برابر دیدن مادیان فریاد زد فعلیم و کلاهش را به آسمان پرتافت. شکر مادر خدای قدوسه و پاتریک ولی که مستر موریس عاقبت مستنگ گل بادام را دستگیر کرد. ارواح زند این مادیان کو انا اسب و من اسب بیکاره شما از پس وی آواره شده نگشته بودید. و خدا در بازار بلیناسلای ما میتونستیم که نرخش را به آسمان برداریم و نه نگفته
лаҷоми ӯро аз дастамон кашида мегирифтанд. ана аспу мана асп. мо ӯро дар куҷо мебандем? Дар кӯра ҳамроҳи аспони дигар? Не, дар ин ҷо ӯро лагат мезананд, нағзаш ба зери шпанг мебандем. Кастро ҳамчун соҳибхонаи меҳмоннавоз ҷояшро ба ӯ дода шабро худаш дар зери осмони кушод мегузоранд. Фелим, ту ягон вақт чунин соҳибҷамолро ман гуфтанӣ будам ки ин хел аспи зеборо дида будӣ? ҳеҷ гоҳ, мастер Морис, ҳеҷ гоҳ дар умрам надида будам. Ман дар Балибало аспони зотиро бисёр дидам. Оҳ, чӣ қадар дилрабо, ҳам ту гираму фурӯ диҳам мегӯӣ, лекин намудаш чунон бадвоҳима ки ана мана ягон касро хӯрда мемонад. Шумо ҳанӯз ӯро ба саворӣ омӯхта накардаед? Не Фелим, камкортар шавам, машғул мешавам. Дурусттар машғул шудан лозим. охир ин гуна чизи расоро вайрон кардан гуноҳ аст. вақте ки ба посёлка бурдам, омӯхта мекунам. кай ба он ҷо рафтанед? фардо субҳ ба роҳ баромаданамон лозим. китоб бегоҳ рафта ба қалъа расем. ана ин коратон нақс. барои худам не, балки барои шумо, мастер Морис, хурсандам. медонед, ки вискии мо қариби тамом шудан аст. дар такаш камтар мондагӣ. ин қаллобони қалъа будагӣ боб карда фиреб медиҳанд. ҳам об қатӣ мекунанд, ҳам хеле кам мерезанд. як галои вискии англисиро назар ба ин мурдори америкоӣ, чӣ тавре ки худи янкиҳо меноманд, мо 3 маротиба зиёдтар менӯшидем. ғами вискиро нахӯр Фелим. вискии мондагӣ барои имрӯз ҳам мерасад ва ҳам барои фардо обдонҳоро пур карда ба он ба сафар баромадан ҳам мерасад. парво накун, Балибалоҳи пир. биё, аввал рафта мустанги гулибодомро ҷобаҷо кунем. баъд ҳар қадар ки хоҳӣ доир ба захираи наву нӯшокии шифобахш ки медонам. агар худатро ба назар нагирем, дар дунё аз ҳама зиёдтар дӯст медорӣ, гуфтугӯ мекунем. шуморо ҳам, мистер Морис, хандакунон илова кард Фелим. мустангер табассум карду ҷаста аз асп фаромад. модиёни гулибодомро дар таги шипанг қантар карда кастроро ба дарахт бастанд. Фелим аз рӯи тамоми қонуну қоидаҳое ки дар даст расм шудааст ба тоза кардани вай шурӯъ намуд. мустангер ки аз хастагӣ мадори ба по истодан надошт, худро ба рӯи бистари пӯсти асп партофт. он қадаре ки аз паси ин модиёни гулибодом тохт, аз паси ягон мустанг тохтутоз накарда буд. дар ҷаҳон ба ҷуз худи вай, на Фелим, на аспи бовафои ӯ касро сабаби ин суботкориро намедонистанд. сарфи назар аз он ки ӯ якчанд рӯз аз асп нафаромада, аз он рӯз 3 рӯзи охир якзал модиёни гулибодомро дунболгирӣ карда буд, сарфи назар аз хастагии шиддатнок хоби мустангер набурд. мисли ин ки аз кимчи сахт дар изтироб бошад, дам ба дам аз ҷой хеста рӯи кулба пасу пеш қадам мезад. якчанд шаб инҷониб ӯ азоби бехобӣ мекашида, аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегашт. бинобар ҳамин ҳам на фақат хизматгораш Фелим, ҳатто худи Тара ҳам аз ин кори соҳибааш тааҷҷуб мекард. агар хидматгор намедонист ки беқарории пурҳаяҷони хоҷааш пештар аз огоҳии вуҷуд доштани мустанги гули бодом сар шудааст, мумкин буд фикр кунад ки бетоқатии вай ҳарчи тезтар дастгир кардани модиён мебошад. фақат пас аз чанд рӯзи аз қалъа баргаштани мустангер, модиёни гули бодом бори аввал ба чашмаш афтид. бинобар он боиси тағйирёбии аҳволи рӯҳии ӯ гашта наметавонист. зоҳиран ба ҷои он ки шикори барорнок боиси таскини ӯ мегардид, таъсири акс расон. ба ҳар ҳол Фелим ҳамин тавр фикр мекард. оқибат ӯ аз ҳаққу ҳуқуқи бародари ширхора буданаш истифода намуда, аз мустангер пурсид ки ба ӯ чӣ воқеа рӯй додааст. вақте ки Морис аз нав паҳлӯ гаштан гирифт, овози хидматгор шунида шуд. мистер Морис, ба шумо чӣ шуд? аз барои худо ба ман гӯед. ҳеҷ гап не Фелим, ҳеҷ гап не. чаро инро аз ман мепурсӣ? чӣ тавр напурсам? аз ҳамон рӯзе ки маротиби охир аз посёлка гашта омадед, як дақиқа ҳам мижа таҳ накардаед. кимче дар он ҷо хоби шуморо рабуд. наход шумо дар ҳаққи яке аз духтарони мексикоӣ, чӣ тавре ки онҳоро дар ин ҷо мучаче меноманд,
خیال و آرزو میکنید. نه، من به این باور نمیکنم. به نسل خانوادی قدیمی جرالد ها این شایسته نه. گپی بیهوده دوستان. همه وقت یگان چیز به نظرت میرماید. نغزش یگان خوردنی بیار. فراموش نکن که پگاهی باز یگان چیز به دهان نگرفتم. در انبار چی است؟ راستش رو گویم. ذخیره من اونقدر بسیار نه. آخر در بدل 3 روزه که شما این مستنگ را شکار میکردید، ذخیره ما یگان قدر زیاد نشده است. کمتر گوشت یخنی گوزن و نان جوار مکه است. اگر خواهید گوشت را در خرما گرم میکنم. خیلی صبر میکنم. اگر اول گلویتان را با همین دارو کمتر تر کنید، صبر کردنتان آسانتر نمیشود. خیلی نمیگویم. تازه می نوشیدی آب قطعی. استکان را پر کن. لیکن آب خنک را از جای بیار. فیلم جام نقره را گرفته اکنون رفتنی بود که نخست تر با آوازی بلند عکاسان و سوی در تاخت. فیلم صف هراسان از پس او روان شد. صدای عکاسی سگ و ونگاسی خرسندانه تبدیل یافت. گویا وی دوستی دیرینه‌اش را تبریک می‌نمود. این زیبستون پیرکی به بیرون نگاه کرده گفت فیلم و آرامانه از در برآمد. او 2 مقصد داشت. اولا معمار را خیر مقدم گوید. دوم سفارش خواجه‌اش را به جا بیارد. چطوری که ساکنان کلبه هیچ به یکدیگر مانند نبودند، شخصی در تکی در پیدا شده نیست و آنها هیچ شباهتی نداشت. قدش از 6 فوت کمتر نبود. او در پای از پشت آش داده تیمساح امریکایی موزه داشت. پاچه های شیمی از متای پشمین دستی بافته‌اش که در یک وقت در شیری درخت زغال لخته رنگ کرده شده، اما حاضر از شیر رنگش تغییر یافته بود و ساق‌های وسیع موزه انداخته شده بودند. به تن لوچش کرته پوست گوزن و از بالای آن نیمتنه سبز رنگ پریده پوشیده بود که از جای بین بیک دوخته شده پتش ریخته بود. کلاه نمدی تماما دریده زرد شده اش این سر و لباس کمبغلانه او را پره میکرد. سر و لباس زیبستون برای شکارچیان بیشگرد امریکای جنوبی سر و لباس مقرری بود. تیردان و شاخ کج داست شکل بارودگیری از طرف راست و تسمچه آویزان کرده تسمچه به کتفش حمایل کرده شده بود. از بالای نیمتنه تسمه وسیع چرمی بسته بود و تسمه غلاف چرمی آویخته شده از آن دسته دغل کارد کلان شکارچگی که از شاخ گوزن ساخته شده بود برآمده می‌ایستاد. برعکس بسیار شکارچیان تخص او هیچگاه نه موکسین، نه ساقبند و نه کرته دراز پوست گوزن لبکی‌هایش شلشله پوشیده می‌گشت. در سر و لباس کمبغلانه عادی وی نه نقش و گلدوزی بود، نه در تجهیزاتش آرایش. گویا زیب قریب همه گونه آلوفتگی را مذمت می‌کرده باشد. تمام چیزش عادی بود. حتی ملتیق سلاحی که با وفای او آلات اساسی کسبش مثل آهن دراز و چوب دسته سفته کرده شده جگر رنگ استوار کرده شده بود. وقتی که وی ملتیق را به زمین می‌گذاشت میلیون تا کتفش میرسید. شکارچی که ما نوکک سر و لباسش را تصویر نمودیم تقریباً 50 ساله بود. پوست رویش گندمگون بوده. طرح رویش در نظر اول جدی می‌نمود. لیکن پس از درستکک ذهن ماندن شما آهسته آهسته پی می‌بردید که این آدم در حزم و شوخی استخوان ندارد. شعله حیله‌گرانه که در چشمان خرد خاکستر رنگش می‌درخشند از آن شهادت می‌داد که شکارچی کهنسال به قدر شوخی و بزله نغز می‌رسد و خودش هم از شوخی رو نمی‌گرداند. فیلم الکی نامش را ذکر کرده بود. این زیبولون ستوم یا خود چطوری که او را در دایره تنگ شناسایش می‌نامیدند زیبستومپی کهنسال بود. وقتی از او می‌پرسیدند که زادگاهش کجاست همیشه در جواب می‌گفت زادگاه هم کنتوکی است و تربیت را هم در آنجا گرفتم. زیبستوم در شتات کنتوکی تولد یافته در همانجا به وای رسیده بود و ایام جوانیش را در بیشهزارهای پایان رسیده میسیسیپی ای پایان گذرانده تماما به شکارچگی مشغول بود. حالا در سر پیری او همین مشغولیت را دوام میداد، اما اکنون در جنگلزارهای تکساس جنوبی غربی
тара ҷастухез мекард ва ба ҳар фас сагона шикорчии кӯҳансолро хайрамақдам мегуфт. дар ҳол дида мешуд ки себ стум ва соҳиби вай ҷӯра мебошанд. салом, бо ҷустуҷӯи азими худ даровандгоҳи кулбаро банд карда кӯтоҳ гуфт зеб. ва алайкум ассалом, мистер Стум. ва пешвози меҳмон аз ҷой хиста ҷавоб дод Мустангер. боло гузашта шинед. шикорчӣ ба хоҳишу илтимосҳои зиёд вон надошта аз остона қадам гузошт ва бесулуқаёна баргашта ба чорпояи лиққонаке ки пештар Фелим нишаста буд нишаст. чорпоя чунон паст буд ки зонуҳои Стум қариб ба манаҳаш мерасиданд. мисли дарозии милтиқ бошад, ҳамчунин найза якчанд фут бар болои сараш хат афрошта буд. бало занад ин чорпояҳоро, ғурғур кард ӯ. аз ин хел тарзи нишастан ошкоро норозӣ буд. умуман ҳама навъи курсиҳоро ҳеҷ чиз аз кунда беҳтар не. ба ҳар ҳол хотира ҷамъ ва ки шикаста намеравад. ба ин ҷо шинед. ба ҷомадоне ки дар кунҷак меистод нишон дода гуфт соҳибхона. он дилпуртар. зеби кӯҳансол неву несто накарда аз ҷой хист ва қоматашро рост карда ба сӯи ҷомадон рафт ва ба рӯи он нишаст. ҳар вақта ба ин пиёда мебошед, мистер Стум? не, ёбуямро ҳам овардагӣ. ӯро ба дарахти баста мондам. ман шикор намекардам. ба гумонам ҳеҷ гоҳ савора шикор намекунед, ҳамту не? чӣ маро аблаҳ гумон кардед? онҳое ки савори шикор мекунанд, рафта истодагӣ ахмақ мебошанд. вале охир дар Техас ҳама ҳамин тавр мекунанд. ҳама ҳамин тавр мекунанд ё ҳама ҳамин тавр намекунанд. вале ин расму таомули аблаҳона, расму таомули ахмақони танбал мебошад. сайде ки дар як рӯз пиёда мезанам, савора дар як ҳафта зада наметавонам. албатта барои шумо аст зарур, чунки ҷонвари шикормекардагии шумо дигар. аммо агар хирс, гаваз ё мурғи марҷон ни даштиро аз паяш афтад, аспаки ҳамаашро тарсонда мегурезонад. ман модиёни пирамро фақат барои ҳамин гирифта мегардам ки шикорамро бор карда барад. аспатон дар ҳамин ҷо мегӯед. Фелим ӯро ба шипанг медарорад. охир шаб месед. рости гап ба ҳамин ният омода будам. ғами аспи маро нахӯред. ман ӯро сахт баста мондам. сонитар ӯро ба чаро сар медиҳам. ягон чиз мехӯред? Фелим таом пухта истодааст. афсӯс ки ба ғайр аз гӯшти гаваз дигар ба ягон чиз шуморо меҳмон кардан наметавонам. аз гӯшти нағзи гаваз беҳтар чиз нест магар гӯшти хирс. фақат ҳамин ки онро дар оташ нағзакак сурх кардан лозим. биёед ман ёрдам кунам. мистер Фелим, ба назди модиёни ман рафта мурғи марҷонро гирифта биёред. ба қоши зин бастагӣ. дар роҳ парондам. бисёр нағз, хитоб кард Мустангер. захираи мо тамом шудагӣ. 3 рӯзи охир ман як мустанги камёбро шикор мекардам ва ҳамроҳам милтиқ нагирифта будам. Фелиму ман Тара ҳам дар ин 3 рӯз хуб гуруснагӣ кашидем. чӣ хел мустанг? бо суханони охирини ягон қадар аҳамият надода пурсид шикорчии кӯҳансол. модиёни ҷигарранг, холҳои сафед дорад. бисёр аспи нағз. ана ю халос. охир ин ҳамон чизе ки маро ба ин ҷо овардааст. рост? ман он мустангро дидагӣ. модиён мегӯед. инашро намедонам, чунки вай ягон маротиба маро ба масофаи ним мил ба худ наздик шудан нагузошта буд. ман ӯро якчанд маротиба дар дашт дида будам ва қарор додам ки ӯро дастгир кардани шумо аз наф холӣ нест. ана барои чӣ? пас аз охирин маротиба вохӯрдани ману шумо ба Леона рафта будам. ба он ҷо як кас кӯчида омадааст ки ӯро ҳанӯз дар вақти дар Миссисипи буданам мешинохтам. ин як плантатори давлатманд, харҷу хароҷоташ ҳисоб надошт. он қадар гаваз ва мурғи марҷон сайд карда ба ӯ фурӯхтам ки ҳисоб надорад. номаш Пойндекстер. ҳа, дар соҳилҳои Миссисипи аз Орлеан то Сан Луис ҳама ин номро медонанд. ҳамон вақт ӯ давлатманд буд. дида мешавад ки ҳозир ҳам камбағал нест, зеро ҳамроҳи худ расо 100 зангӣ овардааст. ғайр аз ин ҳамроҳи ӯ хоҳарзодааш омадааст ки номаш Колхаун мебошад ва пули бисёр дорад. ӯ ба ғайр аз ба тақояш қарз додан дигар ҷои онро сарф кардан мекардагӣ надорад ва рости гап бетамаъ намедиҳад. ҷавони ба кори худ ҳушёр.
акнун сабаби ба инҷо омаданамро мегӯям. ҳамон плантатор духтаре дорад ки бисёр ишқбози асп мебошад. дар луизиана ӯ аспони аз ҳама бадҷаҳлро ки мислашон кам ёфт мешуданд савор шуда мегашт. вақте ки ман дар бораи мустангери гули бодом ба пиромард нақл мекардам, ӯ гапзании маро шунид ва то падараш ба вай ваъда накард ки барои харидани он асп пулро дариқ намедорад, ӯро ба ҳолаш нагузошт. ӯ гуфт ки $200 медиҳад. албатта ҳамаи мустангерҳо инҷо баробари фаҳмидани ин нарх дарҳол аз паси дастгир кардани асп мешаванд ва ман ба ягон кас як даҳан сухан гап назада ба модиёни пирам савор шуда ба ин тараф шитофтам. мустанги гули бодомро дастгир кунед. $200 нақд ба кисаатон медарояд. зеб стум ба ин зомин мешавад. ҳамроҳи ман камтар гардиш намекунед, мистер Стум? гуфт ирландии ҷавон ва аз чорпоя хеста ба сӯи дар равон шуд. шикорчӣ аз ин таклифи ногаҳонӣ каме дар тааҷҷуб монда аз паси вай рафт. морис меҳмонашро ба назди шпанг бурда пурсид: ин асп ба ҳамон мустанги шумо гуфтагӣ монанд аст, мистер Стум? агар ҳамон набошад, ҷо ба ҷо мурам. аллакай ба даст афтодааст. толеа тоф дигӣ. $200 аз осмон ғалтидагӣ барин. арвоҳ зана. охир вай ба ҳар як сенти ин пул меарзад. аҷаб ҷонвари зебо. мисс Пойндекстер хуб хурсанд мешавад. боби 7. шаби пурташвиш. чун шикорчии кӯҳансол фаҳмид ки мустанги гули бодом аллакай ба даст афтодааст, ба ғоят хушҳол гардид ва туфайли моеи даруни шиша димоғаш боз ҳам чоқтар гардид ки дар он бархилофи тарсу бими филм пеш аз мурғи марҷон барои овардани иштиҳо ба ҳар кас як қултӣ ёфт шуд. ҳам барои аз болояш нӯшида пас фаровардани он, ҳам чанд қулти дигар дар аснои кашидани чобуқ. мувофиқи расму русуми сокинони дашт, суҳбати хушҳолона дар сари дастурхон асосан ба ҳиндуҳо ва воқеоти шикор дахл дошт. азбаски зеб Стум як нав баҳролулум, луғати зиндаи шикор буд. табиист ки аз ҳама бештар гап мезад ва чунин воқеаҳоро нақл мекард ки филм аз тааҷҷуб даҳан кушода мемонд. аммо шаб нисф нашудан пеш суҳбат қатъ гардид. шояд шишаи холигашта ҳамсуҳбатонро маҷбур сохт ки ғами истироҳатро хӯранд, вале инчунин сабаби дигари ба ҳақиқат басе наздике буд. пагоҳи мустангер тараддуди лиёна рафтанӣ дошт ва бояд ҳамаашон барвақт мехестанд ки тайёрии сафар бинанд. аспони ёбоӣ ҳанӯз ром карда нашуда буданд ва мебоист онҳоро бо ҳам мебастанд ва дар роҳ то ки нагурезанд ва аз то сафар боз як гала ташвишу тараддуд дар пеш буд. шикорчӣ модиёни худро ба арғамчини дарозе тевала кард ки чарида гардад ва кӯрпаи кӯҳнаи рангаш зардшударо ки одатан барояш хизмати бистарро ба ҷо меовард бардошта ба кулба баргашт. вақати ман хоб кунед, бо илтифот ба ӯ таклиф кард соҳибхона. ман барои худам дар рӯи замин ҷо меандозам. не, ҷавоб дод меҳмон. ягон рафи шумо барои ман ҷойхоби зеб Стум кор намеояд. барои ман аз замин беҳтар ҷой нест. хоби кас ҳам нағз мебарад, ҳам намеафтад. агар ба шумо замин маъқул бошад, ба замин хобед. ана дар ин ҷо бисёр нағз. ман ба шумо пӯстак медиҳам. ҷавони нағз, бекора ташвиш накашед. ман одати даруни замини қоқ хоб кардан надорам. бистари ман алафи сабзи дашт мебошад. дар зери осмони кушод хоб рафтанӣ кунестед? пурсид, чун дид ки меҳмон кампарро ба китф бартофта ба сӯи дар равон шуд. бо тааҷҷуб хитоб намуд мустангер. бале, дар зери осмони кушод хоб карданиам. вале гӯш кунед, охир шаб бисёр хунук мешавад ва шумо ях мекунед. ҳеҷ бокӣ не. назар ба ҳавои дами даруни хона ях кунам беҳтар аст. шумо шӯхӣ мекунед, мистер Стум. ҷавони нағз, бо тантана гуфт шикорчӣ. зеб Стум 6 соли охир ягон бор шабро дар хона рӯз накардааст. як вақтҳо ман ба хона монанд ҷое доштам. он ковокии дарахти
анҷир буд. ин вақти зинда будани кампирам дар Миссисипи буд. ман он ҷойро барои хотири вай соз карда будам. вақте ки ӯ мурд, аввал ба Луизиана, баъд аз он ба ин ҷо омадам. аз ҳамон боз шабу рӯз ягона сарпаноҳи ман осмони кабуди Техас мебошад. агар дар ҳавои кушоди хобидан афзал дониста мебошед, марҳамат. ҳа, афзал медонам, гуфт пирамард ва аз остона ба берун қадам гузошта ба марғзоре ки дар байни кулба ва дарёча воқеъ гардида буд равона шуд. ӯ нафақат камзули кӯҳнаашро бардошта мебурд. дар дасташ кабриерто, чилбури тахминан 7 ярд дароз ки аз хили асп тофта шуда буд, овездон буд. одатан бо ин хел чилбур аспонро дар чарогоҳ тевала мекунад. аммо ҳозир он барои чӣ мақсад таъин гардида буд? пирамард дар равшании мо алафро бо диққат аз назар гузаронд. баъд чилбурро ба замин паҳн карда ҷоеро ки қутри он якчанд фут меомад доира гирифт. баъд аз болои арғамчин ба даруни доира қадам гузошта ба кампал печида дароз кашид ва пас аз якчанд дақиқа мисли ин ки хобаш бурда буд. аз баланд баланд нафас гирияш шояд дар ҳақиқат хобида буд. ба туфайли саломатии беайб ва виҷдони пок сарашро ба замин гузоштан ҳамон хоби зебстун мебурд. аммо ӯ дуру дароз истироҳат накард. ду чашми ҳайрон ба ҳар кору рафтори вай бо диққат менигристанд. ин чашмони Фелим Онил буд. Патрики валӣ, широс зад вай. чаро ин пирамард атрофашро бо чилбур гирифт? кунҷковии марди ирландӣ чанд гоҳ ба эҳсоси одобу назокат мубориза буд. аммо баъд кунҷковӣ боло гирифт. ҳамин чикорчӣ ба хӯроккашӣ сар кард. Фелим пойда пойда ба ӯ наздик рафт ва ӯро ҷунбонид, ки ба саволи даркориаш ҷавоб гирад. бар 7 пуштат лаънат, ирландӣ хар, хитоб намуд Стумп, ки дар оҳанги гапзаниаш баръало норозигӣ ҳис карда мешуд. фикр кардам, ки аллакай субҳ давидааст. барои чӣ то атрофамро ба чилбур мегирам? барои худамро аз ҳар хел махлуқоти хазанда муҳофизат кардан набуда, боз барои чӣ мешуд? аз кадом махлуқоти хазанда, мистер Стумп? аз мор чӣ? албатта аз мор. арвоҳ занад туро. рафта хоб кун. бо вуҷуди шунидани дашному ҳақорат, Фелим хушҳол ба кулба баргашт. агар ҳиндуҳоро ба ҳисоб нагирем, дар Техас чизи аз ҳама бадтар морҳои заҳрнок мебошанд. ғурғур карда худ ба худ гап мезад вай. аз рӯзе ки ба ин ҷо омадам, ягон бор аз хоб сер нашудаам. мудом ё дар бораи онҳо фикр мекунӣ, ё онҳоро хоб мебинӣ. сад афсӯс ки то ба он дунё роҳ-реҳлат карданаш Патрики валӣ ба Техас наомада будааст. Фелим дар кулбаи танҳо зиндагӣ мекарда, ба ягон кас рафтуомад намекард. бинобар ин хосиятҳои соҳиронии чилбурро намедонист. ӯ таъхир накарда дониши ҳосил намудаашро истифода бурданӣ шуд. Фелим барои он ки хоҷаашро бедор накунад, нӯг-нӯги по ба кулба даромад ва чилбури аз мехи девор гирифту боз аз дар баромад ва роҳравон онро кушода ҳалқасон ба атрофи девор паҳн кард. дар Техас чӣ қадар ки мор набошад, оқибат Фелим Онил осуда мехобад. пас аз ин монолог дар кулба хомӯшии том ҳукмрон гардид. ҳамшаҳрии Патрики валӣ дигар аз ҳуҷуми махлуқоти хазанда натарсида, барои пӯстини асп дароз кашидан ҳамон хобаш буд. замоне чанд ба назар чунон намуд, ки ҳама ба аз он ҷумла Тара ва мустангҳои дастгиршуда аз истироҳати комил дар фароғат мебошанд. фақат модиёни пири Стумп, ки ҳоло ҳам алафи тару тозаи чарогоҳро канда мехӯрд, ин хомӯширо халалдор мекард. ба зудӣ маълум гашт, ки шикорчии пир нахобидааст. ӯ дам ба дам паҳлӯ мегашт ва гӯё кадом як фикри пурташвиш хобро аз чашми ӯ мебурд. зеб тахминан 10 маротиба паҳлӯ гашт, хеста ба ҷояш нишаст ва норизиёна ба атроф назар андохт. арвоҳ занад ин мардаки каллаварами беҳаёи ирландиро. беэҳтиёна гуфт ӯ. хобамро парон, лаънатӣ. барои
адабашро додан, аз пояш кашола карда бароварда ба дарёча партофтан лозим. Дастонам хордӣ додан. Фақат барои ҳурмати хоҷааш ман ин корро намекунам. аз ҳафташ дигар то пагоҳ хобам намебарад. пас аз гуфтани ин суханон шикорчӣ аз наб ба кӯрпа печида дароз кашид, аммо хобаш намебурд. ӯ меҷунбид, паҳлӯ мегашт. оқибат боз хеста аз ҷояш нишаст ва худ ба худ гап зад. ин дафъа оҳанги таҳдид, ки филмро дар дарёча обозидоронад, басе қатъӣ ва ҷасурона садо дод. вақте ки шикорчӣ нохост кимчиро ки ҷараёни фикри ӯро тағйир дода буд, дид ба назар чунин менамуд, ки ҳанӯз дудилагӣ мебошад. тахминан 10 фут аз ҷои нишастагии ӯ ҷисми борики дарозе мехазид. дар пулакчаҳои аллақосии вай шуоҳаҳои нуқлитоби моҳ акс меандохтанд ва ҳайвони хазанда буданашро ба осонӣ муайян кардан мумкин буд. мор вақте ки ба чашмаш ба хазанда афтод, ғурқуркунон гуфту: аҷаб, кадом хелаш шабонгаҳҳо дар ин ҷо мехезда бошад. мори зангӣ бошад, хеле калон. дуруст аст ки дар ин ҷойҳо нави морҳои зангӣ қариб ки ба ин калонӣ дучор меоянд, аммо пулакҳои ин аз ҳад зиёд ҷилодор ва барои мори зангӣ ҷисмаш хеле борик. не, мори зангӣ не. акнун ин наҷасро шинохтам. ин мокиёнча тух кофта гашааст. ӯҳ ҳилагаре ва боз рост ба тарафи ман хазида меояд. дар оҳанги гапзании ӯ тарсу ҳарос ҳис карда намешуд. зебс ту медонист ки мор аз болои чилбур хазида намегузарад, балки ба он расидан ҳамон аз оташ гурехтагӣ бар ин гашта меравад. агар ин мори аз ҳама заҳрнок небуд ҳам, шикорчӣ метавонист аз ҳимояти ин доираи соҳирони худ осуда нишаста ба меҳмони нохондааш муоина кунад. вақте ӯ заҳрнок набуд, ин бохтури оддӣ аз ҷинси аз ҳама безарари морон буд, ки дар забони оддӣ гуфтугӯи онҳоро мокиёнча меномуданд. агарчи онҳо дар рӯйхати морони Америкаи Шимолӣ дар қатори морони аз ҳама калон дохил мешуданд. дар чеҳраи Зеб кунҷковӣ начандон зиёд акс ёфта буд. ҳатто вақте ки бохтур хазида ба Райсан наздик омад ва сарашро андаке бардошта ба он бархӯрд, шикорчӣ на дар ҳайрат монд ва на тарсид. пас аз ин ҳеҷ тарсидан ҳеҷ лозим набуд. мор ҳамон дам баргашта хазида рафт. шикорчӣ 1-2 сония наҷунбида нишаст ва хазида дур шудани морро нигоҳ кард истод. ба назар чунин менамуд, ки ӯ дудила буд. дунболгирӣ карда ӯро кушад ё ба ҳолаш гузорад. агар вай мори зангӣ, тирмор ё мори афӣ мебуд, ӯ ба пошнаи вазнини мӯъзааш сари онро пахш мекард. аммо мори безарар, мокиёнча ё куштан фоидае надошт. ҳоло ки мор ба оҳистагӣ хазида дур мешуд ва ин суханони шикорчиро маълум буд. махлуқи бечора, бигзор барои худ рафтан гирад. рост аст ки ӯ тухми мурғи марҷонро макида мехӯрад ва бо ин кораш зоти мурғи марҷонро кам мекунад. аммо охир ягона хӯроки вай ҳамин аст, ки аз он хафа шудан лозим нест. вале аз ин кори он аблаҳ кардагӣ ҳеҷ ғазабам паст намешавад. мехостам ба ӯ ҳисобамро баробар кунам, фақат хоҷааш наранҷа шудааст. ёфтам, роҳи нағзашро ёфтам. шикорчии пир ин суханонро гуфта ҷаста хест, ифодаи чеҳраи ҳилагарона ва хушҳолгардида аз паси бохтур тохт. барои дастгир кардани мор якчанд қадам партофтан кифоя буд. зеб 10 панҷаашро баробар кушода ба ӯ ҳамла намуд. пас аз якчанд сония ҷасади дарози ялаққосии мор дар дасти вай печутоб хӯрдан гирифт. хуш, мистер Филм, нидо кард Зеб. акнун ҳушёр бош. агар ту сабукҷони худозадагиро боб накунам, номам Зеб не. ҳоло сабр кун. ва шикорчӣ ин гапҳоро гуфта ба сӯи кулба раҳсипор шуд. дар сояи он поида наздик рафта бохтурро ба даруни ҳалқае ки Филм атрофи манзили худро гирифта буд сар дод. шикорчӣ ба бистари алафи худ баргашта боз як бори дигар кӯрпаро ба сар кашида ғурғуркунон гуфт: яқин ин мокиёнча аз болои чилбур хазида намегузарад. инаш ҳам маълум, ки ӯ дар ҷустуҷӯи роҳи халосӣ ҳама ҷоҳоро кофта мебарад ва агар мор пас аз ним соат ба болои он ирландии ахмақ баромада нагирад, он гоҳ худи Зеб Стум ахмақ мебошад. ист ин чӣ гап? арвоҳ занад. наход бохтур аллакай ба болояш баромада бошад.
агар шикорчӣ боз ягон гапи дигар гуфтанӣ мехост аз 2 соат ҳеҷ чиз шунида намешуд, чунки чунон шавқуне бархост ки тамоми ҷонзоди аламо ва масофаи як чанд мил гирду атроф бедор гардиданд. аввало фарёди ҷонкоҳ ё худ дурустраш фиғоне бархост ки мислаш фақат аз гулӯи филм О'Нил баромаданашро мумкин буду халос. баъд оғози филмро акоси бардавоми саг, фириқ-фириқ ва шиякашии аспон пахш кард. ин беис якчанд дақиқа давом кард. Чӣ гап шуд? Аз кат ҷаста хист мустангер ва дасткунон ба хидматгори ба ваҳмзер кардаашро наздик рафт. чӣ ҷинс зад? ё худ албастӣ ба хобат даромад? оҳ, мистер Моррис, албастӣ ҳам гап шуд. мор ба ман ҳамла кард, аъзои баданамро газид. Патрики валӣ, вақту соати мани бечора расидааст. ман аз рафташ ҳозир мемурам. мор газид? куҷояшро газид? саросемор чамро гиронда пурсид Моррис. ӯ ҳамроҳи шикорчӣ ки аллакай расида омада буд филмро аз назар гузаронданд. ҷои газидааш наменамояд ку пас аз он ки аъзои бадани хизматгорашро ба диққат аз назар гузаронд, гуфт мустангер. ҳатто ҷои харошидагӣ нест. ҷавоби кӯтоҳ дод Стум. нагазидааст, вале ях бар ин як чиз дар баданам хазид. мор буд расми охир? пурсид Моррис ва дар оҳанги гапзаниаш шубҳа ҳис карда мешуд. шояд ба хобат даромада бошад. филм. хоб гуфтеду мондед, мистер Моррис. мори ҳақиқӣ буд. дурӯғ гӯям, аз ҷоям саломат нахезам. шояд мор бошад. ба гап ҳамроҳ шуд шикорчӣ. бинем шояд ёфт шавад. ба ҳар ҳол аҷоиб. дар атрофи кулбатон чилбур хобидааст. чӣ тавр мол аз болои ин гузаштааст? ана вай. шикорчӣ инро гуфта аз ба кунҷи хона ки мор ҳалқа зада хобида буд нишон дод. охир ин мокиёнча ку? ба гапаш давом намуд Стум. кафтар бар ин безарар. газиданаш мумкин не. вале аз 2 соат мо ҷазояшро медиҳем. шикорчӣ инро гуфта бохтурро ба даст гирифт ва баланд бардошта чунон сахт ба замин зад ки қариб тобу тавони ҳаракат карданаш намонд. ана тамом, мистер филм. ба пошини вазнаш сари морро зер карда гуфт зеб. ба ҷуроат дарою. то пагоҳ роҳат кун. морон дигар ба ту кордор намешаванд. зебстун бохтури куштаро ба пой тела дод ва хушҳолона хандакунон аз кулба баромад. бо қомати азимаш аз нав ба рӯи алаф дароз кашид ва ин дафъа оқибат хобаш бурд. боби 8. чилпо. пас аз куштани мор ҳама ором шуданд. улоси саг ҳамроҳи доду фарёди филм қатъ гардид. мустангҳо боз дар сояи дарахтон ором гирифтанд. дар кулба хомӯшӣ ҳукмрон гардид. фақат гоҳ-гоҳ дар рӯи пӯстаки асп садои ҷунбидани марди ирландӣ шунида мешуд, ки дигар ба ҳимояи чилбур бовар намекард. дар берун хомӯширо фақат як овоз халардор мекард, ки бо садои хишири аз кулба меомадагӣ тамоман монанд набуд. ин садо аз маоси тимсоҳ ва қурқури қурбоққа умумияте дошт. аммо азбас ки ин овоз аз сурохҳои бинии зеб Стум мебаромад, ба ҷуз хӯраки солими шикорчии хобида дар гумон ягон садои дигаре буда метавонист. расоии он шаҳодат медод ки зеб масти хоб аст. ҳамин ки шикорчӣ боз дар байни ҳалқаи чилбур дароз кашида дарҳол хобаш бурд. қасоси хоби буридаашро гирифтанӣ шуда ҳазде ки ба филм карда буд ба вай таъсири хуб бахшид. акнун ҳузур карда мехобид. ин дуэт қариб 1 соат тӯл кашид. сари чанд вақт фарёди буми гӯштдароз ва улоси ҳазини коёд ба ӯ ҷур мешуданд. вале аз нав садои хор баланд гардид. пештара бар ин яккахон филм буд. наҷот диҳед, мемурам, нохост фарёд кард марди ирландӣ ва на фақат хоҷии худаш, балки меҳмонро дар марғзор бедор кард. модархудои қуддуса, пушту паноҳи бандагони пок, маро наҷот деҳ. туро наҷот диҳанд? аз кӣ? пурсид Моррис Ҷералд аз нав ба бистар ҷаста хиста. саросемавор шамро гиронд. чӣ гап шуд? мори дигар соҳиб марҳаматам. оҳ, ба худо мори афӣ. аз мори куштагии мистер Стум қотилтар. тамоми синамро гарзида абгор кард. ҷои хездагиаш сӯхта дар гирифта истодааст. гӯё оҳангари балибалоҳ ба оҳани тасфон маро доғ карда бошад. лаънат ба ту аблаҳ, фарёд зад зеб Стум. кампал дар кист таги дар пайдо шуда. маротиби дуюм ту маро аз хоб бедор мекунӣ, ахмақ. мебахшед, мистер Ҷералд. маълум ки дар ҳамаи мамлакатҳо, ҳам дар Америка, ҳам дар Ирландия аблаҳон ҳар қадар гӯӣ ёфт мешаванд. аммо филм бар ин аблаҳтаринро то ҳол надида будам.
این یک فلاکتی تپ تیار. اگر او را به دریاچه غرق نکنیم گمان است که امشب خوابمان برد. اوه زیبی عزیز، این طور نگوید. قسم به کلبه باز مرده آمده است. باوری دارم که او حاضر هم در همین جاست. یک دقیقه پیش من حس کردم که او از بالایم خزیده گذشته است. احتمال خوابیده باشد، گفت شکارچی سوالآمیز و باز هم آرامانتر. به تو میگویم که یگان ماری تیخ از بالای چیربورد نمیگذرد. یقین طور رسن را گذاشتن تو به کلبه در آمده بوده است. در گمان که یک باره دو مار به اینجا در آمده روز شده باشد. حاضر میبینیم. خدایا کتش را بالا کشته فریاد زد مرد ایرلندی. انا ایزش در روی قبولگاه معلوم میشود که دویمش هم در همین جا بوده. اوه مادر خدای قدوسه، احوال من چی میشته باشد؟ آتش بر این میسوزاند. مار خطاب نمودم و به مرد ایرلندی هراسیده نزدیک شده شم را در بالای وی نگاه داشت. انا جای دندان مار. نه جین زند، قسم میخورم. اوه این را مار گزیدگی نه، از مار گزیدگی هم بدتر. ناامیدانه خطاب نمود فعلی. بدتر گفتید میستر استون، به فکرتان این خطرناک است؟ چطور گویم؟ همش به آن وابسته است که به نزدیکی بعضی چیز و آن را هم به زودی پیدا کرده میتوانم یا نه. اگر پیدا کرده نتوانم، در آن صورت من جوابگر نیستم. اوه میستر استون، مرا نترسانید. چی شده است؟ در سر سینه فیلم رخی سرخ را گویا در پلتکشی تسفان کشیده باشند دیده پرسید موریس. آخر این خودش چی؟ وقتی دید که شکارچی به داغ عجیب با تشویش مینگرد به اضطراب ایستاده تکرارا پرسید من به این مانند چیز را ندیدم. این خفناک است. خیلی میستر جرارد، جواب دادم و با ایما و اشاره مستنگر را به بیرون جفت زده برای آنکه فیلم نشنود. پیش راستان گفت آخر این خودش چیست؟ با هیجان پرسید موریس. ایزی چیلپای زهرناک او را گزیده است؟ نه به گمانم نه، اما گزیدنش هم شرط نه. از روی پوست خزیده گذاشتنش کفایه و خود همین مردن ممکن. خدایا این همین قدر خفناک؟ هم میستر جرارد از همین خیل رخت چندین کرد به آن دنیا زیارت کردن آدمی زیاد را من دیدم. هرچی تیزتر برای یاردم کردن لازم نباشد طبی سخت میکند و پس از سگ دیوانه گزیدگی برین در عقلش اختلال به عمل میآید. اما تا علاج دوایش را نیابم بیچاره را ترساندن لازم نیست. در این جایها رستنی است. دوستش یک رستنی شفابخشی است که اگر من به زودی آن را پیدا کنم آنگاه تبابت فیلم کاری آسان و دیگه کار که ماه فرو رفته است و دست کرده کافتن درست میاد. میدونم که در لب جری این علف بسیار رفته. دیگه تو آرام کنید، من بینم کنی چی علاج کردن ممکن. پس از یک دقیقه برمیگردم. این صدای پچی در بیرون یگان قدر فیلم رو تسکین نبخشید بلکه برعکس او را به واهمه انداخت. شکارچی پیر هنوز به جستجوی رستنی شفابخش نرفته. مرد ایرلندی باز هم رحمانه‌تر داد و فریاد کنان تازان از کلبه برآمد. اگرچه خودی موریس به این تماما باوری نداشته باشد هم تا به برادری شیرخوارش هیچ خوف و خطر نیست گفته آرام کردن وقتی زیاد گذشت. دیری نگذشته در تک در زیب ستون پیدا شد. از قیافه آرامش به آسانی پی بردن ممکن است که رستنی شفابخش یافت شده است. شکارچی در دست راستش چند برگی بیضه شکل سبزی بلند داشت که برایش خارهای نوک‌تیز جست و برابر رویده بودند. موریس برگ کاکتوسی اورنگانو بودن آن را شناخت. نترس میستر فیلم، با آسانی کلبه قدم گذاشته گفت شکارچی پیر. اکنون از هیچ چیز ترسیدن لازم نیست. من گیاهی یافته آوردم که در یک نفس حرارت را از خونت کشیده میگیرد. الاس نکش میگویم. تو در مسافه 20 میل به سمت بالای پایین دریا همه پرندگان، درندگان و خزندگان را از خواب بیدار کردی. اگر باز الاس کشیدن گیری تمام کامانچی ها، هندوها تاخته به اینجا میاد و این ممکن است که از این چیلپا دیده کار را رسواتر کند. میستر جرارد، تا تربندی تیار کردن من یگان چیزی آن را میبستگی یابید. شکارچی پیش از همه به کار خارها را بیخچین کرده پرتافت. بعد پشت هر برگ را کنده کاکتوس را تونک بریده برای لطه تازه مستنگ تیار کرده چید و چطوری که خودش آن را تربندی نامیده بود بر روی رخ
сурхи бадани филм гузошт. Кактус зуд таъсир кард. ширии он подзаҳри нағзе буд. филм аз гузаштани хатар дилпур гардида таскин ёфт. инчунин аз зӯри шалпарӣ ба хоби сахти қувватбахш рафт. духтури худомӯз пас аз он ки саъю кӯшишаш зиёди бенатиҷа ба кор бурда чилпорро наёфт, ин хазандаи мурдор аз баръакси мор натарсида аз болои чилбурд мегузарад, ба марғзори худ баргашт ва то пагоҳон ором хоб кард. ҳамин ки субҳ дамид, сеяшон баробар аз хоб бархостанд. филм аллакай шифо ёфта буд. чӣ будани тарсу ваҳмро тамом фаромӯш карда буд. онҳо боқимондии гӯшти мурғи марҷонро таҳтул карда саросема омодаи сафар шуданд. собиқ хизматгори балибало ҳамроҳи шикорчии пир аспони ёбоиро ба сафар тайёр карда онҳоро ба якдигар мебард. дар ин байн морис бо аспи худ ва модиёни гулибодом машғул буд. ӯ ба асири хушандон махсусан аҳамияти калом медод. ёру думи онро бо диққат хашав мекард ва аз пашми ялаққосии доғи хоку лой осори дунболгирии суботкоронаро ки аз мушкилтарини партофтани лаҳсою ба гардани пурғурур шаҳодат медоданд тоза менамуд. монед ба кори мустангир муоина карда бо тааҷҷуб гуфт зепстум. бекора инқадар зур мезанед. вуруди поиндексер баён аз он одамоне нест ки аз гапи худ гардад. шумо $200 нақдро мегиред. ба зепстум би пир бовар кунед. ҷин занад. охир ӯ ба ин пул меарзад. морис ягон ҷавобе надод, аммо аз рӯи табассуме ки дар кунҷи лабонаш намоён шуд, пай бурдан мумкин буд ки пирамард сабаби ба мустанги гулибодон аҳамияти махсус додани ӯро нафаҳмид. ягон соат нагузашта мустангер савори аспи туруқи худ ба роҳ даромад ва аз пасаш модиёни гулибодомро ба лассо етал карда мебурд. аз қафо луклукунон гала мерафт ки ба он филм назорат мекард. зепстум савори модиёни пири худ ба зур ба онҳо расида мерафт. аз ҳама ақибтара меомад ки тарсон эҳтиёткорона ба алафи хордор қадам мегузошт. барои посбонии кулба ягон кас намонд. онҳо дари онро рӯпӯш карданд ки бошандагони чорпои дашт ба дарун надароянд ва акнун хомӯшии гирду атрофро фақат фарёди буми гӯштароз, вангаси гурбаи ваҳшӣ ва акоси маҳзуни кайёти гурусна халалдор мекард. боби 9. қалъаи сарҳадӣ. дар чӯби дарози байрақи қалъаи инч ливои ҳилпирос мезад ки рӯи он пур аз нақши ситора буд. байрақ ба ин манзарии ба худ хоси аҷиб сояи ларзанда меафканд. ин манзарии ҳаёти ҳақиқии сарҳадӣ фақат муқалами вернеи хурдӣ онро ба таври ҳаққонӣ таъсир карда метавонист. ҳаёти нимҳарбӣ, нимгражданӣ, нимваҳшӣ, ниммутамаддун буд. манзараро одамони ранги пӯсташон гуногун, сару либосҳояшон ниҳоят ҳархела, одамони ҳама касбу кор ва дар ҷамъият соҳиби ҳар гуна рутбаю мартаба рангоранг мекарданд. дар худи қалъа як намуди ғайриоддӣ дорад. байрақи пурситора ба болои бастиони деворҳояш кунгурадор ҳилпирос намезанад. он ба казематҳо ё роҳҳои махфӣ соя намеафканад. дар он ҷо на хандақ аст, на сад, на ягон чизе ки қалъа буданашро ба ёд биёрад. ин ҳамту девори чӯбинест ки аз танаи дарахтони алгаробо сохта шудааст ва дар дарунаш барои 200 асп айвон оғиле воқеъ гардааст. берун аз ҳудуди он тахминан 10 бинои меъморияш оддӣ, кулба, ҳакалеҳои муқаррарии деворҳояш бофта андова карда шуда воқеъ гарда буданд ва аз ҳама калони онҳо казарма мебошад. аз кулбаҳо он тарафтар беморхонаи ҳарбӣ, анборҳои интендантӣ ва як тараф гаутвахта, аз тарафи дигар ба ҷои басе намоён ошхона ва хонаҳои афсарон воқеъ гаштанд. ҳамаи ин биноҳо, хона ва хонаҳои афсарон бағоят оддӣ мебошанд. деворҳои андовакардаашон ба оҳаке ки дар соҳилҳои леона хеле фаровон мебошад сафед карда шудаанд. ҳама ҷо тозаю озода мебошад. чӣ тавре ки ба қалъаи дар он ҳарбиён
мундири миллати мутамаддуни бузургро мепӯшидагӣ лозим аст. чунин аст қалъаи инҷ. чанде дуртар гурӯҳи дигари биноҳо намудоранд, ки аз гурӯҳи биноҳои қалъа номида мешудагӣ зиёдтар намебошанд. онҳо низ дар зери ҳимояи байрақи Америка мебошанд ва агар чи он бевосита дар болои онҳо парафшонӣ намекунад, онҳо ба пайдошавӣ ва мавҷудияти он посёлке аст, ки одатан дар наздикии дидбонгоҳҳои ҳарбии америкоӣ пайдо мешаванд. зуд тараққӣ мекунанд ва аксар вақт ба шаҳрчаҳои хурд, баъзан ба шаҳрҳои калон табдил меёбанд. дар айни замон аҳолии посёлка аз инҳо иборатанд: маркетинг, фурӯшандаҳои озуқаворӣ дар байни лашкар, ки озуқаворӣ дар анбори вай нигоҳ дошта мешудагӣ ба ҳисоби паёки ҳарбӣ дохил намешавад. соҳиби меҳмонхона ва майхона, ки бекорхӯҷаҳо барафҳои аз шишаҳои рахдор чида пур карда шудааш ҷалб менамояд. гурӯҳ бозингарони касбӣ, ки бо ёрии фараон ва монте, қимор, қартабозӣ киссаҳои афсарони гарнизони маҳаллиро тоза мекунанд. ягон 20 сенориттаҳои сиёҳчашми ҳайсияташон шубҳаангез, ҳамин қадар шикорчӣ, аробакашон, мустангерҳо ва одамони касбу корашон номуайян, ки дар ҳар мамлакат дар гирду атрофи лагерҳои ҳарбӣ бекор мегарданд. хонаҳои ин посёлки начандон калон то як андоза ба тартиб ҷойгир шуданд. зоҳиран ҳамаи онҳо моликияти як соҳибкор мебошанд. онҳо дар атрофи майдонҳое воқеъ гардиданд, ки ба ҷои фонус ва ҳайкалҳо дар болои алафҳои поймол кардашуда и танаи дарахт, хушки дарахти сарв ва якчанд бутта қомат рост карданд. леона дар ин ҷоҳо ҳанӯз қариб ҷӯйча мебошад. вай аз паси қалъа ва посёлка ҷорӣ шуда меравад. дар рӯ ба рӯи ҳамворӣ воқеъ гардидааст. онро алафи зумрадгуни баланд пӯшида, аз дур хати аз он ҳам тиратари беша кашида шудааст, ки дарахтони азими булут, забонгунҷики ҷангалӣ барои мавҷудияти худ бо кактусҳои хордор ва боз бисёр растаниҳои печанда ва хазанда муфтхӯр, ки қариб ба табиатшиносон номаълум мебошанд, мубориза мебаранд. ба самти ҷанубу шарқ дар соҳилҳои дарёча дар ҳар ҷо хонаҳо воқеъ гарданд. инҳо мулкҳои плантаторҳо мебошанд. баъзе онҳо нав сохта шудаанд ва ба ягон хел услуб иддао намекунанд. як қисмашон ба усули меъмории аҷиб сохта шуда зоҳиран хеле қадима мебошанд. яке аз онҳо махсусан диққатро ба худ ҷалб менамояд. бинои калони бомаш ҳамвору девораш кунгурадореро ба худ тасаввур кунед. деворҳои сафеди он дар заминии сабзи беша, ки аз се тараф бинои хонаро иҳота карда гирифтаанд, баръало намудор шуда меистанд. ин асиендаи Каса дел Корво мебошад. шумо дар ин ба сӯи шимол бармегардед ва дар пеши назаратон нохост кӯҳи махрутшакли танҳо намудор мегардад. кӯҳ бар болои ҳамворӣ чандон сад фут қомат рост кардааст. дар қафои он дар дурии пуртуман хати шикасти кӯҳҳои Гваделуп, силсила кӯҳҳои қатор намудор мебошад, ки суфакӯи қариб тадқиқнашудаи Лиано Эстакадоро анҷом медиҳад. ба боло нигаред ва шумо осмонро мебинед, ки ҳам ранги ёқути кабудро дорад, ҳам ранги фирӯзаро. рӯзона он тамоман софу беабр аст ва танҳо қурси офтоб дар он шашъапошӣ мекунад. шабонаҳо рӯи онро ситораҳо фаро гирифтаанд, ки гӯё онҳо аз нуқтаи ҷилодор кӯфта тайёр карда шуда бошанд. тарҳи равшани қурси моҳ дар ин ҷо ба назар тамоман нуқрагун менамояд. ҳамин вақт ду соат, ки қурси моҳ ва ситораҳо аллакай дар осмон ғоиб гардиданд, ҳамон вақте ки шабода ба бӯи наҳкатомези гулҳо ва аз халиҷи Матагот мевазад ва байрақи пурситора ҳамлавар шуда дар равшании субҳгоҳон онро мекушояд. ба поён нигаред. ба шумо манзараи ба андозаи зебо ва табиӣ аз рӯи шакл ва рангҳо нозук,
сару либосҳои гуногунро мебинед, ки аз тасаввураш қалам оҷизӣ мекунад. шумо ҳарбиён сару либосҳои осмониранги пиёдагардони Штатҳои Муттаҳида, мундирҳои кабуди драгуниро ва мундирҳои рангашон пасти қариб ҳиснашавандаи ба ранги сабз монанди тирандозони савораро мебинед. фақат афсарони навбатчӣ, сардори дастаи қаровулон ва худи қаровули форма пӯшидаанд. рафиқони онҳо аз вақти холӣ истифода намуда дар тан куртаҳои сурхи бумазӣ, дар сар кӯлоҳҳои мулоим ва дар пой мӯзаҳои тоза дар назди казарма ё айвони аспхона гаштугузор мекунанд. онҳо ба одамони сару либоси гражданӣ пӯшидагӣ истода гап мезананд. он касон шикорчиёни қоматбаланде мебошанд, ки дар тан камзулҳои пӯсти гаваз ва ҳамон гуна сохпӯш доранд. галабонон, мустангерҳо ва мисли мексикоиҳо сару либос мепӯшиданд. мексикоиҳои ҳақиқӣ шалворҳои васеъ, дар кич серапе, дар пой мӯза ва маҳмесҳои азим, дар сар сомбрероҳои бепарвоёна якшоха гузошта пардознок доранд. онҳо ба ҳиндуҳое, ки барои савдо ва гуфтушунуди осоишта ба қалъа омаданд, истода гам мезананд. хаймаҳои онҳо аз он ҷо андак дур воқеъ гардиданд. андоми ҳиндуҳо ба кампалҳои сурх, сабз ва кабуди ба кич партофташон ба ғоят хушнамуд ва қариб ба таври намуна зебо мебошанд. ҳатто он нақшу нигори нозебе, ки ба он пӯсти баданашонро баднамо карданд ва мӯи сиёҳи дарози аз чирк бо ҳам часпидаашон, ки аз қили асп ба онҳо мӯи айратӣ бофтанд, ҳусну зебоии комили онҳоро вайрон намекунад. ин издиҳоми омехтаро ба сар либосҳои гуногун, ки қавму миллат, касбу кор ва мақому мартабаи соҳибони онҳоро муайян мекунад, ба худ тасаввур намоед. боз фарзандони сиёҳпӯстони ҳабашистон, гурумҳои афсарҳо ё хизматгорҳои плантатори ҳамсояро ба он илова кунед. ба худ тасаввур кунед, ки чӣ тавр онҳо гурӯҳҳои хурдро ташкил дода суҳбат мекунанд ё дар ҳамворӣ дар байни фургонҳо бекор мегарданд. ду тӯпи 6 фунтаро, ки дар рӯи чархҳо устувор мебошад, ва аробаҳои пур аз лавозимоти ҳарбӣ дар паҳлӯи онҳо истодаро ба худ тасаввур намоед. инчунин якду чодири сафедеро, ки афсарон бар онҳо ҷо гирифтанд ва барои аҷоибии кор дар зери матои катонии хобиданро афзал донистанд, милтиқҳои посбонон, ки ҳаромшаб гузошта шуданд. ҳамаи инҳоро ба худ тасаввур намоед ва дар пеши назари шумо манзараи қалъаи ҳарбӣ, ки дар сарҳади Техас дар канори аз ҳама дурдасти тамаддун воқеъ гардидааст, намоён мегардад. пас аз як ҳафтаи он ки плантатор аз Луизиана ба ҳавлии наваш кӯчида омад, дар плацпаради назди қалъаи Инч 3 нафар истода ба сӯи асиендаи Касса дел Корво менигаристанд. ҳамаи онҳо ҷавон буданд. аз ҳама калонсолтари онҳо аз 30 сол зиёдтар надошт. пагонҳои ду навордори якуми онҳо ба рутбаи капитании вай ишора мекард. дуюмаш як навори кундаланг дошт, ки лейтенанти калон буданд. сеюмаш назар ба пагонҳои беаломаташ зоҳиран танҳо лейтенанти худ буд. онҳо аз навбатчигӣ озод буданд ва дар бораи бошандагони нави Касса дел Корво плантатори аз Луизиана омада ва аҳли оилаи ӯ гап мезаданд. бурёкӯбонро ту тантана мекунед, гуфт капитани сарбозони пиёдагард, ки даъват шудани тамоми афсарони гарнизонро дар назар дошт. аввал зиёфат, баъд рақс. воқеан дар хотир мемондагӣ, шояд мо дар он ҷо тамоми асилзодагони маҳаллӣ ва зебосанамонро бубинем. асилзодагон, хандида гуфт афсари полки драгунӣ. ба гумонам дар ин ҷо асилзодагон чандон бисёр нестанд ва зебосанамон шояд аз онҳо ҳам камтар бошанд. шумо саҳв мекунед, Генко. дар соҳили Леона инашро ҳам ёфтан мумкин, ваяшро ҳам. аз Штатҳои Муттаҳида ба ин ҷо
одамони кӯчида муданд ки дар ҷамъият нуфузи калон доранд. мо дар тантанаи Poindexter онҳоро вомехӯрем. ман ба ин шубҳа надорам. дар хусуси ашрофият бошад, парво накунед. худи соҳибхона аз нохуни по то мӯи сар ашрофзода мебошад. агар як ба меҳмонон тақсим карда диҳам, боз ҳамин қадар меҳмони меомадагӣ мерасидагӣ зиёдатӣ мекунад. аз ваҷҳи зеботанамон бошад, гарам мебандам, ки духтари вай аз духтари ин соҳили дарёи Сабинас беҳтар аст. ҷияни интендант яқин маҷбур мешавад, ки ҷойи худаш зебоманзари якумро ба ӯ гузашт кунад. ҳамту пурмайёнона мат кашида гуфт лейтенанти полки тирандозӣ. аз рӯи оҳанги гапзаниаш фаҳмидан мумкин буд, ки ин суханон ҷонашро баровардаанд. пас миссис Poindexter бояд ба ғоят хушрӯ бошад. аз ҳамон вақте ки ман маротиби охир ӯро дар хонаи Лафрӯш дар басм дида будам, бенур нашуда бошад, ба ғоят хушрӯ аст. дар он ҷо якчанд креоли ҷавон буд. ҳар кадомашон кӯшиш мекарданд, ки сазовори илтифоти ӯ гарданд ва кор қариб ки ба дуэл оид шуда буд. мумкин танноз бошад, гуфт тирандоз. ягон қадар, Кроссмен. баръакс, бовар кунед, бисёр духтари ҷиддӣ ва ба бетакаллуфии саҳл бар зиёд роҳ намедиҳад. ғурурро аз падараш мерос гирифтааст. ин хусусиятҳои авлодии Poindexterҳо. духтар таби дили ман будааст, шохиомез гуфт драгуни ҷавон. ва агар чӣ тавре ки шумо мегӯед капитан Слоумен ин қадар хушрӯ бошад, аз афташ ман ба ӯ ошиқ мешавам. дили ман, шукри худо, дили Кроссмен бар ин банд не. гӯш кунед, Генкок, ҷавоб дод афсари қӯшони пиёдагард, ки одами корозмуда буд. ман шартбастанро нағз намебинам, аммо чӣ қадар пул гӯӣ ба гарам мемонам, ки Луиза Poindexterро дидан ҳамон шумо ин гапро гашта гуфта наметавонед. албатта агар самимӣ бошед. лутфан ғами маро нахӯред Слоумен. ман дар зери оташи чашмони зебо ҷудо бисёр будам. бинобар ҳамин аз онҳо наметарсам. аммо ин хел зебояш набудагист. ҷин занад. шумо одамро маҷбур мекунед, ки духтарро надида ба ӯ ошиқ шавад. агар ба суханони шумо бовар карда шавад, ӯ нозанини яктост. шумо саҳв накардед. дафъаи охир дидагии ӯ ҳамин хел нозанин буд. ин кай буд? баъд дар хонаи Лафрӯш. ҳозир ба хотир меорам. тахминан 1.5 сол пеш, баробари аз Мексика баргаштанамон. ӯ ҳамон вақт нав кӯшида ба ин ҷо омада буд. дар бораи вай мегуфтанд, дар осмони ҳусн ситораи нави шӯълавар гардид, ки барои нурпошӣ ва шӯҳрат ба дунё омадааст. 1.5 сол ин муддати зиёд, ба андеша гуфт Кроссмен. барои духтар ва хусусан барои креол-духтар ин муҳлати калон. охир аксар вақт ба ҷои 16 дар 12-солагӣ онҳоро ба шавҳар медиҳам. ҳусну ҷамоли вай дар ин муддат таровати худро гум карданаш мумкин. ягон қадар ман барои санҷидан ба ҳавлияшон мерафтам ку, аммо ҳозир онҳо ба кору бори рӯзгор банд ва эҳтимол вақти меҳмонқабулкунӣ надошта бошанд. зотан ба наздикӣ майёр ба хонаи онҳо рафта буд ва дар бораи ҳусну ҷамоли беҳамтои мисс Poindexter чунон бисёр гап зад, ки қариб занаш ба ӯ ҷанг карда буд. ба шарафам қасам, нидо намуд драгун. шумо чунон ҳисси кунҷковиямро зиёд кардед, ки ман аз афташ аллакай қариб ошиқ шудам. пеш аз он ки тамоман ошиқи шайдо шавед, ман бояд шуморо огоҳ кунам, ки бо оҳанги ҷиддӣ гуфт афсари қӯшони пиёдагард, гул бехор намешавад. дигар хел карда гӯем, дар оила шахсе аст, ки ба сарратон ҳар хел балоҳоро оварданаш мумкин аст. шояд бародараш бошад. одатан дар бораи бародарҳо ҳамин тавр мегӯяд. бародар дорад, вале гап дар бораи сари ӯ не. ӯ ҷавони нағзи олиҳимматест. аз Poindexterҳо ӯ ягона касест, ки кибру ғурур дилашро намехӯрад. набошад падари ашрофзодааш будагист. гумон намекунам, ки ӯ бо Генкокҳо ҳамманзил шуданро нахоҳад. ман ба ин боварӣ надорам. аз хотир набароед, ки Генкокҳо янкӣ мебошанд, плантатор бошад, аз бошандагони бошарифи ҷануб аст. вале ман дар бораи Poindexteri пир намегӯям.
дар он сурат он шахси асроромез кист? бачаи амааш касси колхаун бисёр одами бадниҳод. ман зоҳиран номеашро шундагӣ. ман ҳам гуфт тирандоз. ба ҳар сурате касе ки дар ҷанги мексика ширкат карда бошад, яъне ҳар касе ки дар юриши скот иштирок намуда бошад, ин номро шунидааст. касси колхаун аз худ хотирии бад гузоштааст. зодгоҳи вай штати миссисипи аст ва дар вақти ҷанг дар полки волонтерҳои миссисипи капитан буд. аммо аз казарма дида бештар ӯро дар қиморхона дар паси мизи қартабозӣ дидан мумкин буд. як-ду кори ҳаром кард ки номашро ба дуэлчӣ ва ҳавобаландӣ бароварданд, вале ҳанӯз пеш аз сар шудани ҷанги миссисипи ба ин шӯҳрат соҳиб шуда буд. дар орлеани нав ҳамчун одами хавфнок машҳур буд. хай чӣ гуфт драгуни ҷавон каме густохона. кори мардум чӣ ки мистер касси колхаун одами хавфнок аст ё беозор? рости гап ин барои ман фарқ надорад. охир шумо мегӯед ки ӯ ба мис Пойндексер фақат бачаи амма мешаваду халос. тамоман ин тавр не. ба гумонам ӯро дӯст медорад. духтар ҳам дӯст медорад. инашро намедонам, аммо зоҳиран ӯ маҳбуби падари духтар мебошад. ҳатто рости гап сабаби нағзбиниашро бисёр махфӣ карда ба ман фаҳмондам. ҳодисаи муқаррарӣ тобиати пулидия Пойндексер акнун пештарабарин давлатманд нест. набошад мо ҳеҷ гоҳ ӯро дар ин ҷо намедидем. агар духтари вай чӣ тавре ки шумо мегӯед ин қадар дилрабо бошад, дар он сурат бояд пиндошт ки касси колхаун низ ба наздикӣ ба ин ҷо меояд. ба наздикӣ он чӣ ки ба шумо маълум аст ҳамааш ҳамин. вай аллакай дар ҳамин ҷост. ӯ бо аҳли оилаи онҳо ба ин ҷо омадааст ва акнун ҳамроҳашон зиндагӣ мекунад. баъзеҳо тахмин мекунанд ки плантатсияро онҳо ҳамроҳ хариданд. ин пагоҳӣ ман ӯро дар майхонаи меҳмонхона дидам. ӯ арақхӯрӣ карда ва бо ҳама даст ба гиребон шуда ҳарвақта бар ин манманӣ мекард. ранги рӯяш гандумгун, азафташ тахмин 30 сола, мӯи сар ва буруташ сиёҳ, сюртуки кабути моҳутии тарзи буриш ва дӯзишаш нимҳарбӣ, дар миёнаш тапончаи колт дорад. ҳамту худи худаш. агар ба зери сюртукаш нигоҳ кунӣ, качкорт ҳам дорад худаш. одами бисёр бадманзар, гуфт тирандоз. ва агар ҳамин хел лофӣ ва бодӣ бошад, дар он сурат зоҳираш фиреб намедиҳад. зоҳираш ба ҷаҳаннам равад. ба ғазаб хитоб намуд драгун. ба афсарони армияи Сем амак. аз зоҳири кас тарсидан зебанда нест, низ аз худи ҷангара. агар ӯ ба ман ҷанҷол сар карданӣ шавад, дар он сурат мефаҳмад ки ман кулангро аз вай пештар кашида метавонам. дар ҳамин вақт карнайчӣ ба намохтан сар кард. қӯшонҳо ба аз назаргузаронии пагоҳи розӣ даъват намуд. маросиме ки дар қалъаи хурдакар ҳамчунин қатъӣ риоя карда мешуд. агар корпуси армия меистоданд ва ҳар 3 нафар афсар аз ҳам ҷудо шуда ҳар кадом ба назди ротаи худ рафтанд, то онро ба аз назаргузаронӣ ки майёр командири қалъа мегузаронад тайёр кунанд. боби 10. Касса дел Корво. мулк ё ин ки асиендаи Касса дел Корво дар водии сирбешии Леона зиёда аз 3 мил дароз кашида ба самти ҷануб ба дашт ба масофаи 6 мил даромада мерафт. ҳавлии плантатор агарчи одатан низ нодуруст асиенда номида мешуд, аз қалъаи ин дар масофаи тири тӯб мерасидагӣ воқеъ гарда буд ва аз он ҷо як қисми деворҳои сафедаш менамуданд. пеши қисми боқимондаи асиендаро дарахтони баланде ки соҳилҳои дарёро бахия кашида буданд мегирифтанд. мавқеи асиенда ғайримуқаррарӣ ва бешубҳа бо мулоҳизаҳои мудофиавӣ интихоб гардида буд, чунки он замонҳо вақте ки таҳкурсии хона гузошта мешуд, мустамликачиён аз тохтутозҳои ҳиндуҳо метарсиданд. зотан ин хатар ҳозир ҳам онҳоро таҳдид мекард. дарё дар ин ҷо якбора хам гашта шакли нал ё ин ки аз чор 3 ҳиссаи қавсро ташкил медиҳад. дар ватари он ё дурусттараш дар параллелограмми
ба он насб гардида аз сиенда сохта шуда буд. номи Касса дел Корво хона дар Хамгашт ҳам аз ҳамин ҷо гирифта шудааст. рӯи иморати хона ба сӯи дашт менигарад ки он то уфуқ доман паҳн кардааст. боғи шоҳӣ назар ба он чаманзори хушбаҳр тамоман хурдакак менамуд. услуби меъмории Касса дел Корво ҳамчунин дигар хонаҳои калони помешчикони Мексика, Мавританӣ, мексикоӣ номидан мумкин аст. хона якошона буда, боми ҳамвор, асатия дошта, атрофаш девора гирифта шуда буд. дар даруни девора ҳавлии фаршаш бо тахтасанг пӯшида патио воқеъ гардааст, ки фаввора ва зинапоя дорад. зинапоя ба асатия мебарад. ҳавли дарвозаи чӯбини калон дорад. аз ду тарафи дарвоза 2 ё 3 тиреза воқеъ гардааст, ки панҷараи оҳанӣ гирифта шудааст. хусусиятҳои ба худ хоси асиендаи мексикоӣ аз ҳаминҳо иборат мебошанд. Касса дел Корво аз ин навъ биноҳои қадима, ки дар сартосари ҳудуди калони Америкаи испанӣ пароканда гарда буданд, кам фарқ мекард. чунин буд ҳавлие, ки плантатори Луизиана ба наздикӣ харида буд. агар сокинони онро ба ҳисоб нагирем, то ҳол на дар намуди зоҳирии хона, на дар дохили он ягон дигаргунӣ ба амал наомадааст. чеҳраҳои шаклашон ним англосаксонӣ, ним франсузӣ, америкоӣ дар роҳравҳо ва рӯи ҳавлӣ ба чашм намудор мегарданд, ки пеш аз ин фақат испаниягиҳои асилро дидан мумкин буд. ба ҷои забони бои хушоҳанги Андалузия, акнун дар ин ҷо забони нофорими халқии нимтевтонӣ, ки фақат гоҳ-гоҳ калимоти оҳангдори креолу франсузӣ шунида мешавад. берун аз деворҳои ҳавлӣ дар кулбаҳои бо баргҳои юкка пӯшонда шуда, ки пеш пиёнҳо зиндагӣ мекарданд, дигаргуниҳои басе ба назар намоён рӯй медоданд. дар ин ҷое, ки вакерои қоматбаланди лоғарсимо, кӯлоҳи сиёҳи лапарвасеи пардознок ба сар ва серапаи рахрах дар китф ба ҳамисояшро ҷанангос санонда, бо виқор дар дашт рафтомад мекард. акнун назоратчии ҳавобаланд мегардад ва нимтании кабуд, ё ин ки боронии дар тан дорад, дар ҳар хаму рост хамчинашро қасаррост мезанад. дар он ҷое, ки авлодони сурхпӯстони ацтекҳо, ҳиндуҳо, ки ба зур баданашонро бо пӯсти гӯсфанд пӯшида маҳзунона дар назди ҳайкалаи худ рафтомад мекарданд, акнун писарон ва духтарони сиёҳпӯсти ҳабаш манаҳ мезаданд, сурудхонӣ мекарданд, мерақсиданд ва гӯё ақидаеро, ки ғуломӣ ин бадбахтист, рад мекарданд. ин дигаргунӣ дар плантатсияи Касса дел Корво оё боиси беҳбудӣ мебошад? замоне буд, ки англисҳо ба ин савол комилан мутафаққона бо шавқ некуфта ҷавоб медоданд ва дар самимӣ будани суханҳои худ ба шубҳа роҳ намедоданд. оҳ, иллат ва рiyокории одамӣ! ҳусни таваҷҷӯҳе, ки мо солҳои дароз нисбат ба ғуломон дар дил парваридаем, маълум шуд, фақат рӯйкорӣ будааст. англия бо тобиати олигархия афтода монд, ба тобиати аристократияи кӯҳнаи мамлакати мо не. зеро ин аристократия аз худ чунин макру ҳилла зоҳир карда наметавонист, балки ба тобиати олигархияи корчалонҳои буржуазӣ афтид, ки дар мамлакат ба сари ҳукумат баромада гирифта буданд ва ба ин сӯиқасдчиёни ашадии муқобили ҳуқуқҳои халқ тобеъ гардида, принсипҳои худро, ки бо овози баланд эълон карда буд, тағйир дод ва бо ин кораш бовариеро, ки тамоми миллатҳо ба ӯ нишон дода буданд, аз даст дод. англия аз як тараф ба муқобили ғуломфурӯшӣ мубориза мебурд, аз тарафи дигар, ки аз ғуломдорон пахта харида, душманони барҳамхӯрда ғуломдориро дастгирӣ мекард. вақте ки Луиза Пойндексер ғарқи фикру хаёлҳои андешамандона ва ба курсии паҳлӯдори назди оина нишаста ба хизматгори худ Флорида фармуд, ки барои пазирои меҳмонон ба ӯ сару либос пӯшонад, мӯи сарашро шона кунад, тамоман дар фикру хаёли дигар буд. ин тахмин 1 соат пеш аз зиёфате буд, ки Пойндексер ба муносибати кӯчида омоданаш медод. сабаби баъзе ошуфтагиҳое, ки
дар рафтори креол духтари ҷавон мушоҳида карда мешуд. оё ҳамин буд? аммо дар ин масъала Флорида тахмину фарди худо дошт, ки суҳбати ҳардуи онҳо гувоҳи ҳамин буд. агарчи дар гумон инро суҳбат номидан мумкин буд, Луиза фикри худо бо овози баланд мегуфт ва хизматгораш ҳамчун акси садо суханони ӯро такрор мекард. Креол духтари ҷавон дар давоми тамоми умри худ ба канизакӯи худ чун ба ашё муносибат мекард, менигарист ва чунон ки аз курсӣ, миз, диван ва дигар мебели хона фикри худо пинҳон доштан мумкин набуд, аз ӯ низ фикри худо пинҳон намедошт. фарқ фақат дар ҳамин буд, ки Флорида вуҷуди зинда буд ва ба саволҳои ӯ ҷавоб дода метавонист. тахмин пас аз 10 дақиқа ба хона даромадан Флорида доир ба ҳар гуна майдон шудаҳо беист гап мезад, вале иштироки худи Луиза ба гуфтагӯ ва аз ҳамин иборат буд, ки фақат баъзан ҳа ё не мегуфт. оҳ, мисс Луи, мегуфт занги духтар, миллаҳои мӯи зебои бонуяшро бо ҳавас шона карда. аҷаб мӯи ғалатӣ доред. ҳамчун ушнаи испание, ки аз болои сар овезон мешавад. лекин занги мӯи шумо дигар хел ва ҳамчун ширии қанд медурахшад. чӣ тавр? Леки қай шуд Луиза Пойндексер креол духтар буд. бинобар ҳамин ба гумон мӯи ӯро чӣ тавре, ки занги духтар соддаҳавлона ҳамчун ушнаи испанӣ гуфта буд, сиёҳтоб ва бо шукӯҳ гуфтан лозим буд. вале он сиёҳ набуд, он дорчинранги баланд буд, ки баъзан занги сангпушт ё худ самури зимистон ба даст афтода ҳамин хел мебошад. оҳ, миллаи вазнини мӯйро, ки дар кафи дасти сиёҳи вай тобиши дорчинранг медод, гирифта ба гапаш давом намуд Флорида. агар ин пашми гӯсфанд не мӯи зебои шумо дар ман мебуд, як кас намонда ҳама ба пеши поям меафтуданд. дар чӣ хусус гап мезанӣ? гӯё аз хоби хаёлоти ширин бедор шуда бошад, пурсид креол духтари ҷавон. чӣ гуфтӣ? дар пеши пои ту кӣ? обо, магар мис намефаҳмад, ки мӯи ман чӣ мегӯям? рости гапро гӯям, не. ман маҷбур мекардам, ки онҳо ба ман ошиқ шаванд. ана чӣ? охир киро? ҳама ҷентлменҳои сафедпӯстро, плантаторҳои ҷавонро, афсарони қалъаро, аз як сар карда ҳамаро. мисс Луиза, мӯи шумо дар ман мешуд, ман ҳамаро шайдои худ мекардам. ҳа ханда кард Луиза ва ба Флорида назар андохта ӯро ба муйсари худ тасаввур намуд. агар мӯи ман дар ту мебуд, ба фикрат ягон мард ба ту ошиқ нашуда намемонд? не мисис, на фақат мӯетон, балки ҳам рӯи шумо, пӯсти шумо мисли пахта сафед аст, андоми хиромони шумо, ҳам чашмони шумо. оҳ, мисс Луи, шумо чунон соҳибҷамол ҳастед, ки ин гапро аз забони ҷентлменҳои сафедпӯст шунидаам. аммо чӣ гуфтанашонро шунидан ҳам ҳоҷат нест. ман худам мебинам. дар ҳақиқат шумо нозанини нозанинҳост. Флорида, ту хушомадгӯиро ёд гирифтӣ? не мисс, суханатонро гашта гиред. ягон гапам хушомадгӯӣ не. ягон гапам, ба ҷонатон қасам, ба ҳавораҳо қасам. касе, ки як бор Луизаро дидааст, ҳоҷати қасамхӯрии занги духтар набуд ва бо вуҷуди ҳар қадар ваҷдомез будан ба самимияти суханони вай бовар мекард. гӯем, ки Луиза Пойндексер соҳибҷамол аст. ин фақат тасдиқи фикри умумии доираи одамонест, ки ӯро иҳота карданд. ҷамоли Луиза Пойндексер бо як дидан ҳамаро дар ҳайрат мемонад. аммо барои тасвири он суханёфта гуфтан мушкил буд. қалам аз тасвири ҷамолаш оҷизӣ мекашид. ҳатто муқаллам доир ба пайкарии ӯ фақат тасаввуроти ночизе дода метавонист ва ягон рассом дар рӯи катони беҷон нури сеҳрофаринеро, ки чашмони Луиза меафканданд, тасвир карда наметавонист. тарҳи рӯи вай намунии зебоӣ буд, типи ҳусни ҷамоли занро, ки писандидии Фиди ва Праксител буд, ба хотири касб меовард ва дар айни замон дар тамоми оромгоҳи Юнон ягон касе ба ӯ монанд нест, чунки чеҳраи вай мисли чеҳраи олиҳа не, балки чеҳраи зане буд, ки барои одамони оддӣ хеле ҳам дилработар буд.
از اظهارات پروجد فلوریدا دختر تنها به خنده خوشحالانه که در آن شبهه شنیده نمیشد جواب داد. حسن و جمالش را به کریول دختر جوان خاطررسان کردن لازم نبود. لویزا میدانست که او پریوش است. با آینه که خدمتگار دختر در نزد آن مویش را شانه کرده سر و لباس بپوشید چندین مرتبه با دقت نظر انداخته بود. تملق زنگ دختر از نوازش‌های کوچکچه بیشتر به دل او اثر نکرد و دختری پلانتاتور از دم به فکر فرو رفت. از این حالت او را سرگپی چوری دخترش برآورد. فلوریدا از این خجالت نکشید. او خاموش نمیگردید. ظاهراً دخترخانه را کدام یک سری مخفی از آن میداد که وی میخواست به کدام وجه نباشد آن را فهمیده گیرد. گفت خود به خود گپ زده باشد دوام نمود. اگر فلوریدا اقلا نصف مغز جوان بر این میبود او به هیچ کس التفات نمیکرد. آه کشیده در حق هیچ کس نمیسوخت. آه نمیکشید. به سخنان وی با تعجب مانده تکرار کرد لویزا. به این گپت چی گفتنی هستی؟ خدایا میس لویی، فلوریدا چندان کور و چندان کار نیست که شما فکر میکنید. او کایها باز میبیند که شما یک زد در اینجا نشسته دم نمیزنید و فقط آهی چخور میکشید. وقتی که ما در لویزیانا در پلانتاسیون کوینه زندگانی میکردیم این گپ نبود. فلوریدا من میترسم که تو اخلاق را خورده ایستادی یا اینکه تو الکی در لویزیانا خورده بودی. شاید اقلیم اینجا با تو تاثیری بد میرسونه. و وجدانم قسم میس لویی، شما در این باره باید از خودتان پرسید. خفه نشوید که من به شما اینطور بی تکلف گپ میزنم. فلوریدا کنیزک شماست و شما را همچون خواهر سیاه‌پوستتان دوست می‌دارد. وقتی که شما آه میکشید او غم میخورد. از همین رو وی به شما همین طور گپ میزند. شما از من خفه نیستید؟ البته نه. چرا از تو خفه میشدم دخترچه؟ من خفه نشدم. من نگفتم که خفه شدم. تو صحف میکنی. هرچی که دیده ای و شنیده این فقط خیال خام میباشد و آه کشیدن باشد. من وقت ندارم. حاضر کارهای دیگرم بر خودم کفایه. آخر کمش 100 مهمان را پذیرایی کردن لازم و قریب همه آنها ناشناس میباشند. در بینشان پلانتاتورهای جوان و افسرانی هستند که اگر موی من در تو میشد همه‌شان را شیدای خود میکردی. ها 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 ها. من باشم هیچ میل و خواهشی ندارم که آنها را یگان نفرشان را مفتون خود سازم. بنابراین زودتر موی را به ترتیب بیار. باز آن را طور بر این بافته نپمانی. اوه میس لویی، شما راست میگویید. پرسید زنگ دختر با کنجکاوی آشکارا. و شما میگویید که از این جنتلمن ها یگان نفرشان به شما معقول نیست؟ ولی آخر دو سه جوانان نهایت خوشرو هم میآیند. یکیش آن پلانتاتور جوان و آن دو افسر خوشرو. شما آخر درباره که گپ زدنم را میدانید. همه آنها چنان به شما خوشامد میزدند که شما مسته باوری دارید که از عشق یگان نفری آنها آه نمیکشید. باز گپی آه و واه خنده کنان گفت لویزا. بس است فلوریدا، وقت میگذرد. از خاطر نبرار که امروز زیاده از 100 مهمان میاد و به من اقلا نیم ساعت وقت لازم که به این ضیافت کلان تیار شوم. خاطر جمع باشید میس لویی، خاطر جمع باشید. ما دیر نمی کنیم. لباس پوشانی شما دشوار نیست. مسته هر خیل لباس که پوشن میزیبه. شما حتی اگر کرتی عادی پختچی دختر رو پوشید هم از دو سر اولین پریپایکار و زیبا صنم شما میشوید. اینقدر به خوشامدگویی استاد شده فلوریدا و گمانم از من یگان مدعا داری. شاید خواهی که تو را به پلوتون آشتی دارانم. نه مسته میسته. پلوتون دیگر هیچگاه دوست من نخواهد شد. وقتی که در دشت سوخته طوفان به ما حمله کرد معلوم شد که پلوتون از همه ترسناکتر بوده است. اوه میس لویی، اگر همون جنتلمن جوان در سر وقت سوار اسب توروق رسیده نمی اومد احوال ما چی میشد؟ اگر وای نمیشد فلوریدا عزیز احتمال یگان ما در اینجا نمی بود. اوه مسا وای چقدر خوشرو. رویش رو در خاطر دارید. رنگی موی غفص است. خود رنگی موی شما برید. اما مثل موی من اندک جنگیله
و آن پلانتاتور جوان یا که افسر قلعه در پیش و یک پول بگذار زنگیون‌های ما گفتن گیرند که وای سفیدپوست بیخانه و جای است. از این چی؟ او چنان خوشرو که هر یک دختر به یک دیدن عاشقش میشود. بقیه جوان خوشرو، بسیار جوان خوشرو. کریول دختر جوان تا دقیقه آخرین آرامی را نگاه داشت. اکنون آن ویران کرده شد. تصادفاً بود یا قصداً، اما فلوریدا به فکرهای از همه نهانی بانوی جوانش دخل کرد. لوئیزا نمیخواست که این سر خود را حتی به کنیزکش آشکار کند و چون از روی حولی صدای آوازها بلند شدند. این برای زودتر تمام کردن آرایش و پیرایش و با آن یک جای گفتگویی که ادامه دادن نمیخواست بهانه نغزی بود. باب 11 مهمان ناخوانده. اوی مزنگ حاجت کجاست؟ میس پویندکتر پیرش یا جوانش را؟ و جوانش کارم چی؟ من میس پویندکتر رو میگویم. او در کجاست؟ ها سر، هر دوشان در خانه. یعنی هر دوشان هم در خانه نیستند. نه خواجه پیر در خانه است، نه جوانشان مس گنری. آنها در آنجا در پایان در لب دریاچه چیغی نو میسوزند. هر دوشان در همانجا در پایان در لب دریاچه. و فکر تو دریاچه از اینجا دور؟ سر، و فکر زنگی بسیار دور باشد. 3-4 میل اقرت پوسد. مگر پلانتاسی میستر پویندکتر همین قدر کلان است؟ و اندازه که من میدانم او از قبیل کسانی نیست که زمین بیگانه را از آن خود کند. گپ همین، نغزش گویی که کی گشته میآیند. اینش را تو باید دانی. هر دوشان هم باید به زودی گشته بیایند، هم خواجه جوان و هم خواجه پیر و مس کلخان هم. در این خانه بزم کلام می شود. بوی کنید از آشخانه چقدر بوی نغز میآید. چه چیزهایی که نپخته شدند، هم طعام‌های بریان، هم در پختگی، هم یگلوخ، تنه پوسکنده حیوان‌ها را زپیکانکا، هم گوشت مرغ. ضیافت از بزم‌های در میسیسیپی میشدگی ماندنی ندارد. شریف افتخار بود و مس پویندکتر وای جان آدم. مرد ناشناس، چرا شما رو به ضیافت تکلیف نکردند؟ یا شما دوست خواجه پیر نیستید؟ به جهنم رو زنگی، مگر مرا در یاد نداری؟ من باشم به بشری سیاه تو نگریسته تو را میشناسم. خدایا نخواد این مس ستون باشد که در پلانتاسی کنه گوز و مرغ مرجان میود. خودش راستش مس ستون زنگی تو را چنان نغز در خاطر دارد که گویا همش دیروزکک بود. شما ظاهرا یک چند روز پیش به اینجا آمده بودید، اما من نبودم. من حاضر فایتونچی کاریتی بانوی جوانی پلانتاسیا میس لوی صاحب جمال را حی میکنم. به خدا مس زیباتر از او دختر یافتن ممکن نه. مردم میگویند که فلوریندا پتکی کفشش نمیشود. خیر هیچ گپ نه. مس ستون نغزش کمتر صبر کنید، خواجه پیر همین زمان رسته میآید. مالش همین تر باشد من صبر میکنم. سراسیمه نشده از دست فرامده جواب داد. چیکارچی؟ گوش کن. لجام را به زنگی داده به گپ دوام نمود. او 500-600 جوالمکه به او ده. حیوان بیچاره تازانده پیاده از 20 میل زیاده از 20 میل راه را به صورت رد طی کرده آمده. برای خواجه تو جان کوانده. میستر زبولان ستوم، این شمایید؟ بلند گردید آوازی جرنگاسی و در ایوان لوئیزا پویندکتر پیدا شد. من همین طور فکر کردم که این شمایید. به پنجره نزدیک آمده به تنش به گپش دوام نمود. وای اگر چی گمان نکرده بودم که به زودی شما را میبینم. شما گویا گفته بودید که به سفر دور میروید، اما شادم که شما را در اینجا میبینم. پدرم و گنری هم شما را دیده خیلی خرسند میشوند. پلوتون حاضر به نزد آشپزان خلوی رفته فهم که کدام خوراکش تیار برای میستر ستون بیارد. آخر شما نهار نخوردید همتونه؟ همه جایتان پر گرد و چنگ، شاید از راه دور آمده. گوش کن فلوریندا، تازه رفته از بوفه دگان نوشاکی بیار. احتمال میستر ستون تشنه مانده باشند. آخر امروز هوا خیلی گرم. کدامش به شما معقول؟ پرتوین، شیری، کلارت؟ اکنون به خاطرم اومد. شما ویسکی مونگاخیل رو نغز میبینید. به فکرم هست. رفته بین فلوریندا که چی چیز هست. با ایوان برید میستر ستون و لطفا نشینید. شما پدرم رو دیدنی بودید. همین زمان رسیده آمدنشم لازم. من باشم حالا کوشش میکنم که شما رو خرسند کردستم. اگر کریول دختری جوان
гапашро пештар тамом мекардам. аз 2 соат дарҳо ҷавоб намегирифт. ҳатто ҳозир ҳам Стум пас аз якчанд сония ба гап сар кард. ӯ аз Луиза чашм наканда меистод ва гӯё аз шавқу завқ кару гунг шуда буд. худо меҳрубон аст, Луиза, оқибат ба гуфтан сухан ёфт Зеб. вақте ки шуморо дар Миссисипи дида будам, фикр мекардам ки шумо зеботарин махлуқи рӯи замин ҳастед. аммо акнун боварӣ дорам ки шумо дилрабову дилбартарин вуҷуд на фақат дар рӯи замин, балки дар осмонҳо мебошед. худо аз чашми бад шуморо нигаҳ дорад. шикорчии пир муҳобот намекард. мӯи нав шоназадаи креол-духтари ҷавон медурахшид. ду рухсорааш пас аз бо оби хунук шустушӯ кардан гулгун метофт. ба қадди мавзун, бо куртаи тунуки хосаи ҳиндӣ, Луиза Пойндекстер дар ҳақиқат аввалин паричеҳраи рӯи замин, балки шояд осмон ба назар менамуд. худо аз чашми бад нигаҳ дорад. аз нав хитоб намуд шикорчии пир. ман дар умрам занонеро ки ба назарам хушрӯй менамуданд бисёр дидам ва зани ман ҳам ки бори аввал дар Кентукки вохӯрда будам, дар ҳусну ҷамол камтар набуд. ҳамааш ҳамин тавр. аммо мисс Луиза, ҳаминро гуфтанӣ ҳастанд. агар тамоми хушрӯгиҳои онҳоро дар як ҷо ҷамъ кунем ҳам аз 200 аз 1001 қисми зебогии шумо бар ин фариштаро ташкил намедиҳад. ҳай, мистер Стум, аз шумо умедам ин набуд. чӣ тавре ки дида мешавад Техас шуморо ба таъриф усто кардааст. агар ҳамин минвор давом додан гиред, метарсам ки ҳамчун одами ҳақгӯй шӯҳратро аз даст медиҳед. акнун ман боварӣ комил дорам ки дурустакак нӯшиданатон лозим. тезтар биёр, Флоринда. шумо зоҳиран гуфтед ки вискиро афзалтар мешуморед. агар нагуфта бошам, пас ба ҳар ҳол аз дил гузарондам. ин бошад ҳардуяш қариб як гап. оре мисс, ман аз ҳамаи нӯшокиҳои хориҷӣ нӯшокии ватании худамонро авлотар медонам ва агар дида монам ки бошад то маззаашро начашам, хотирам ҷамъ намешавад. аз ин ҷиҳат Техас маро дигар накардааст. масса Стум, барои қатъи кардан об биёрам? пурсид Флорида, ки ним стакан вискиро бардошта омода буд. не ҷонакам, об чӣ лозим? имрӯз аз хати об ба дилам задагӣ, аз пагоҳӣ боз ба даҳанам як чакра май гирифтагӣ не, ҳатто бӯяшро нашунидам. мистер Стумпи азиз, вале охир вискиро ин тавр нӯшидан мумкин не. вай гулоятонро месӯзонад. камтар асал ё қанд гиред. неъматро ҳайф кардан чӣ лозим, мисс? виски бедавоҷот ҳам нӯшокии нағз аст ва хусусан пас он ки шумо ба он назар андохтаед. ҳозир мебинед ки ман онро беоб нӯшида метавонам ё не. биёед озмуда мебинем. шикорчӣ кӯҳансол стаканро ба лабонаш наздик буд ва 3-4 қурт карда онро холӣ карда ба Флоринда гашта дод. садои чалб-чалб нидоҳои беихтиёри тааҷҷубро ки аз даҳони креол-духтари ҷавон ва хизматгори ӯ баромада буданд қариб пахш кард. гуфтед ки гулӯямро месӯзонад. ягон қадар ҳам насӯзонд. фақат гулӯямро шуста тоза кард ва акнун ман метавонам дар хусуси мустанги гули бодом ба падари шумо гуфтугӯ кунам. ҳа, тамоман аз хотирам баромадааст. не, ман инро гуфтанӣ набудам. ман фикр кардам ки шумо ҳанӯз ба фаҳмида гирифтан фурсат наёфтаед. магар дар бораи он гуландом ягон хабар аст? гуландом гуфтагиятон дуруст. пас аз он ки ба хонаи мо омаданатон, шумо дар бораи ин мустанг ягон чизи нав шунидед? на фақат шунидам, балки онро дидам ва даст карда дидам. наход мустангро дастгир кардам. рост мегӯед. ин гуна хабари хуш. ман хурсандам ки ӯро мебинам ва чӣ тавр хуб мебуд агар ба он савор мешудам. аз босе ки ба Техас омадаем, ягон аспи нағзам набуд. падарам ваъда кард ки он мустанг ҳар қадар қимат наистад, ӯро барои ман мехарад. аммо он одами хуштоле кист ки ӯро сур карда қапид. шумо гуфтанед ки аспро ки дастгир кард? ҳа, охир ки? албатта мустангер. мустангер? ҳа, мустангер ки дар даштҳои ин ҷо нағз асп месозонад. ҳама ӯро аз ҳама нағз ласҳо мепардояд. боз мексикоиро таъриф мекунад. ҳеҷ гоҳ ягон мексикоиро надидам ки вай мисли ин ҷавон чунон моҳирона аспонро ӯҳдаборо мешавад ва сарамро гарам мемонам ки дар вай як чакра хуни мексикоӣ нест. номаш чӣ? росташро гӯям, фамилияшро ягон маротиба нашунидам. номаш бошад Морис. ӯро дар ин ҷо ҳама Морис Мустангер меноманд. шикорчии пир чандон мушоҳидакор набуд ва бо ин гуна шавқу завқи пуршиддат дода шудани ин саволро дарк кунад. ӯ инчунин пай набуд ки ҳангоми ҷавоби ӯро шунидан гунаҳои духтар якбора лолагун гаштанд. аммо на инаш, на ваяш аз назари Флоринда пинҳон намонд.
اوه میس لوی تام نمودور آخر همون جنتلمن جوانی که در دست سوخته ما رو نجات داده بود همین طور مینامد اینش هم درست کریول دختر جوان رو و ضرورت جواب روی راست نجات داده خطاب نمود شکارچی پیر فقط همین پگاهی پیش از سفر این واقعه رو به من نقل کرد خودش مستنگ گلی بادام رو هم او دستگیر کرده است آز جوان در راه آماده ایستاده است مادیان گلی بادام و باز 10-12 مستنگ دیگر رو حی کرده میآورد و تا شام باید رسیده بیاید من باشم به مادیان پیرم پیش تافتم که این را به پدر شما گفته دیم میدانم که برابری به قلعه در پلانتاسیون با خبر شدن نرخش رو نپرسیده آن را میگیرم من این کار رو به خاطر شما کردم میس لویزا یاد دارم که وقتی نقل مرا شنیدن چطور به هوس آن افتاده بودید خیلی از گم نه اکنون پروا نکنید همش خوب شده میرود زیف سومپی پیر به این زامی میشود اوه میستر ستوم چطور شما مهربان هستید من از شما خیلی منت دارم ولی از دقیقه شما رو تنها میگذارم ببخشید پدرم همین زمان میاد من امروز مهمان تکلیف کردگی ما باید بعضی سفارش ها رو دیم فلوریدا گوی که برای میستر ستوم نهاری بیارم تستر رفته سفارش ده انا باید چی گفتنی بودم میستر ستوم به گپ دوام نمود دختر و به شکارچی نزدیک شده آوازش رو پستر کرده گفت اگر جوان جنتلمن جوان وقتی بودن مهمانان آمده ماند احتمال او آنها رو نشناسد لطفا نظارت نمایید که از وی باخبر شوند در این ایوان مای هست در حال خوراک هم میآورند میفهمید من در این خصوص گپ میزنم میستر ستومپی عزیز کور شوم که یگان چیز فهمم میس لویزا وقتی که درباره نوشاکی و دیگر چیز گپ میزنید گپتان رو میفهمم اما شما درباره کدام یک جنتلمن جوان گپ میزنید این رو هیچ حرفم نمیروم چطور نمیفهمید جنتلمن جوانی که باید مستنگ ها رو بیارد آها موریس مستنگ پس شما درباره وی گپ میزنید گفتن لازم که شما او را جنتلمن نامیده صحو نکرده اگرچه درباره هر مستنگ این را گفتن ممکن نیست اما این جوان از هر جهت جنتلمن میباشد با وجود شکارچی و به زمان ایرلندی بودنش اولادن از روی تربیت و کردار و رفتارش جنتلمن میباشد چون لویزا پویندکتر فکر و عقیده شکارچی پیر را درباره موریس مستنگ شنید چشمانش از خرسندی درخشیدند ولی میدانید به گپش دوام نمود زیم گویا در دلش شبهه پیدا شده باشد از روی دوستی به شما میگویم به دست دیگر کس مهمان نوازی کردن جوان را میرنجاند آخر او چطوری که در ما در میسیسیپی بعضن میگفتند پویندکتر بر این مغرور است ببخشید میس لویزا که این گپ ناجا از دهانم برآمد من فراموش کردم که با میس پویندکتر با کبر و غرورترین آنها نه بلکه با زیباترین کسی اهل این عائله گپ میزنم اوه میستر ستوم هر چی که میخواهید به من گفته میتوانید میدانید که من از شما از کوهپیکر عزیزی ما نمیرنجم زبان کی میگردد که به شما میس لویزا یگان گپی ملالآور گوید تشکر من دلی نجیب شما صداقت و وفاداری شما را میدانم شاید یگان وقت میستر ستوم او این را دو دله گفت دوستی شما به من در کار شده ماند من با دل و جان تیار میس پویندکتر زیف ستوم این را به شما وعده میدهم رحمت هزار رحمت ولی شما چی گفتنی بودید شما درباره مهمان نوازی به دستی دیگر کس گفتید ها گفتم شما چی را در نظر داشتید من گفتنی بودم فایده ندارد اگر من در خانه شما با موریس مستنگ نوشیدنی و خوردنی تکلیف کنم مگر همین که فقط پدرتان خودش به وی مراجعت کند مرافعات کند نباشد او به یگان چیز دست نرسانده مانده میرود میفهمید میس لویزا آخر وی از آن کسانی است که او را به آشخانه فرستادن ممکن باشد کریول دختر جوان در دادن جواب شتاب نکرد او گویا به فکر و خیال فرو رفت خوب شده است خاطر جمع باشید عاقبت گفت او و با آهنگ گپزنیش پی بردن ممکن بود که دودلگیش تمام شد خوب شده است میستر ستوم او را مراعات نکنید وقتی که آمد به من خبر دید ولی اگر در اثنای تمامخوری آمده ماند او البته میفهمد که هیچ کس به نزد وی برآمده نمیتواند در آن صورت لطفا شما کمتر او را نگاه میدارید شما به من به این قول میدهید مادامی که شما التماس میکنید البته تشکر وقتی که آمد اما حتما به من خبر دید من خودم عزتش را به جا میارم میترسم که میس مبادا اشتیاقش را بسته نمانید
حتی گرگ گرسنه برابر دیدن شما یا شنیدن آواز جرنگاسی شما دلش سیر می شود. وقتی به اینجا آمدنم چنان گرسنه بودم که اگر مرغ مرجان خام می بود پقاس می زدم، ولی اکنون خوراک هم در کار نه. یک ماه باشد هم تمام نخورده گشته می توانم. در جواب سخنان شکارچی پیر لوئیز خنده جرنگاسی کرد و به آن طرف حوالی نشان داد که از در آشخانه فلوریدا لاله به دست می برآمد و از پسش پلوتون می آمد. او نیز لاله به دست داشت، ولی آن وسیع‌تر و بس درستکک بار کرده شده بود. این کوهپیکری عزیز، بر دروغ طعنه زنان گفت کریول دختر لوی. هیچ باوری نمی کنم که با آسانی اشتیاهای شما بسته می شده باشد. انا پلوتون و فلوریدا هم رسیده آمدند. آنچه که آنها وعده دادند از من دیده با شما نقصد الفتی می کنند. بنابراین من شما را مانده می روم تا دیدن زب، تا دیدن. این سخنان با آهنگ شیرین افاده کرده شدند. لوئیز فارغ بالانه از ایوان گذشت، ولی همین که خود را در حجره‌اش تنها دید از نو غرق فکر و خیال گردید. تقدیرم همین، من حس میکنم، من این را میدانم. من میترسم که به استقبال تقدیر روم، ولی قدرت ندارم که خودداری کنم. نمیتوانم و نمیخواهم. هیچی راست زد لوی. باب 12. رام کردن اسب وحشی. اساتیا قسمی از همه دلپسندی حمله مکزیکایی می باشد. فرش آن بام همواری اسینده بامش باشد. گنبد کبودی فلک است. در هوای نغز، در این اقلیم پرفیض و برکت همیشه هوا نغز است. اساتیا را همچون مهمانخانه استفاده می برند. در اینجا گشت روز وقتی که آفتاب پیش از غروب با قله های برفپوش کوه های اوریسابس، پاپوکاتپل، تالوکا و کوه های اکیزک نور گلابی رنگ خود را می پوشد. کبوتران مکزیکایی سر و لباس گلدوزی در تن در نزد سنئریتی گلرخسار خودنمایی کرده دود می آیند. کابالیروها دود سیگارشان را راست بر روی آنها سر می دهند. زیباسنم چشم و ابروسیاه نرمدلانه و اعترافات عاشقانه آرامانه گوش می دهند. شاید گوش ندهد، بلکه فقط وانمود می کنند و محزونانه به اسیندی از آنجا دور که کسی دیدش را به او بخشیدگی زندگی می کند می نگرد. شام را در بالای بام خانه گذراندن این عرف و عادتی دلپسند است که هر کسی در اسیند این مکزیکایی کوچیده آمدگی به آن رعایت می کند. کاملا طبیعی است که عائله پلانتاتور لوئیزیانا نیز به آن رعایت می نماید. و این بیگاه وقتی که خانه طعامخوری خالی شد، میهمانان در میهمانخانه نه بلکه در بالای بام جمع شدند. آفتاب فرو رفته ایستاده با شعاعهای اوریبش و چنین جماعی زیبا و خوشحال که گمان است مثلش یگان وقت در اسیند کس دل کار و جمع شد آمده بود نور می پاشید. میهمانان در روی فرش گلبرآورده آن سیر و گشت می کردند. گروه می ایستادند یا در نزد دیوارچه اساتیا ایستاده با دورها نگریسته صحبت می کردند. حتی زمانهای پیش وقتی که صاحب پیشتری کس دل کار و ایدالغوی محلی سر تا سری کاوما و تیخاس از همه مشهور را پذیرایی میکرد. حتی همان وقتها این بیگاه ها برین در اینجا گل های سری سبدی دلاوران و صاحب جمالان جمع نامده بودند. جماعتی که در کس دل کار و جمع آمده وودی پویندکسیر را به مناسبتی به ملک تیخاس کشیده آمدنشان تبریک کردنی بودند و دایره اشخاصی برگزیده نه فقط لیونا بلکه محل‌های بس دوردست تعلق داشتند. در اینجا از گونسالس، از کوستراویلا و حتی از سان آنتونیو دوستان دیرینی پلانتاتور که او برین به جنوب غربی تیخاس کشیده آمده بودند میهمانان را حضور داشتند. بسیاری آنها زیاده از 100 میل راه را اسب تازانده آمده بودند تا که در این تنتنه ها اشتراک کنند.
плантатор барои шукӯҳу ҳашамати баъз на пулро дар ихтиёр дошта буд, на меҳнатро. мундирҳо ва эполетҳои пурҷилои афсарони мукаллаф, оркестри ҳарбӣ, майҳои кӯҳнии хуштами таххонаи кассе дел корво, ҳамаи инҳо ба баъз шукӯҳу дабдабе мебахшиданд, ки то ин дам соҳилҳои Леона мислу монандашро надида буд. бале, ҳама дар ҷӯшу хурӯш буданд, вале зебу зиннати аз ҳама асосии маърака духтари париваши плантатор буд. овози хушрӯгии вай аз Луизиана, ки дар он ҷо ҳам соҳибҷамолон ба ҳисоб мерафт, аз худаш пештар ба Техас расида омада буд. бонуи ҷавони хона, ки мисли олиҳа зебо буд ва маликаҳо бар ин табассум дар хами лабонаш мешикаст, дар байни меҳмонон гоҳ дар ин ҷо гоҳ дар он ҷо пайдо мешуд. садҳо чашм ба ӯ нигаронда шуда буданд, баъзеҳо бо шавқу завқ, баъзеҳо бо ҳасад ба ӯ менигристанд, вале ӯ оё хушбахт буд? ин савол шояд аҷоиб, қариб бемаънӣ намояд. дар иҳотаи дӯстон, ошиқон, яке аз онҳо кайҳо инҷониб ошиқи шайдо буд, дигарон акнун меҳр мепарваранд. ошиқоне ки дар байнашон плантаторҳои ҷавон, адвокатҳои акнун ба арсаи шаъну шӯҳрат қадам мегузоштагӣ ва ходимони аллакай машҳури давлатӣ, писарони олиҳии ҷанг буданд, ки яроқ гирифта мегаштанд ва ба наздикии онро аз миён кушода монда буданд. оё хушбахт набуданаш мумкин буд? танҳо одами бегона, шахси ба хулқу атвори креол духтари ҷавон ва махсусан ба хулқу атвори Луиза Пойндексер шинос набудагӣ ин саволро доданаш мумкин буд. дар байни издиҳоми бошгӯҳи меҳмонон шахси ҳам ба инаш, ҳам ба ваяш шиносе буд, ки ба ҳар як ҳаракати ӯ муоина карда мехост моҳияти онро сарфаҳм равад. ин Касси Колхаун буд. ӯ соя баре наздик нашавад ҳам поида номаълум аз як ҷо ба ҷои дигар гузашта думдуми Луиза мегашт ва хоҳ дар боло бошад, хоҳ дар поён бо намуди парешонхотирӣ сохта дар кунҷаке такя карда меистод ва ҳамчун ҷосус аз креол духтар як дақиқаам чашм намекард. аҷибаш ҳамин буд, ки вай дар ҷавоби якзал хушомадгӯиҳои ошиқон, ки мехостанд сазовори табассуми Луиза гарданд, аҳамият намедод. ҳатто ишқбозии ҷиддии драгуни ҷавон Генкок гӯё Колхаунро безобита намекард. чӣ тавре ки одатан ба суҳбати ин барои худ, на барои дӯстон ягон қадар аҳамият доштан истода гӯш мекунанд, ҳаяҷонашонро ошкор нанамуда истода гӯш меандохт. ва ҳангоме ки ҳама ба асатия баромданд, Касси Колхаун худро фош сохт. вақте ки Луиза ба девори асатия наздик шуда, ба дуриҳои дур зеҳн монд, атрофиён нигоҳи исроркорона ва кунҷковонӣ ӯро ва якзар аз қафои креол духтар менигарист. пай набурда намонданд. меҳмононе ки наздиктар меистоданд, чандин бор чашмашон ба ин нигоҳ афтод, зеро ҳаракате ки боиси он мегардид чандин маротиба такрор шуд. бонуи ҷавони Касса дел Корво сари ҳар чанд дақиқа ба девора наздик шуда аз байни ҳамворӣ ба дур чашм духта, гӯё дар уфуқ кимчиро ҷустуҷӯ менамуд. чаро вай ин корро мекард, ҳеҷ кас намедонист ва ҳеҷ касро безобита намекард ба ҷуз Касси Колхаун, дигар ҳеҷ касро. ӯ гумону шубҳаҳое дошт, ки азобаш медоданд. вақте ки дар дашт дар шуоҳои тиллоранги офтоби ғуруб карда истода кимчихел тарҳҳо намудор шуданд, касони дар асатия истода ба зудӣ галии аспонро диданд, ки якчанд савора онро ронда меовард ва капитани мустаъфӣ акнун шубҳа намекард, ки пешпеши ин дастии саворон кӣ меояд. ҳанӯз хеле пеш аз он ки галии аспон диққати меҳмононро ба худ ҷалб намояд, Луиза онро аз рӯи абру гарду чанги дар уфуқ бархоста пайхас карда буд. дар ҳақиқат абру чанги аввал дар андозаи хурд ва номоян буд ва онро фақат шахси бо диққат нигарон будагӣ дида метавонист. аз ҳамин дақиқа эътиборан креол духтари ҷавон бетакаллуфона ба дугонааш ҳарф зада ба наздик омадани абри гарду чанг назора мекард. вай аллакай сабаби онро пай мебурд, аммо фикр мекард, ки инро танҳо як худаш медонад. аспони ваҳшӣ ба дурбин нигариста эълон кард майор, коменданти қалъаи Инҷ. касе онҳоро ба ин сӯй ронда меорад. дуюмбора дурбинро ба чашм наздик бурда гуфт вай: акнун дидам, ин Морис Мустангер. вай гоҳ-гоҳ асп оварда ба мо мефурӯшад, мисли он ки вай рост ба ин тараф меояд, мистер Пойндексер. эҳтимол вай ҳамон ҷавони барнои номашро
намакак шумогирифтагӣ бошад. ҷавоб дод молики касси делкорво. он мустангер ваъда карда буд ки 20 асп дастгир карда барои ман меорад ва шояд онҳоро оварда истода бошад. ҳа, ҳамин тавр ҳам ҳаст, ба дурбин нигариста гуфт вай. боварӣ дорам ки ӯ худаш, хитоб намуд писари плантатор. аз ваҷоҳаташ Морис Ҷералд буданашро мешиносам. духтари плантатор низ ҳамин гапро гуфтанаш мумкин буд, аммо вай сир бой надод, ки вай аз ин ягон қадар ҳавасманд аст. ӯ пай буд ки чашмони бадхашмонаи писари аммааш якзал ба ӯ менигаранд. ниҳоят гала наздик омад. дар ҳақиқат пеш Морис мустангер асп тозонда меомад. ӯ мустанги гули бодомро етал карда меовард. чил аспи зебо! баробари ба хона наздик овардани мустанги ваҳшӣ аз муҳити ғайримуқаррарии фавқулода ба ҳаяҷон омада буд. якчанд овоз баланд гардид. поин фуромудан ба ин ваҳшӣ аз наздик нигоҳ кунем меарзад, гуфт зани майёр, ки феълу атвораш пурваҷ дошт. биёед поин фуроем. фикри шумо чист, мисс Пойндекстер? ихтиёратон. дар миёни овозҳои исроркунони умум ҷавоби бонуи ҷавон шунида шуд. биёед поин мефурем. тезтар бошед. ба роҳбарии зани майёр хонумҳо аз зинапояи сангӣ ба поён тохтанд. мардҳо аз паси онҳо равона шуданд. баъд аз якчанд дақиқа мустангер, ки ҳамоно савори асп буд, ҳамроҳи асирии холхолаш худро дар миёнаҷои маъракаи зариф дид. Генри Пойндекстер пешдастӣ намуда дӯстона ба мустангер салом дод. Луиза фақат сахт хам шуда ба Морис таъзим кард. беш аз ин ба савдогари аспон илтифот зоҳир намуданд. ҳатто агар ба назар гирем ки ба туфайли шиносоӣ ба ин сазовор буд, Луиза ба ин кор ҷуръат накард, чунки дар гумон ин ба меҳмонон маъқул мешуд. аз ҳама занҳо фақат зани майёр кушодароёна ба мустангер салом дод, вале он ҳам мутакаббирона ба ҷо оварда шуд, ки дар оҳанги гапзании вай илтифоти мағрурона ҳис карда мешуд. дар ивази ин ӯ сазовори нигоҳи тез ва пур аз эҳсосоти майндоронаи креол-духтари ҷавон гардид. зотан ҳусни таваҷҷӯҳ на фақат дар нигоҳи Луиза зоҳир мешуд. рости гапро гӯем, ба сару либоси чанголудаш нигоҳ накарда мустангер хушрӯ буд. роҳи дуру дароз гӯё ягон қадар ӯро монда накарда буд. шамоли дашт чеҳраи ирландии ҷавонро гулгун карда буд. гардани ба қуввати аз сӯхтаи офтоб биринҷирангаш хушрӯии диловаронаи ҷавонро таъкид мекард. гарду чанге ки ба мӯи анбӯҳаш нишаста буд, дурахш ва мавзунаш зебоии онро пинҳон дошта наметавонист. дар тамоми андоми мавзунаш тобоварии фавқулода ва қудрату мадонат ҳис карда мешуд. чандин чашми занҳо дуздида ба вай нигариста кӯшиш мекарданд ки чашмонашон ба чашмони Морис афтанд. ҷиани хушрӯи интендант бо шавқу жавқ ба вай табассум мекард. мегуфтанд ки зани интендант ҳам дам ба дам ба вай менигарад, вале ин зоҳиран фақат бӯҳтоне буд ки аз зани духтур ғайбатчии машҳури қалъа сар мезад. бешубҳа ин ҳамон аспи ба ман гуфтагии зебстум аст, гуфт Пойндекстер мустангерро аз назар гузаронда. ҳа, худи худаш, ҷавоб дод шикорчии пир ва ба Морис наздик шуд ба вай ёрдам кунад. ҳақ асту рост, мистер Пойндекстер, ин худи ҳамон аст. то рафтани ман ҷавон ӯро дастгир карда будааст. хуб шудааст ки ман дар сари вақт дафтар расидам. набошад асп ба дасти каси дигар афтиданаш мумкин аст буд ва аз ин мистер Луизаро хеле дилтанг мекард. гапатон дуруст, мистер Стум, марҳамати шумо нисбат ба ман хеле зиёд аст. рости гап намедонам ягон вақт қусури некиҳои шуморо бароварда метавониста бошам, гуфт Луиза. қусурашро баровардам? шумо гуфтанӣ ҳастед ки мехостед ба ман ягон лутф кунед. ин барои шумо мушкил не, мис. охир ман ягон кори ғайриоддӣ накардам. як сайри дашт карда омадам. ана ҳамаш ҳамин. аммо тамошои шумо бар ин зебосанаме ки дар сар кӯлоҳи пар қалондагӣ ва юбкаи думаш дароз дораду дар ҳангоми ба ин модиён савор шудан аз паси он ҳилпирос мезанад, ба ивази ин гуна мӯзи меҳнат зебстум розӣ мешуд ки то худи кӯҳҳои сершух дар тоз рафта биёяд. оҳ, мистер Стум, чӣ хел шумо хушомадгӯи ислоҳнопазир ҳастед. ба атроф нигаред, касоне аз ман дида ба таърифҳои шумо шоистаро бисёртар пайдо мекунед. хайр, ба занон парешонхотирона назар афканда гуфт Зеб. ман инкор намекунам. дар ин ҷо соҳибҷамолон бисёранд. ҷин занад соҳибҷамолон хеле бисёранд. аммо чӣ тавре ки дар Луизани мо мегӯянд, Луиза Пойндекстер фақат яктост. қаҳоси ханда ки дар он танҳо каме овози занонро фарқ кардан мумкин буд.
ҷавоби нутқи ботакаллуфи зеб буд. ба ивази ин асп ман аз шумо $200 қарздор. ба Морис рӯ оварда ба мустангер гули бодом нишон дода гуфт плантатор: зоҳиран мистер Сум ба ҳамин нарх ба шумо гуфтугӯ кардагӣ. ман дар ин харидуфурӯш иштирок накардам. пурмаъниёна ҷавоб дод мустангер ва бо назокат табассум намуд. ман пули шуморо гирифта наметавонам. ин асп фурӯхта намешавад. рост гуфт Пойндексер ва қадаме хафо гузошт ва аз қиёфаи дидааш мумкин аст ки ин сухан бар иззати нафсаш расидааст. плантатор ва офитсерон ҷавоби Морисро шунда тааҷҷуби бепоёни худро пинҳон дошта наметавонистанд. ба ивази мустанги ром карданашуда $200 дар сурате ки нархи муқаррари он аз $10 то $20 мебошад. эҳтимол мустангер ақлашро хӯрда бошад. аммо Морис ба онҳо имконият надод ки дар ин мавзӯъ баҳс кардан шинанд. мистер Пойндексер пештаре бар ин ӯ бо назокат ба гап давом намуд: шумо ба ивази мустангҳои дигар ва ҳатто онҳо ба даст наафтодан пеш ба ман чунон пули нағд дода будед ки акнун иҷоза диҳед арзи эҳтиром намуда, чӣ тавре ки дар Ирландияи мо мегӯянд барои бахту саодат ин аспро тӯҳфа кунам. аз рӯи урфу одати ирландиҳо мо вақте ки харидуфурӯши аспҳо дар ҳавлӣ барпо мегардад ба касе доду гирифт мекардагӣ не ба зан ё ин ки ба духтараш тӯҳфа менамоем. иҷоза диҳед ман ин урфу одати ирландиро дар Техас ҷорӣ намоям. албатта баланд гардид якчанд овоз. ман муқобил не мистер Ҷералд. дар назди афкори умум аз кӯҳнапарастии худ даст кашида ҷавоб дод плантатор: ихтиёр доред. ташаккур ҷентлменҳо, ташаккур, гуфт мустангер ва ба касоне ки худашонро аз ӯ боло мешумурданд ҳимоятталабона назар андохт. ин асп ҳам барои бахту саодат тӯҳфа мешавад ва агар мисс Пойндексер розӣ шуда онро қабул кунанд, барои ман аз ин дида зиёдтар мукофот нест. ман тӯҳфаи шуморо қабул мекунам, сир, ва онро миннатдорона қабул мекунам. бори аввал гап зад креол духтари ҷавон ва бетакаллуфона пеш баромад, вале ба назарам ба гапаш давом намуду ва ба мустанг нишон дода дар айни ҳол саволомез ба чашмони мустангер назар андохт. ба назарам асирии шумо ҳанӯз ром карда нашудааст. вай дар назди ояндаи номаълум аз тарс меларзад. шояд сулухро агар ба табаш маъқул нашавад партофтан хоҳад. он гоҳ мани бечора чӣ кор мекунам? дуруст Морис, гуфт майёр ва моҳияти махфии ин суханонро нафаҳмида ба ҳамон касе ки танҳо ӯ метавонид маънии онҳоро сарфаҳм равад рӯ овард. Морис, мисс Пойндексер дуруст мегӯяд. мустанг ба саворӣ тамоман омӯхта карда нашудааст. ин ба ҳар кас маълум. кани дӯсти азиз, камтар онро омӯхта кунед. леди ва ҷентлменҳо, ба атрофиён муроҷиат кард майёр. ин кирои тамошо мекунад, хусусан касоне ки то ҳол ин гуна манзараро надиданд. кани Морис, ба он савор шаведу ба мо нишон диҳед ки човандозони даштҳо ба чӣ қодиранд. аз рафташ маълум ки вазифаи мушкиле дар пешатон истодааст. гапатон дуруст майёр. вазифа ҳақиқатан вазифаи осон нест, ҷавоб дод мустангер ва ба маҳбуси пешорпо не, балки ба креол духтари ҷавон зуд назар андохт. духтар тамоми қувваташро ба он ҷамъ кард ки худро ошкор насозад ва дар ҳолате ки меларзид худро қафо кашида дар байни издиҳоми меҳмонон ғоиб гардид. ҳеҷ гам не Морис, ҳеҷ гам не, бо оҳанги таскинбахш такрор мекард майёр. агарчи чашмонаш оташ бар ин дурахшанд ҳам гарам мебандам ки шумо зада кӯфта ӯро ром мекунед. санҷида бинед. мустангер таклифи майёрро қабул накарда наметавонид. ғурури шуғлиаш ба ӯ имкон намедод. ин даъват ба чолокӣ, маҳорати човандозии ӯ буд. дар даштҳои Техас сазовори эътироф гардидан чандон кори осон набуд. Морис розигии худро бо ҳамин изҳор кард ки чобукона аз зин ҷаста фаромад ва лаҷоми аспашро ба зеб сутун дода ба мустанги гули бодом наздик шуд. шикорчии ҷавон барои дигар хел тайёрӣ вақт сарф накардан танҳо илтимос намуд ки ҷойро холӣ кунанд. ин дарҳол иҷро карда шуд. аксарияти меҳмонон аз ҷумла ҳамаи занҳо ба асатия баргаштанд. Морис Ҷералд фақат як буллуки асоро дар даст ҷаста ба асп савор шуд ва онро ҳалқа карда ба фуки ӯ андохту ба шакли даҷон аз болои сараш кашид. аспи ваҳшӣ бори аввал одамро дар пушти худ ҳис кард ва маротиби аввал чунин таҳқир ба вай расонда шуд. ширҳи гӯшкаркунандаи баҷаҳлона аз он гувоҳӣ медод ки ин таъдӣ ба озодии ӯро чӣ гуна ба қаҳру ғазаб овард. асп чароғпоя кард ва дар ин ҳолат якчанд сония
баробарвазнии худро нигоҳ дошт. Савора саросима нашуд ва бо ҳар ду даст гардани ӯро оғӯш кард. Бо тамоми қувват гулӯи ӯро фишурда ба вай боз ҳам ҷастар шуд. Агар вай ҳамин корро намекард, аспи худро ба тахтапӯш партофта савораро ба такаш монанда пахш мекард. Пас аз ин мустанг ҷуфтак парондан гирифт. ин усулест ки аспони ваҳшӣ дар чунин мавридҳо онро ҳамеша ба кор мебаранд. ин рафтори асп савораро дар ҳолати махсусан мушкил гузошт. ӯ метарсид ки асп ӯро аз пушташ мепартояд. мустангер ки аз чобукии худ дилаш пур буд, аз зину узангу даст кашида буд, аммо ҳозир зину узангу мебуд ва вай хеле ёрдам мекард. вале дар даст зом кардани асп бо зину абзорро корнамоӣ ҳисоб намекарданд. морис безину абзор ҳам ӯро саришта кард. вақте ки асп ҷуфтак мепаронд, мустангер зуд рӯяшро ба қафо мегардонд. ҳар ду биқини аспро дар оғӯш мегирифт ва панҷаҳои пояшро ба шонаҳоро тиргак карда худро партофтан намонд. мустанг ду се маротиба ҳамин корашро такрор кард, аммо ҳар дафъа маҷбур шуд ба чолокии човандоз тан диҳад ва оқибат аспи ба ғазаб омада гӯё бефоида будани саъю кӯшиши худро фаҳмида ҷуфтакпаронияшро бас кард ва ба пеш чида чунон бо суръат тохт ки гӯё савораро ба он чети дунё бурданӣ буд. ин пойгаҳ мебоист дар ягон ҷо, вале дур аз назари ҷамъомадагон ки дар асатия истода нигарони гашта омадани мустангер буданд тамом мешуд. бисёриҳо тахмин карда мегуфтанд ки мустанг ё ӯро афсонда мекушад ё ҳеҷ набошад маъюм мекунад. дар байни ҳозирон як одам махфиёна дар дил инро орзу мекард, аммо барои шахси дигар ин қариб ба марги худаш баробар буд. чаро Луиза Пойндекстер, духтари плантатори пуркибру ғурури Луизиана, соҳибҷамоли номи нозанини нозанинон, ки бо шахси аз ҳама номдор ва давлатманд ба шавҳар баромада метавонист, чаро вай ишқ ё ин ки орзуи хаёли шикорчии камбағали техасро дар дил мепарварад. ин сирре буд ки бо вуҷуди ақли расояш худи вай онро сарфаҳм рафта наметавонист. шояд ин орзуи хаёли вай ҳанӯз то ҷое нарасида буд ки ошиқ шавад. худи ӯ инро фикр намекард. ӯ фақат дарк мекард ки дар вуҷудаш нисбат ба ин одами аҷоиб ягора ким чӣ гуна майлу рағбати аҷоиб пайдо шуд, ки бо вай дар вазъияти хеле хаёлпарастона шинос шуда ва одамони ғайриоддие ки ба ном ҷамъияти баргузидагонро ташкил медиҳанд фарқияти хеле калон дошт. ва Луиза мефаҳмид ки ин майлу рағбат ки дар миёни дашти сӯхта ба сухан, нигоҳ, ишора, гапи шунида ё дида ба вуҷуд омада буд, ба ҷои хомӯш гаштан рӯз ба рӯз то рафт зиёдтар мешавад. вақте ки морис мустангер аз нав савори аспи акнун ваҳшӣ не, балки ром намудор шуд, дили Луиза губ задан гирифт. асп ба афтондани морис сай намекард, балки ором шуда мутиёна ӯро соҳиби худ шинохта буд. креол духтари ҷавон низ ҳаминро ҳис мекард, агарчи ҳеҷ кас инро пай набуд ва худаш инро иқрор нашуд. мисс Пойндекстер аз асп ҷаста фуромад ва ба гулдуроси чапакзадае ки ӯро пешвоз гирифта буданд аҳамият надода гуфт: морис мустангер, оё метавонам ба шумо илтимос кунам ки ба асп наздик шуда ба гарданаш лахсо партофта ба аспхона баред. агар шумо ин корро кунед, ӯ шуморо ромкунандаи худ мешуморад ва мин баъд ҳар гоҳ ба ёдаш биёред ки аввалин бор чӣ ӯро аз озодӣ маҳрум сохт, аз раи шумо сар намепечад. зебосанами сертакаллуф аз чунин таклиф ба хашм меомад. сернозу нузаш рад менамуд. духтари беҷуръат бошад, метарсид. аммо Луиза Пойндекстер ки аберии муҳоҷирзани француз буд, дақиқа ҳам дудиле нашуда бенозу ишва ё тарсу ҳарос аз ҷой хест ва аз дӯстони асилзодааш дур шуд. вай ба маслиҳатҳои мустангер пайравӣ карда чилбурро дар даст гирифта ба гардани мустанг партофт ва эътал карда ба аспхонаи Каса дел Корво бурд. суханони мустангер дар гӯши вай ҷарангоз зада дар қалбаш акси садо медиҳад. ӯ шуморо ромкунандаи худ мешуморад ва мин баъд ҳар гоҳ ба ёдаш биёред ки аввалин бор чӣ ӯро аз озодӣ маҳрум сохт, аз раи шумо сар намепечад. боби 13. сайри дашт. офтоб тулӯ карда аввалин шуоҳои арғувонии он ва байроқи қалъаи Инҷ партав афканд. акси нури шуоҳои баси хира
ба план паради назди квартираҳои офитсерон рафтем. акси зиё ба фургони начандон калоне ки як ҷуфт хачири мексикоӣ ба он бахшида шуда буд нур пошид. аз рӯи бесаброна пойкуфтани хачирон дум ва гӯштҷунбонии онҳо хулоса баровардан мумкин буд ки онҳо кайҳо боз дар як ҷо истоданд ва бетоқатона мунтазири бароҳ даромадан мебошанд. рафтори аспон бекорхоҷаҳоро огоҳ мекард ки наздик нашаванд ва зарбу лағади онҳоро нахӯранд. рости гап бекорхоҷаҳо набуданд. агар марди қавиҳайкалеро дар назар нагирем ки кӯлоҳи намадинӣ ба сар дошт ва ба вуҷуди хира будани равшанӣ шинохтан мумкин буд ки вай зеб стум мебошад. зеб стум рост намеистод, балки ба модиёни пири худ ки баръакси хачирони мексикоӣ ва соҳибони худаш асло хоҳиши барои афтодан надошт савор буд. вале дар гирду атроф якчанд кас саросемавор такудав мекарданд. одамон аз назди фургон то дари хона ва аз дари хона то фургон зуд рафта меомаданд. онҳо тахминан 10 нафар буданд. бо соли либос ва ранги пӯст ва аз якдигар фарқ мекарданд. аксарияташон сарбозони ғайриқаторӣ буданд. 2 нафари онҳо шояд ошпаз буданд ва боз 2-3 нафарашон хизматгорони афсарҳо пиндоштан мумкин буд. дар байни онҳо зангии олуфтанамои бовиқорона пасу пеш рафта меомад. сабаби мағрурии ӯ фақат ҳамин буд ки вай пешхизмати майёр коменданти қалъа буд. ба ин гурӯҳи одамон ни гуногунпӯст сержанте фармонфармоӣ мекард ки мувофиқи мансаб дар остини куртааш 3 нашифка дошт. ба вай супурда шуда буд ки нӯшокӣ ва озуқаворӣ хулоси калон барои сайр ҳама чизҳои зарурро ба фургон бор кунад. аз рӯи миқдор ва гуногунии захираҳое ки ба фургон бор карда мешуданд тахмин кардан мумкин буд ки сайри бо дабдабае барпо мегардад. дар он ҷо сабаду сабадчаҳои ҳархела ва гуногун ҳаҷм ва қуттии дарозшакле бо 12 шиша шампон меистод. қуттичаҳои тунукагии рангашон ҷигарии кушод ва қуттиҳои моҳии сардина ва аз хӯрданиҳои лазизи шаҳодат медоданд ки аз роҳи дур ба Техас оварда шуда буданд. бо вуҷуди фаровонии шаробҳо ва анвои таомҳои лазиз яке аз касони дар он ҷо тараддуд карда истода норозӣ буд. ин зӯкахӯри маъюс зеб стум буд. гӯш кун, ба сержант рӯ оварда гуфт вай. дар ин фургон ким чӣ камӣ мекунад? ба гумонам дар даст касоне ёфт мешаванд ки ҳар гуна чизҳои хориҷӣ ба монанди ин шампане ба онҳо маъқул намешавад ва баъзеҳо обишхора ин оддиро афзал медонанд. обишхорро аз шампон афзол медонанд? шумо дар бораи аспон гап мезанед. мистер стум аҷина занад аспони туро. ман дар бораи обхории асп не, дар бораи виски монагихил гап мезанам. акнун фаҳмида шуд. гапатон дуруст. мистер стум, Помпей, вискиро аз хотир набаро. зоҳиран дар он ҷо як шишаи калон барои сайр эҳтиёт карда монда шудааст. айнан ҳамин тавр сержант. овози хизматгори сиёҳпӯст баланд гардид ки шишаи калон дар даст наздик мешуд. ана ин худи ҳамон виски. шикорчии пир акнун тайёрро ба охиристагӣ ҳисоб карда бетоқатӣ менамуд. хуш сержант, ҳама тайёр шуд? бесаброна вазнашро аз як узангу ба узанги дигар партофта гуфт зеб. пурра тайёр не, мистер стум. ошпаз мегӯяд ки чӯҷаҳоро дурусттар сурх кардан лозим аст. чӯҷаҳо пешпешу ошпазат аз қафо ба ҷаҳаннам раванд. онҳо дар назди мурғи марҷони даштӣ ин моҳ як пули пӯчак арзиш надоранд. дар сурате ки офтоб чанд газ дар осмон баланд шудааст, паррандаро чӣ хел парондан мумкин? майёр ба ман фармуд ки чӣ хеле ки набошад мурғи марҷонӣ нағзи барояш сайд кунам. ҷин занад пеш аз баромадани офтоб ва илова бар он вақте ки аробии шалақ ба зӯр аз қафо ҳаракат карда меояд, на чандон кори осон нест. фикр накунед сержант. паррандаҳо сарбозони қалъа бар ин бефаҳм не. мурғи марҷони ваҳшӣ аз ҳама бошандагони дашт зирактар аст ва барои фиреб додани вай ҳеҷ набошад ё баробари тулӯи офтоб ё худ барвақттар аз хоб хестан лозим аст. гапатон дуруст, мистер стум. ман медонам ки майёр
و مهارت شما باوری دارد و امیدوار است که گوشت مرغ مرجان میخورد. نباشد چی شاید باز میخواهد که برایش زبان و سان بیزان یافته بیارم. اگرچه جنس این حیوان در تخص جنوبی 20 سال قبل نیست و نابود کرده شده. راستی گپ و شنیدن من نویسندگان اروپا خصوصا فرانسوس ها در کتابهایشان تماما دیگر خیلی می نویسند. خیر به آنها انصاف دهد. در این کشورها اکنون بیزان نیست. در اینجا خیس، گوزن، بز وحشی، مرغ مرجان بسیار است. اما اگر نهار گوشت پرنده خوردنی باشی صبح ندمیده پیش حرکت کردن لازم. من باید از احتیاط وقت داشته باشم وگرنه یاران شما رو سر کرده میبرم و با بالای اون راه روان مرغ مرجان شکار میکنم. گفته وعده نمیدیم. گپ همین سرجان اگر خواهی که میمانان عالی تبار وقتی نهار مزه کرده گوشت مرغ مرجان خورند فرمان ده که براه داریم. سخنان تاثیر بخش شکارچی کهنسال و سرجان اثر کردند و برای هرچه تیزتر همراه جمله یاردمچیان این سفیدپوست و سیاه‌پوستش را پیش گرفتنش تمام کاری به وی وابسته بوده را کرد و پس از این به زودی فرگانی پر از آذوقه که زیب ستوم سرکرده آن بود از همواری وسیع بین لیون و ریو دی نویسس حرکت کرده میرفت. پس از رفتن فرگان آذوقه در پلاس پرد جماعتی دیگر جمع آمدن گرفت که قدر دیگر خیلتر بود. خانم های اسب سوار پیدا شدند ولی آنها را خدمتگاران نه چطوری که در انگلیس هنگام شکار این رسم است بلکه دوستان یا شناسان پدران دادران دامادان شوهرانشان همراهی میکردند. قریب همه آنانی که در بوریاکوبانی وودلی پویندکستر حضور داشتند در اینجا جمع آمده بودند. خود پلانتاتور پسرش گیری دادرزادهش کسی کلخاون و دخترش لویزا نیز آمده بودند. دختری جوان سواری مستنگ گلی بادام بود که وی در بزم کس دلکار و دقت همه را به خود جلب کرده بود. سیر برای آن تشکیل کرده شده بود که با پویندکستر برای مهمان نوازیش عرض منتداری نمایند. مایور و افیسران تشکیل کنندگان سیر پلانتاتور و دوستانش مکلفانی بودند. برای خرسند کردن مهمانان قرار دادند که به شکار اسبان وحشی بروند که آن تماشای خیلی خوبی نادیده بود. شکارگاه فقط دشت شده میتونست. این دشت تقریباً 20 میل جنوبتر قلعه اینج واقع گرده بود که در آنجا مستنگ های وحشی زندگانی میکردند. بنابر همین بر وقتتر براه برآمده و قدر کفایه آذوقه گرفتن لازم بود. همین که شعاعهای آفتاب در سطح آینه‌سان لیانا و درخشیدن سر کردند اشتراکچیان سیر به مشایعت 20 رگون که از قفا آمدن به آنها سفارش شده بود آماده سفر گشتند. مثل خدمتگاران آنها نیز راه بلد خود را داشتند اما وی پیشناس پیری نبود که نیمتنه رنگ پریده و کلاه کهنه نمدین بر سر داشته باشد سواری اسب لاغری باشد بلکه جوانی بود که سر و لباس زیبا پوشیده سواری اسب اعلایی بوده کاملا بر راه بلدی این گونه جماعت لطیف مناسب بود. تناب راه را کشید. موریس فریاد زد مایور چون دید که همه علاقه جمع آمدند. ما با سفر تیار. لیدی و جنتلمن ها این جوان خلق و اطوار و عادت اسبان وحشی را نقض می‌داند. در تخص یگان کس از موریس مستنگ دیده شکاری آنها را به ما نقصا نشان داده نمیتواند. من سزاوار این گونه تعریف نیستم. با آدمانه به جماعت تقسیم کرده جواب داد ایرلندی جوان. من فقط وعده میدم که جای مستنگ ها را به شما نشان میدم. خیلی او خاکسار از فکر گذران لویزا. رفتن فرمان داد مایور و دسته سواران شادمان با سرداری موریس جرند براه درآمدند. تا ناشتا در دشت 20 میل راه را طی نمودند. برای ساکنان تخص دو پوله گپ است. اگر در آخر سخت گرسنه ماندن همه را به نظر نگیریم از بین 3 ساعت نگذشته دسته سواران با موفقیت به شکارگاه رسیدند. خوشبختانه فرگان آذوقه‌واری بسیار منتظر نشد و تا نصف‌روزی خیلی وقت مانده بود. باشد هم معرکه جنب و جوش در ساحل ریو نیوسیس در اطراف درخت عظیم تیکاری به تمام خوری نشست. در راه یگان واقعی قابل توجه روی نداد.
мустангер ҳамчун роҳбалад ҳар вақта барем пеш аст медаванд. дигар иштирокчони сайр агар як-ду нафарашонро ба назар нагирем ба ҷуз ҳамон мавридҳое ки ӯ ҳамчун савори моҳир ҳамаро дар ҳайрат монанда ба осонӣ аз ҷои хандақҳо ҷаҳида мегузашт, дар сурате ки дигарон роҳи гузар мекофтанд ё монеаҳоро давр зада мегузаштанд, қариб ӯро пайхаст намекарданд. ӯро ба бодигӣ худнамоӣ гумонбар шудан мумкин буд. касси колхаун ҳамин гуна баён мекард. шояд ин дафъа капитани мустаафӣ гапи дуруст буд, вале барои ин чӣ мустангерро мазаммат мекард? шумо дар Англия ягон бор ба шикор рафтаед ки аз ҳар тараф кӯлоҳҳои пархалондагӣ шуда бошад, бо аломати салом мағрурона ишора мекунанд ва амазонкаҳои доманҳои дарози куртаҳояшонро рӯи алаф мекашанд. шумо мегӯед ки рафтаед. хайр, аз ин чӣ? эҳтиёт бошед ва мустангери техасиро бекора мазаммат накунед. мулоҳиза фармоед, охир ӯ дар зери оташи 20 ҷуфт чашмони зебо буд. баъзе аз онҳо мисли ситора медурахшиданд. дар хотир дошта бошед ки дар байни онҳо чашмони Луиза Пойндекстер низ буданд ва дар гумон ки шумо аз ҳунарнамоии мустангер тааҷҷуб кунед. баъзе саворагони дигар низ ҳамчунон суботкорона кӯшиш мекарданд ки чусту чолокӣ ва диловарии худро нишон диҳанд. дурагуни ҷавон Генкок чандин маротиба исбот карданӣ шуд ки ӯ дар аспсаворӣ навшогирд нест. лейтенанти қошинҳои тирандоз ҳар замон ҷияни интендантро танҳо гузашта пеш мерафт ки санъати чобуксавории худро намоиш диҳад. аммо вақте ки пичироси таҳсиномезро мешунид, ҳама вақт ба сӯи он духтаре ки ба фикри ҳама қалбашро ба ӯ бахшида буд менигарист. оҳ, духтари Пойндекстер, Луиза, ҳам дар меҳмонхонаҳои Луизианаи мутамаддун, ҳам дар дастҳои бекаси Техас, ҳузур доштани ту боиси ҷӯшу хурӯши дилҳо мегардад. дар ҳар куҷое ки ту пайдо нашавӣ, орзуи хаёлҳои хаёлпарастона ҷони тоза мегирад ва ишқ тӯфон мекунад. боби 14. Манада. агар Морис Ҷералд ҳокими мутлақи дашт ва агар ҳамаи бошандагони он ба вай мутеъ мебуданд, ӯ барои шикори аспони ваҳшӣ аз ин дида ҷои мувофиқеро ки сайёҳонро оварда буд интихоб карда наметавонист. ҳамин ки майи немисии тахонаҳои Сан Антонио дар ҷомҳо каф кард ва кабудии осмон ба назар чуқуртар ва алафҳо боз ҳам зумрадгунтар намудан гирифтанд. нохост Мустайнос гуфтани касе ғалоғурро пахш кард ва қаҳоси хандаи шодона суханони нимгуфтаро доир ба шикоргоҳ бурид. ин фарёди вакареи мексикоӣ буд ки ба тали дар он наздикӣ воқеъ будаи гардида ҳамчун пешқаровул фиристода шуда буд. Морис ки ба сифати меҳмон ба сари дастархон таклиф карда шуда буд, зуд майи стаканашро нӯшид ва ҷаста ба асп савор шуда фарёд зад. Каваллада. Не, ҷавоб дод марди мексикоӣ. Манада. чиҳо мегӯянд? пурсид колхаун. Мустенос. бо забони мексикоӣ маънои мустанг, ҷавоб дод майор. Манада гуфтани ин яъне галии модиёнҳои ваҳширо меномад. дар ин вақти сол модиёнҳо аз айғирҳо ҷудо мегарданд. агар чӣ? бесаброна пурсид капитан колхаун эзои суханро бурда. агар ба онҳо харҳо ҳамла накунанд, ҷавоб дод майор. ҳама баробар хандиданд. дар ин миён Манада наздик мешуд. ба аспон савор шавед. аз ҳар тараф овозҳо баланд гарданд. аспон ки ҳанӯз ҷувормакки ба пешон рехтаро нахӯрда буданд ва даҳанашон сулуқ зада ва лаҷон ба китфашон гирифт партофта шуд ва дар ҳавои дами субҳгоҳии тропикӣ аз суръати гашти боштоб ҳанӯз тар буданд. ҳама бар зин нишаста омодаи тохтан шуданд. ин ҳама сад нашумурда анҷом дода шуд. дар ҳамин вақт гала дарноки тале ки навакак пешқаровул истода буд намоён гардид. аммо вай каспаш мустангер аллакай бар асп нишаста буд ва дар ягон худро ба миёни гала гирифта сай менамуд ластро ба гардани яке аз мустангҳо партояд. аспон гӯё аз кадом як таъқибкунандии пурдаҳшат ҳаросида ғайритабиӣ фириқос зада девонавор медавиданд. онҳо ҳардам ба ақиб нигариста, на ба фургон, на ба саворони он аҳамият дода бод бар ин ба пеш метохтанд. ким ки онҳоро дунболгирӣ мекунад? рафтори пурҳаяҷони ҳайвонҳоро дида гуфт Морис. худаш чӣ воқеа? Краспино ба мексикоӣ ки дар болои тал таъқибкунандаги галаро медид фарёд зад. ҳама мунтазири ҷавоб шуда хомӯш гарданд. дар чеҳраи бисёриҳо изтироб ва ҳатто воҳима намудор гардид.
мабодо мустангҳоро таъқиб накарда истода бошам. марди метроӣ ҷавобаш чандон тасаллибахш набуд. унмаго хари ваҳшӣ на, илова намуд вай. тахминам баромад, он бадзишро нигоҳ доштан лозим, набошад шикори моро вайрон мекунад. вақте ки хари ваҳшӣ аз паси гала метозад, ҳеҷ илоҷи нигоҳ доштани мустангҳо нест. дур аст ё наздик, тамоман наздик дон морусио. ӯ рост ба сӯи ман метозад. як илоҷ карда дастро ба гарданаш парто. агар нашавад паррон, ана аз вай халос шудан лозим. аз ҳозирон фақат ҳеҷ кас намедонист, ки чӣ аспонро думолгирӣ мекунад. фақат мустангер маънои он аз ашино симитонро мефаҳмид. гап занид морис. худаш чӣ гап? гуфт майёр. ба он сӯ нигарид. ба ноги тал нишон дода гуфт мустангер. ҳамин кифоя буд. ҳама чашмҳо ба ноги тал дӯхта шуданд, ки бо суръати парвози парранда ҳайвоне метохт, ки намунии оҳистагардӣ ва беақлӣ ҳисоб карда мешавад. хари ваҳшӣ аз ҳамҷинси худ хари хонагӣ ба куллӣ фарқ мекард. хари ваҳшӣ дар калонӣ қариб ба мустангҳо баробар буд, ки аз пасашон метохт. агар вай аз давандтарини онҳо тезтар натозад ҳам ба ҳар ҳол ақиб намемонд. ин манзара зинда дар фони дашти сард бо тезии барқосо ба вуҷуд омад. мушоҳидакунандагон байни худ як чанд калима раъду бадал накарда буданд, ки модионҳои ваҳшӣ қариб ба наздашон расиданд. дар ҳамин ҷо мустангҳо гӯё бори аввал гурӯҳи саворонро диданд ва таъқибкунандии манфури худро фаромӯш карда ба дигар тараф тоб хӯрданд. леди ва ҷентлменҳо, дар ҷойҳои худ истед. ба саворонгоне ки аспони худро нигоҳ дошта месоданд рӯй оварда фарёд кард морис ҷералд. ман чарогоҳи дӯстдоштии ин галаро медонам. мустангҳо ба ҳамон ҷо шитофтанд. мо аз паси онҳо меравем ва дар он ҷо барои шикор имконияти нағз пайдо мешавад. агар шикорро ҳозир сар кунем, онҳо ба мо паттазор даромада ғоиб мешаванд ва аз нав онҳоро диданамон дар гумонанд. кани сенор креспино ин мурдорро сари як тир карда мон. охир ӯ дар масофаи тира аст, ҳамту не? мексикоӣ милтиқи калтамили худро аз қоши зин гирифта ба пеш нигаронд ва нишон гирифта ба тарафи хари ёбоӣ тир холӣ кард. хар ҳангос зад, вале зоҳиран ки аз тарафи вай фақат довталабӣ буд. вай тирро надид. тири креспино хох хӯрд. ӯро нигоҳ доштан лозим. хитоб намуд морис. набошад, вай то шаб аз паси мустангҳо таъқиб мекунад. мустангер якбора аспро маҳмил зад. касро мисли тири аз камон ҷаста аз паси хари ваҳшӣ ба ҳеҷ чиз аҳамият надода таъқибашро давом медод тохт. касро роҳи харро миёнабур карда дар як фурсати кӯтоҳ соҳибашро ба масофае расонд, ки лассо партофтан мумкин буд. лаҳзаи нагузашта ҳалқаи лассо ба тезии барқ дар болои гӯшҳои дарози хар визрост зад. морис лассоро партофта нимпаҳлӯ гашт. кастро якбора чарх заду ҳамчунон итоаткорона дар ҷой истод ва маътали силтав пойҳоашро тиргак карда истод. вақте ки хар ба пеш ҷаста каман таранг шуд, соние ҳама нафас набаровардӣ шуданд. баъд вай чароғпоя шуд ва гӯё аз дилаш тир хӯрда бошад гумбуростанон ва тахтапӯш рафтид. вале хар ҳанӯз зинда буд. ҳалқаи каманд сахт кашида шуда фақат гулӯяшро мефшуд. мексикоӣ ба мачетои тез гардани ӯро бурид. ин воқеа боиси монеати саршавии шикор гардид. ҳама маътал буданд, ки морис мустангер чӣ иқдом мекунад. ӯ ҷаста аз асп фуромад ва ба хари мурда наздик шуд, ки лассоро гирад. аммо дар ҳамин вақт дар ҳаракатҳои марди ирландӣ саросемагӣ ҳис карда шуд, ки зоҳиран кадом як изтироби нав боиси он гардида буд. морис ба назди аспаш дод. аз ҳозирон фақат баъзеҳо ногаҳон бесаришта шудани мустангерро диданд. аксарияташон ба аспони ҳаросони худ андармон буданд. ононе ки пайхас карда буданд дар тааҷҷуб шуданд. андаке пеш аз ин мустангер худаш саросема нашавед гуфта ҳамаро ташвиқ карда буд. онҳо барои як бори дигар шудани рафтори вай
ваҷҳе намедиданд, магар ҳамин ки Луиза Пойндекстер нохост аз гурӯҳи саворон ҷудо шуда бо суръате аз ҳад зиёд тез ба пеш тохт, мисли ин ки мехост дар дунболгирии гала аз ҳама пеш гузарад. вале шикорчии аспони ваҳшӣ медонист, ки кор ин тавр нест. гумон буд, ки аз тарафи духтари савора чунин рафтори ношоиста қасдан буд. аниқтараш ба ин мустанги гули бодом гунаҳкор буд. морис дид, ки манади дар тоз рафта истода ҳамон галаест, ки мустанг ба наздикӣ ба он тааллуқ дошт. бешубҳа ӯ ҳамҷинсонашро дида ба саворааш тоз гирифт ва ба онҳо ҳамроҳ шавад. морис мустангес ҳамин тавр фикр мекард. дери нагузашта касони боқимонда низ ба ҳамин хулоса омаданд. дар айҷи ғайрати баҳодурона қариб ҳамаи шикорчиён аз паси духтар асп монданд, ки пеш колхаун, генков ва кроссмен, аз паси онҳо қариб 10 ҷавонмард, плантаторҳо, адвокатҳо, амалдорон мерафтанд. ҳар кадомаш умед дошт, ки бахт барои ӯ механдад ва гурезаро дарёб мекунад. вале аз онҳо ягон кас ба таври ҷиддӣ хавотир набуд. ҳама медонистанд, ки Луиза Пойндекстер чобуксавор аст. дар рӯ ба рӯи вай дашти калоне мисли пайроҳии майдони аспдавонӣ ҳамвор доман паҳн карда буд. мустанг то дами хаста шуданаш метозад. ӯ саворашро вожгун карда наметавонад. гумон намеравад, ки ҳозир хатари ҷиддии духтарро таҳдид мекарда бошад. танҳо як кас ба ин ҳамфикр шуда наметавонист. аввалаш каси хавотиршудагӣ худи мустангер буд. вай аз ҳама охир ҳаракат кард, чунки ба печондани лаҳзо овора шуд. вақте ки ӯ ҷаста ба зин савор шуд, аз ақиби онҳо тохт. масофаи байни вай ва шикорчиёни дигар аллакай қариб 200 ярд буд. на ба худ, на ба асп раҳм карда пешопеши ҳама колхаун бошто мерафт. драгун ва тирандоз каме ақиб монда аз қафо дигар иштирокчиёни мусобиқа асп метозонданд. морис тадриҷан аз ҳама пеш гузашт ва аспашро маҳмез зада капитанро ҳам дар қафо гузошт. вақте ки туруқ пеши колхаунро гирифта мустанги гули бодоми дуршудистодаро панаҳ кард, ӯ аз қаҳру ғазаб фашшос зада аз паси вай лаънату нафрин фиристод. офтоби нисфирӯзӣ ба манзараи тамоман ғайриоддӣ нур мепошид. галаи аспони ваҳшӣ дар дашти васеъ бо суръати фавқулода метохт. аспе аз ин гала, ки духтар ба пушташ менишаст, дар масофаи 400 ярд ба дунболи онҳо мерафт. дар чунин масофа дур аз духтар ҷавони хушлибос савори аспи туруқ чорхез мезад ва кӯшиш мекард, ки ба духтар расида гирад. аз паси вай қатори калони саворони ғайриҳарбӣ ва ҳарбиён меомаданд. аз ҳама қафо отреди драгунҳо чорнал асп давонда мерафтанд, ки навакак аз гурӯҳи ба ҳаяҷон имову ишоракунандии мардону занон, ки савора буданду дар як ҷо меистоданд, ҷудо шуда буданд. пас аз 20 дақиқа манзара тағйир ёфт. иштироккунандагон дар рӯи қолини сабзи бошукӯҳи дашт ҳамонҳо буданд, аммо мавқеашон дигар шуда буд. ба ҳар ҳол масофаи байни онҳо зиёд гардид. манада аз мустанги гули бодом аз туруқ бурди масофа кард, вале рақибони муаххирзикр тамоман наменамуданд ва танҳо уқоби дар осмони лоҷувард парвозкунанда ба чашми тези худ онҳоро фарқ карда метавонист. аспони ваҳшӣ, мустанги гули бодом ҳамроҳи савораҳояш, аспи туруқ ва савории ӯ дар миёни фазои саванна танҳо монданд. боби 15. мустанги гуреза ба даст меафтад. дар масофаи боз 1 мили дигар дунболгирӣ бе тағйироти казоӣ давом кард. модиёнҳои ваҳшӣ мисли пештара бо суръат метохтанд, вале акнун на фириқ мекарданд ва на меҳаросиданд. аз қафо канда шиякашии мустанги гули бодом шунида мешуд, аммо дугонаҳои собиқаш гӯё онро пайхас намекарданд. Луиза Пойндекстер ором менишаст ва аз худ изтиробе зоҳир намекард. морис гӯё қариб ноумед гардида буд. туруқ соҳибаш бар ин набошад ҳам ошуфта буд. тезтар касро хитоб менамуд морис, ки дар овозаш андаке хашм ҳис карда мешуд. имрӯз ба ту чӣ гап шуд? аз хотир набарор. агарчи ба зур бошад ҳам дафъаи гузашта ӯро дарёб карда будӣ, вале охир
ҳозир ӯ дар болояш савора дорад ва он со нигар ҳайвони беақл. ин савора барои ман дар дунё аз ҳама чиз қиматбаҳотарин аст. ба ивази ман ҳам ҷони худ ҳам ҷони туро нисор мекардам. модиёни гулибодом гӯё чолоктар гардид. шояд аз он ки ӯ ба ёварӣ омӯхта шудааст ё ин ки аспони савор дошта бошанд тезтар мегарданд. агар ман ӯро аз чашм гум кунам аҳвол чӣ мешавад? дар ҳақиқат кор расво шуда истодааст ку ба аҳволи хеле бад гирифтор шуданашон мумкин. бадии кор дар ин ки ҷони ӯ дар хатар набошад, хатари ҷиддӣ. агар ман ӯро аз назар гум кунам яқин фалокат рӯй доданаш мумкин. морис худ ба худ пичиросанон муҳокима ронда аз духтари савора ки то рафт дур мешуд чашм намекард. гоҳ-гоҳ ӯ ба нигоҳи пуристироб фосиларо ки онҳоро аз ҳамдигар ҷудо месохт чен мекард, улҷанг мекард. ҷин занад, ҷеғ занам чӣ? нохост аз фикр гузаронд. садои овоз шояд ба гӯшаш расад, аммо гумон аст ки гапамро шунавад ва эҳтиёт шуданро фаҳмад. ва морис аз фақат ба ҳамин мулоҳиза Луизаро ҷеғ назад. ҳанӯз умедвор буд ки ҳамин замон духтарро дарё мекунад ва ба ғайр аз ин ӯ медонист ки бо гап не балки фақат бо амалиёт мустангро нигоҳ доштан мумкин аст. ҳоло вай худро фақат бо як фикр дилбардорӣ медод ки ин ана ба андозаи наздик мешавад ва ластҳоро ба гардани мустанг партофта ӯро ба сар фаровардан маҷбур месозад. аммо акнун оҳиста оҳиста умедашро меканд. ҳозир онҳо аз байни чакалакҳое ки дар ин ҷо зич даштро пӯшида буданд ва ҷо ҷо бутазорони яклухт як мешуданд дар тоз мерафтанд. ин боиси изтироби нави мустангер гардид. модиёни гулибодом метавонист дар ягон ғуллии беша тоб хӯрад ё ин ки ҳамту дар миёни паттазор аз чашм ғоиб гардад. модиёнҳои ваҳшӣ қариб наменамуданд. гумон аст ки дугонаи соҳибқишон онҳоро дарёфт кунад, вале аз ин хатар кам намешавад. дуртар хоҳ дар дашт роҳро гум кунад ё дар ғуллии беша ё дар байни галаи ақилҳо даромада монад, ҳамин баробари хатарнок мебошад. ва нохост ӯ дар хусуси хатари баҳсо мутиштар хатари чунон ваҳшатноке фикр кард ки изтироби беандоза ӯро фаро гирифт ва аз тарсу ларз фарёд зад. ё қувваҳои осмонӣ, агар ақилҳо ба ин ҷо омада монанд аҳвол чӣ мешавад? охир ин ҷои дӯстдоштаи онҳо мебошад. онҳо як ҳафта пеш ба ин ҷо омада буданд. ҳозир бошад маҳз дар ҳамин моҳ онҳо маст мешаванд. аз ин маҳмезҳои мустангер ва паҳлӯҳои туруқ харидан гирифтанд. касро ки бо сурати тамом метохт сар гардонд ва аз болои китф таънаомез ба соҳибаш нигоҳ кард. дар ҳамин дақиқаҳои пурдаҳшат туруқ ва соҳибаш шояд мустанги гулибодом низ модиёнҳои ваҳширо аз чашм гум карданд. дар ин ягон чизи фавқулода набуд. онҳо ба ғуллии беша даромада ғоиб гардиданд. нопадид шудани галла ба мустанги гулибодом таъсири соҳирона бахшид. вай нохост қадамонаашро суст кард ва пас аз ин дақиқа дар ҷояш истод. морис аспашро маҳмез занон чорхез ба яланги беша баромад ва дид ки мустанги гулибодом дар он ҷо рост меистад. луиза бошад гӯё омадани мустангеро маътал бошад дар рӯи зин ором менишаст. мисс Пойндекстер наздик рафта ба зур гуфт вай: чӣ тавр ман хурсандам ки ин асп аз нав ба шумо мутеъ мебошад. ман хеле хавотир будам. аз чӣ сеҳр? пурсид духтар. аз хатаре ки шуморо таҳдид мекард, гуфт вай каме парешонхотирона. о муташаккирам мистер Ҷерард, вале магар маро хатар таҳдид мекард? хатар таҳдид мекунад, такрор кард ирландӣ ки таъҷубаш то рафт меафзуд. савори аспи ваҳшӣ дар дашти беодам бод баре мерафт. ҳеҷ гап не. шумо фикр мекунед ки ӯ маро афтонданаш мумкин буд, вале охир ман човандози нағзам. ман инро медонам, мисс Пойндекстер, вале ба худ тасаввур кунед, агар шумо дар бутазоре ки одамони таҳҷоӣ ба зур роҳро меёбанд роҳгум мезадед, гумон буд ки он гоҳ човандозии шумо мададе мекард. оҳ, шумо фикр мекардед ки ман роҳгум мезадам? ана аз чӣ фаҳмиданам лозим будааст. танҳо як ин не. фарз кардем шумо ба ҳиндуҳо рӯбарӯ меомаданд. зуд гуфт Луиза ва намонд ки мустангер суханашро ба охир расонад. агар ин воқеа рӯй ҳам медод,
охир мо бо команчо суд дорем ва фикрам онҳо ба ман ягон зарар намерасонданд. вақте ба ин сӯ омаданам майёр ба ман ҳамин тавр гуфт ва дидаротон қасам ман аз ин хел вохӯрӣ хеле хурсанд мешудам ва ба ҳар ҳол дурӣ намеҷустам. чӣ қадар дилам мехоҳад ки ин ваҳшиёни ҷавонмардро дар дашти азизашон савори асп дар тоз бубинам, вале он хелҳояшро не ки ба наздикӣ дар посёлка дида будам ва онҳоро рангпаридагон бо оби сӯзон гич карда будам. ман мистер Пойндекстер аз ҷасурии шумо завқ мебарам, гуфт Морис, вале агар ман ба яке аз дӯстони шумо шудан мушарраф мегардидам, ба шумо маслиҳат медодам ки каме эҳтиёт шавед. ваҳшии ҷавонмард ҳиндуҳо на ҳама вақт дар дашт солимахт мебошанд ва на ҳама вақт ба ҳадде ҷавонмард аст ки шумо фикр мекунед. ва агар шумо ба онҳо вомехӯрдед ва агар ба худ ягон корро раво медид, ман аз вай мегурехтам ва ба ивази ба назди дӯстонам бармегаштам. бо қамари азизи ман бар ин аспи бодпо дар гумон аст ки ягон кас маро дарёб карда тавонад. охир ба шумо ҳам мистер Ҷералд ин ба осонӣ муяссар нагардид, ҳамту не? мустангер бо чашмони калон кушодаи пур аз тааҷҷубу ҳайрат ба креол духтар менигарист. нахоҳад гуфтанӣ бошед ки оқибат гуфт ӯ, ин мустангро нигоҳ дошта метавонистед, магар вай шуморо кашида намебурд? ин оё ҳамин маъниро дорад ки не? каме дар хиҷолат монда зуд ҷавоб дод духтар. фақат дар аввал мустанг ҳақиқатан маро гирифта гурехт, аммо баъд ман дар охир дидам ки лаҷомашро кашида ӯро нигоҳ дошта метавонам. ман ҳамин тавр ҳам кардам. охир шумо дидед, ҳамту не? пештар ҳам ӯро нигоҳ дошта метавонистед? тахмини ногаҳонӣ боиси ин савол гардид ва мустангер бо ҳаяҷон мунтазири ҷавоб шуд. шояд лаҷомро сахттар кашиданам кифоя буд, аммо мистер Ҷералд, иқрор шуданам лозим ки ман хусусан дар дашт вақте ки хатари мурғ ё худбачии касеро зер кардан нест, бо суръати тамом давондани аспро нағз мебинам. Морис ҳайрон шуда монд. ватани вай бо занони ҷасур ки ҳар хел аспони саркашро мутиъ карда метавонистанд ном бароварда буд, аммо то ҳол ҳеҷ гоҳ чунин духтари ҷасур ва моҳирро вонахӯрда буд. тааҷҷуб ки бо шавқу завқ омехта гардида буд намонд ки дарҳол ҷавоб диҳад. рости гап, ба оддигии мафтункунанда ба гап давом намуд духтар. ман ягон қадар афсӯс нахӯрдам ки асп маро гирифта ба ин сӯ гурехт. гапҳои беҳуда ва хушомадгоҳиҳои асад бисёр ҳар касро ҳам ки набошад монда мекунад. ман хостам ки аз ҳавои тоза нафас гирам ва худам танҳо бошам. бинобар ҳамин мистер Ҷералд, ин муддаои таб буд. шумо мехостед танҳо бошед? бо қиёфаи маъюс пурсид мустангер. бубахшед ки ман ба хизматгузинии шумо халал расондам. ба гапам бовар кунед мистер Пойндекстер, ман аз паси шумо фақат барои ҳамин омадам ки ба фикрам шуморо хатар таҳдид мекард. лутфи шумо зиёд сер. чӣ тавре ки акнун фаҳмидам, дар ҳақиқат хатар буд. ман сидқан аз шумо миннатдорам. шумо охир ҳиндуҳоро дар назар доштед? не, ман рости гап дар бораи ҳиндуҳо фикр намекардам. ягон хатари дигар лутфан гӯед ки ин чӣ хел хатар ва ман минбаъд зиёдтар эҳтиёт шавам. морис дарҳол ҷавоб надод. ӯ гӯё ба саволи ҳамсӯҳбаташ нашунида бошад, садои ногаҳонӣ ӯро маҷбур кард ки баргашта ба ақиб нигарад. креол духтар фаҳмид ки диққати мустангерро дигар чиз ба худ ҷалб намудааст ва ӯ низ гӯш андохт. якчанд маротиба садои гӯшхарошкунандаи шиякашӣ ба гӯшаш расид. баъд гумбури суми асп шунида шуд. садоҳо тораф баландтар гардида ҳавои оромиро меларзонданд. барои шикорчии аспон ин муаммо набуд ва суханоне ки аз даҳони ӯ баромаданд, агарче чанде қасдан гуфта нашуда бошанд ҳам, бо саволи креол духтар ҷавоби беғаразона буданд. айғирҳои ваҳшӣ бо оҳанги пуристироб хитоб намуд вай. ман медонистам ки онҳо бояд дар ҳамин бутазор бошанд. гапам баромад. ин ҳамон хатари шумо гуфтагӣ? ҳа, вале охир онҳо мустанку аспку чӣ ҷои тарс доранд онҳо? одатан аз онҳо ҳеҷ тарсидан лозим нест, вале маҳз ҳозир дар ҳамин вақти сол онҳо мисли паланг бераҳм ҳамчунин маҳкор мешаванд. аспони ваҳшӣ хашмгин аз гург, юз ва хис хафноктар мебошанд. чӣ бояд кард? ҳаросон шуда пурсид Луиза ва ба шахсе ки аллакай як бор ӯро аз фалокат наҷот дода буд наздик омад. ӯ бо изтироб бо чашмони мустангер
نگریستن معطل جواب شد. اگر آنها حمله آورند جواب داد موریس ما دو راه نجات خلاصی داریم. یکمش اسبان ما رو با آنها قربان نموده به درخت برآمدن. دویمش چی؟ پرسید کریول دختر به تمکین. این آهنگ گپزنی او از دلیری شهادت میداد که قادر است به مشکل ترین سنجش تاب بیارد. چی که گوید مایلش، ولی اسبان را تنها گذاشتن لازم نیست. این برای خلاصی چاره نمیشدگی. ما این کار رو کرده هم نمیتوانیم. در نزدیکی یگان درختی موافق نیست و اگر آنها به ما حمله آورند ما فقط به چاقانی اسبان خود امید بسته میتوانیم. متاسفانه به گپ دوام نمود موریس. وی مادیان گلی بادام بعد اسب خود را در نظر گذرانده امروز کاری آنها شد. هر دوشان هم خیلی مانده شدند. بدی کار همین در گمان است که ایغل‌های وحشی شلپر باشند. وقتی رفتن نشد حالی نه. هر قدر که اسب‌های ما زیادتر دم گیرند باز بهتر. شاید ایغل‌ها حالا به طرف ما توپ نخورند، اما اگر توپ خورند هم این چنین معنا ندارد که آنها به ما حمله میکنند. همه‌اش به حالت آنها وابسته است. اگر آنها یکدیگر را خواهیده ایستاده باشند آنگاه به ما هجوم کردنشان ممکن. در چنین مورد آنها دیوانه میگردند و به همجنسان خود حتی اگر در پشتشان آدم باشد هم حمله میآورند. هی گپ هم درست برآمد. آنها بین خود جنگ میکنند. صدای شیعه‌کشی‌شان را میشنوید. آنها به این طرف میآیند. موریس جه رفت. پس چرا خودی حاضر ما به طرف مقابل اسب مانده نرویم؟ حاضر فایده ندارد. در پیش همواری واقع گردیده است و جای رسمی شدگی نیست. تا یک مسافه معین راه طی کردن ما آنها به آنجا رفته میرسند و دیری نگذشته ما رو دریافت میکنند. جایی که ما باید رویم یگانه جای بی‌خطری که به خاطرم آورده میتوانم در دیگر طرف واقع گردیده است. از روی آوازها آنها حاضر راه ما رو به آن سو بریدند. اگر ما پیشتر به راه بریم و آنها دچار آمدن ما ممکن. کمتر صبر کرده بعد علاج کرده ناآیان از عقب آنها گذشته رفتن لازم. اگر این به ما میسر گردد و اگر در مسافه 2 میل به ما رسیده گرفته نتوانند آنگاه به جای میرسیم که در بی‌خطری از دیوارهای اطرافی کس دل کار و ماندنی ندارد. باوری دارم که مستنگ را سرشته کرده میتوانید. کاملا زود جواب گردان کریول دختر. در رو برو این خطر ریاکاری فراموش کرده بود. باب 16 فرار از مستنگ‌های وحشی. سواران هوشیارانه در خانه‌های زین می نشستند. لوئیزا از مستنگ دیده کمتر آشفته بود چون که دلش از موریس پر شده بود. لوئیزا کاملا نمیفهمید که چگونه خطر آنها را تهدید میکند، اما پی میبرد که مادامی که موریس جرالد بر این آدم به تهلکه افتاده است خطر خیلی جدی میباشد. چون فکر میکرد که ترس جان وی قسماً باعث هیجان گردیده است دلش از خرسندی سرشار میشد. اکنون توکل کنیم هم میشود. باز یک بار دیگر گوش کرده گفت موریس آنها گویا آن یلنگی را که ما راه ما میگذرد الکی طی کردند. التماس میکنم هوشیار باشید. در زین مستحکم تر شینید و لجم را سخت دارید. در آن جایی که راه امکان میدهد برابری من اسب دوانید و 2-3 قدم زیاد عقب نمانید. برای نشان دادن راه پیش رفتن من لازم. انا آنها به سوی یلنگی ما رسید روان شدند. قریب به کنارش رسیدند. اکنون رفتیم. ناخواست دل خاموشی تامی دشت و غلغله نهایت سخت پاره کرد. گویا از آن دیوانخانه لب به لب پوری آدم می آمد. شیعه‌کشی گوشخراش کنندی ایغل‌های وحشی فریادی وسواسی اردبکاران به یاد می آورد، ولی این صداها چندان مراتبه بلندتر بودند. صدای رعداتی گنبوری سوم اسبان، غیزستنی و خسرخسوری شکستن شاخچه ها در برابر فریق غیر طبیعی شونده شدن شخوری بلند دندانهای به قبرغه و سغدی های لغت زده پس برآوردن سوم اسبان و شیهی گوش خراش کننده بدخشمانه و دردآمیز به آن همراه می‌شدند. از این آوازهای گوشکر کننده گرد و اطراف همه چیز می‌لرزید. به نظر چنین می‌نمود که خودی زمین در مدارش جنبیده ایستاده است. این آوازها از زنازانی شدتناک ایغل‌های وحشی شهادت می‌دادند. آنها هنوز نمی‌نمودند، اما بوته‌زاران را رخنه کردند. یگان لحظه زنازانی را قطع نکرده نزدیک می‌شدند. موریس نو به حرکت کردن اشاره نموده بود که گله اسبان وحشی گوناگون رنگ در گذرگاهی تنگ بین بوته‌زار نمایان شد.
پس از یک ثانیه آنها مثل ترمه داشته نشونده زده به یلنگی وسیع در آمدند. این ترمه زنده مخلوقان از همه زیبا بود که تنها در طبیعت وجود دارد، زیرا حتی آدم باید جای یکم را به آنها گذشت کند. من درباره اسب عذاب دیده عالمی تمدن، درباره اسب لاغرپوش کچپا و سرخمیده، درباره اسبی که قیچی جلاب یا اینکه خدمتگار یال و دومش را بریده او را بدنما کرده است گپ نمیزنم. نه، سخن درباره اسب وحشی ساوانا میرود که در بین فضاهای سبز زاییده شده مثل گل دشتی آزاد به وایه رسیده است. منظره زیباتر از ایغلهای وحشی که در دشت تازان میروند نیست، خصوصا همان وقتی که در باطنشان شهوت طغیان میکند و آنها به محو کردن یکدیگر تیارند. اما این منظره باشکوه آدم را به واهمه میاندازد. آن بغایت دهشت‌آور است و زن کمجرأت و یک طرف است مرد آن را آرامانه تماشا کرده نمیتواند، مخصوصا وقتی که تماشابینان از جای کشاد ایستاده به گله مستنگ‌های وحشی مینگرند و جانشان را در خطر میمانند که خودشان قربانی حمله آنها گردند. جوانی سوار اسب تویق و دختری سواری مستنگ گل بادام را انا همین تهدید مینمود. جوان از روی تجربه چگونه خفناک بودن این گونه وضعیت را میدانست. دختر باشد این را پای نبردن نمیتوانست. و این طرف فریاد زد موریس و اسب را محمل زده که از پهلوی گله گذرد. خدایا آنها ما را دیدند. زودتر میسیس پویندکس در خاطر داشته باشید که همش برای خلاصی جان شما. ولی حاجت گپ زدن نبود. رفتار ایغلها به قدر کفایه به تاکید نشان میداد که فقط چقانی میتواند مستنگ گل بادام و سوارش را نجات دهد. ایغلهای وحشی تازان به جای وسیع برآمده و اسبان زنده را دیده ناخواست زنازنی خود را بس کردند. آنها گویا به فرمان سردار پرتجربه در جای خود ایستاده مثل اترد سواره در بین اوج شدت حمله نگاه داشته شدند. یک صف قطار شدند. آنها به دشمن عمومی حمله آوردنی یا به خطر عمومی مقابلت کردنی بودند که یک مدت کینه نفرتی دو طرفه را فراموش کردند. احتمال تعجب باعث بازجستی گردید، ولی هر چی خیلی که نباشد آن به نفع گریزه ها بود. در ظرف این یک چند ثانیه سواران موفق گردند که از پهلوی دشمن گذشته خود را به عقبگاه وی در راه نجات بینند، اما فقط در راه نجات بودند. آیا از چنگال تعقیب کنندگان گریخته خلاص شده میتوانند یا نه؟ و آنها نامعلوم بود، چون که ایغلهای وحشی نیرنگ آنها را دیده و مقصد رسیده گرفتن فریق کنان و شیعه‌کشان از پس آنها تاختند. دنبالگیری با سرعتی داشته نشونده، مسابقه بیباکانه تیزدوی بین اسبان بیسواره و سواره‌دار از میان فضای دشت شروع گردید. وقت موریس گشته نگاه میکرد. اگرچه مسافه در اول برد کردهشان کم نشود هم پیشتره بر این آشفته بود. اگر خودش تنها می بود دقیقه هم به سرانجام نمی شد. او می دانست که طرق آخر وی هم مستنگ بود. یگان اسب را از خود پیش گذاشتن نمی ماند. بدی کار در آن بود که قمر سرعت را سست کرد. او گویا از تعقیب کنندگانش نجات یافتن می خواست و هر وقت دیده آهسته تر می تاخت. و او چی شد؟ لجام اسب را کشیده تعجب میکرد مستنگ تا که همسفر خود پیش نگذرد. اگر در وقتی که از برده جهیده گذاشتن یگان چیز مانع شود ما هلاک میگردیم. هر یک ثانیه غنیمت میباشد. آنها حاضر ما را دریافت کردن نمیتوانند. همطور نه؟ وقتی دید که مستنگ آشفته‌حال میباشد پرسید لوئیزا. حالا نه، بدبختانه در پیش مانع کلانی است. من میدانم که شما چوباندازی نقد میباشید. از ما اسب شما از وی دلم پر نه. شما او را نقصان میدونید. او جهیده میتونست باشد. از بالای چی سر حاضر میبینید ما از آن دور نیستیم و آنها پهلو به پهلو به سرعت اسب تازانده میرفتند و مسافه در هر یک میل را قریب در یک دقیقه طی میکردند. چطوری که مستنگر گفته بود به زودی آنها مانع را دیدند. این آبوردی کلانی بود که در میان دشت بیکناره دهان وا کرده می‌افتاد و وسیعی قریب 15 فوت همان قدر چقور بود و به اندازه چشم‌رس به دو طرف کشال می‌یافت. اگر سواره‌ها سری اسبان را به طرف راست یا چپ می‌گرداندند این به ایغل‌ها امکان می‌داد که راه را موافق دیاگونال کوتاه کنند. دادن این امکانیت به آنها به خودکشی برابر بود. حتما آبورده را جهیده گذاشتن لازم بود.
набошад мустангҳо ба онҳо раста мегирифтанд. танҳо ба дарозии 15 фут ҷастан гурезаҳоро наҷот медод. морис медонист ки туруқ аз аспаш аз уҳдааш мебурад. ӯ аз ин хел ҷойҳо чандин маротиба ҷаста гузашта буд. лекин модиёни гули бодом чӣ фикр мекунед? вай ин монеаро пасисар карда метавонад? вақте ки онҳо ба канории сарорези оббурда расиданд, бо изтироб пурсид мустангер. бешубҳа, дилпурона ҷавоб дод Луиза. вале шумо худро дар болои вай нигоҳ дошта метавонед? ха истеҳзоомез ханда кард креол духтар. барои марди ирландӣ ки саволи хеле ғалатӣ. ман боварӣ дорам ки занони ҳамватани шумо ин суханонро таҳқир мешуморанд. ҳатто ман ки зодгоҳам Луизианаи серботлоқ аст, ин суханонро чандон боназокат намешуморам. худамро нигоҳ дошта метавонам ё не? бале, ба ҳар ҷое ки маро кашида мебаранд, ман худамро дар болааш нигоҳ дошта метавонам. аммо мисс Пойндекстер ҳанӯз бо зӯру қуввати мустанги гулибодом бовар накарда ғурғур намуд Морис. раваду ҷаста гузашта натавонад. агар сал ба вай шубҳа дошта бошед, оё нағз намешавад ки ӯро дар ҳамин ҷо монда равем? ман медонам ки аспи ман ба осонӣ ҳардуи моро ба он тараф мегузонад. мустангро қурбон карда шояд мо аз таъқиби минбаъда халос шавем. айғирҳои ваҳшӣ қамарро монда рафтан, партофта равем ки айғирҳои ваҳшӣ ӯро пора пора кунанд. не мистер Ҷералд, мустанги ман бароям хеле азиз аст. агар метавониста бошем ҳамроҳ аз болои оббурда ҷаҳида мегузарем. агар натавонем ҳамроҳ гарданамонро мешканем. хуш, зебое ки ман меҷаҳем. ана ҳамон касе ки туро сайд кард, дастгир намуд, мутеъ сохт. ба ӯ нишон деҳ ки ҳанӯз тамоман туро ба қайди асорат надаровардаанд. агар юғи дӯстӣ ё душманиро аз гардани худ партофтан лозим бошад, ту ин корро карда метавонӣ. яке аз ҳамон ҷаҳишҳоеро ки мо ҳафтаи охир дар ҳар замон такрор мекардем, ба вай нишон деҳ. кани азизам ҷаҳидем. ва креол духтари диловар маътали ибрату рӯҳбахшу далеркунанда нашуда, ҷасурона аст тозонда ба канори оббурда расид ва бо як ҷаҳише ки ҳафтаи охир ӯ бо қамар машқ мекард, аз он гузашт. вақте ки мустангер ба он ҷаҳиш муоина мекард, се фикр, дурустраш се эҳсос дошт. яке аз онҳо тааҷҷуб, дуюмаш тандиҳӣ, сеюмашро муайян кардани чандон кори осон набуд. ӯ вақте пайдо шуда буд ки суханони мустанги ман барои ман хеле азиз аст ифода ёфта буд. чаро вақте ки ӯ савори туруқ аз оббурдон меҷаҳид, фикр кард ӯ. вале бо вуҷуди монеаро бо муваффақият бартараф кардан, инашон ин гарави бехатарии гурезаҳо набуд. оббурда пеши роҳи айғирҳои ваҳширо гирифта наметавонист. морис инро нағз медонист ва дам ба дам ба яқин менигрист ки ин изтироби ӯ аз пештара камтар набуд. шояд ҳаяҷонаш дучанд гардида буд. таъхир агарчи каме хеле кам бошад ҳам ва таъқибкунандагони онҳо бартарӣ медод. дар ҳамин муддати дунболгирӣ айғирҳо ягон бор ин қадар наздик намонда буданд. онҳо бе ҳеҷ гуна таъхир аз оббурда дилпурона ҷаста мегузаранд. пас чӣ? мустангер ба худ ин саволро дод ва ба он ҷавоб наёфта ранги рӯяш парид. мустангер монеаро гузашта соние наистода бо сурати тамом асп медамонд. пештара бар ин аз қафо наздик ба вай духтар асп давонда меомад. аммо дар ҳаракатҳои ҷавони ирландӣ он дилпурии пештара набуд. ба назар чунин менамуд ки вай дудила мебошад ва бо ягон қарор наомада наметавонад. аз оббурда дур шудан замон Морис даҷонро кашид ва гӯё гашта ба қафо тохта небошад, сари аспро гардон. мисс Пойндекстер гуфт вай ба ҳамроҳаш ки аллакай ба ӯ баробар шуда буд. якка равед. барои чӣ сер? даҷонро кашида ва якбора мустангро нигоҳ дошта пурсид вай. агар мо аз ҳамдигар ҷудо нашавем, айғирҳо моро дарёб мекунанд. барои нигоҳ доштани галаи девона гашта ягон чора андешидан лозим. ҳозир боз як имконияти дигаре ҳаст. аз барои худо савол надиҳед. 10 сония ки гузашт, кор аз кор мегузарад. ба пеш нигоҳ кунед. сатҳи дурахшони обро мебинед. ин толоб. рост ба ҳамон ҷо асп монда равед. дар он ҷо аз чағи баланд ҳаст. онҳо дар назди толор ба ҳам мепайванданд. шумо дарвозе ва дар наздаш ходаҳои бисёрро мебинед. агар ман дар вақташ расида рафта натавонам, аз асп фуроед ва пеши даромадгоҳро бо ходаҳо банд кунед. шумо чӣ сер? шуморо хатари калон. аз ваҷҳи ман парво накунед. ман худам танҳо аз ҳеҷ чиз наметарсам. агар мустанги гулибодом намебуд,
تستر و پیش طالب را از پیش نظر دور نکنید. بگذار همچون راهنما به شما خدمت کند. از خاطر نبرآورده در خوره را محکم کنید. تستر باشید. تستر. دختر در یک دو ثانیه دو دله شده ایستاد. او جرأت نمی‌نمود که از آدمی که بهر نجات وی به دادن جانش تیار بود جدا شود. خوشبختانه وی از قبیل آن دختران بی‌جرأت نبود که در لحظه مشکل گم کرده نجات دهنده خود را کشیده به قهر میبرد. او به مصلحتگری خود باوری داشت که وی چیکار کردنش را میداند و از نو اسب را چارنل دوانده راه طالب را پیش گرفت. موریس باشد سری اسب را گردانده به عقب به لب آب برده که نوکک از بالای آن جسته گذشته بودند تازان. مستنگر از همسفر خود جدا گشته از خورجین اسلحه مکمل‌ترین را برآورد که هیچگاه مقابل باشندگان دشت بهر هجوم یا محافظت و مقابل هندوها، بیزانها یا خزها برداشته نشده بود. این تپانچه 6 تیری سیستم پالکونیک کولت بود. این کدام یک اسلحه قلبکی بی‌ارزش نبود که فرم دین آدامز و دیگر فرم‌ها به آنها مانند با بهانه زیر پرده تکمیل داده شده استحصال میکنند، بلکه محصولات حقیقی مملکت چهارمغز موسکات در امریکا، مملکت چهارمغزهای موسکات شتات کنتوکی را مینامند بود که در قسم دولتیش تمغه هارتفورد داشت. آره، آنها از همان جای تنگ ما گذشتگی جسته میگذرند. بگله که هنوز در آن طرف بود معاینه کرده غرغور نمود وی. اگر من اقلا یکتای آنها را کشته توانم این دیگر ایغرها را باز می‌دارد یا تا گریخته دور شدنی مستنگ اندرمان می‌کند. سرگله آنها انا همان ایغر توروق. او البته یکوی شده می‌جهد. تیر تپانچه من در مسافه 100 قدم می‌رسد. اکنون کشال دادن لازم نیست. برابر گفته شدن این سخن‌ها صدای تیر تپانچه بلند گردید. از همه کلانترین ایغرها مستنگ توروق در روی علف یک چند مراتبه غیر خورده راهی اسبان دیگر را بند کرد. یک چند مستنگ که از پس وی تازه می آمدند در حال ایستادند و بعد تمام گله قرار گرفت. مستنگر بر رفتار من بعدی ایغرها نگاه کرده نایستاد و دیگر تیر خالی نکرد. او از سراسیمگی آنها استفاده نموده و فرصت را از دست نداده سری اسب را به طرف غرب گرداند و از پی مستنگ گلی بادام که الکی و طالب رخشنده نزدیک میشد تاخت. ایغرهای وحشی دیگر گریزه ها را تعقیب نکردند. شاید هلاکتی سرگلهشان آنها را ترساند یا اینکه جسد وی یگانه جایی را که از بالای آب برده جسته گذشتن ممکن بود بند کرده بود خلل میرساند. موریس خاطرجمع از پس همسفر خود اسب میدواند. او در نزد طالب به دختر رسید. دختر بجز یک سفارش تمام گفته‌ها را اجرا کرده بود. در آمدگاه گشاده بود. خواده ها در روی زمین میخوابیدند. وی همانا بر اسب سوار بود، اما اضطراب دل او را ریش نمیکرد. ولی با گفتن سخن نمیافت که با موریس اظهار منتداری کند. خطر گذشت. باب 17 دام مستنگ ها. اکنون در صورتی که آنها را هیچ چیز تهدید نمی نمود، کریول دختری جوان به شوق و ذوق به اطراف گرد و اطراف نظر می انداخت. او کلی نوان قدر کلانی را که چطوری که می تیخسی ها می گویند تالا برودی. ایسهای بشماری سومی اسبای لبان کوه را پوشیده بودند. ظاهرا این جای دوست داشته آبخوری مستنگ ها بود. دایره‌وار بلندی از خاده ها ساخته شده اطراف حوض را احاطه میکرد و با دو بالی به دو طرف رفته‌اش دور به دشت کشیده شده گویا قیفی را تشکیل میداد که در گردن آن دروازه واقع کرده بود. وقتی که پیش آن را به خاده ها میبستند اسبان نه درآمده میتوانستند و نه برآمده. این چی؟ با چیخ نشان داده پرسید دختر. این دام برای مستنگ ها، گفت موریس. دام برای مستنگ ها؟ دام برای شکار اسبان وحشی. آنها در میان بالهای چیخی که میبینید به دشت به دور درآمده رفتند، گشت و گذار میکنند. آنها برای آبخوری میآیند یا خود مستنگرها آنها را حی کرده به اینجا میدارند. در آن صورت راهی درآمدی دام بسته میشود و به واسطه لخت و دستگیر کردن آنها آسان میگردد. حیوانهای بیچاره، این دام از آن شماست؟ آخر شما مستنگر که شما به ما همین طور گفته بودید. ها، من مستنگر، ولی این اصول شکاری من نیست.
من تنها بودن رو دوست می‌دارم و احیان با مستنگرهای دیگر همراه شده کار میکنم. بنابر همین من دوم رو که برای این کمش 20 حی کننده لازم است استفاده برده نمیتوانم. اسلحه من اگر آن را همین طور نامیدن ممکن باشد انا این لحظه است. شما آن را چنان ماهرانه کار میفرمایید. من این را از دیگران شنیدم و خودم هم دیدم. لطف شما زیاد. اما من در این تعریف شایسته نیستم. در دست مکزیکایی های هستند که گویا لحظه بعد است به دنیا آمدند. وای چی که شما مهارت نمایید. به نظر آنها به دست و پنجگی می نماید. به نظرم میستر جرالد شما از خاکساریتان بر رقیبان خود برزیاد بها میدید. من تماما دیگر خیر شنیده بودم. از کی؟ از دوستتان میستر زبولون ستوم. ها وقتی که مسئله به لحظه دخل کند به گپ زیبی پیرکی کم اعتبار ده. من هم میخواستم لحظه پرتایی رو یاد گیرم. گفت کریول دختر جوان. اما میگویند که این مشغولیت برای دختر از آداب بیرون میباشد. نمیفهمم که چی جای گندگی دارد که چنان کار شبخنگیز که ماندن گیرید از آداب بیرون. من یک دختر رو میشناسم که این صنعت رو بسیار نقد میدارد و امریکایی نه مکزیکایی و در ریو گرانده زندگی میکنند. بعضا به جایهای ما به لیون میآید. خویش و تبارش در همین جا زندگی میکنند. او جوان است. ها تخمینا همسن شما میس پویندکسر. قدش بلند از شما کمتر پست. اما البته از من خیلی خوش‌تر بوده است. و شنیدم دختران مکزیکایی در حسن و جمال از ما امریکایی دختران عادی خیلی زیباترند. به فکر من کریول دختران به این جمله داخل نمیشوند. با خوش‌معاملگی ظریفانه جواب داد جوانی ایرلندی. عجایب. من از لحظه پرتایی را یاد میگرفته باشم یا نه؟ با گپش دوام نمود. کریول دختر جوان گویا که تعریف را نشونده باشد. دیر نشده است اگر من به این کار شغل ورزم. و شنیدم مکزیکایی ها از بچگی به این کار شروع میکنند. بنابر همین به چنین درجه حیرت آور چالاک میگردند. البته دیر نشده است. در دادن جواب عجله کرد موریس. 1 سال 2 سال که گذشت شما به لحظه پرتایی استاد شده میروید. من مثلا همگی 3 سال پیش به این کار مشغول میباشم. موریس خاموش کرده زیرا وی نمیخواست به تعریف به نظر لافی نماید. اکنون شما در تیخ است بیشتر از همه لحظه میپرتوید. فکر تا آخر گفتن شده را پای برده خلاصه کرد دختر. نه خنده کنان اعتراض کرد موریس. پیرمرد زیب همین طور میشمورد. او دایر به صنعت من قضاوت کرده ظاهرا از روی هنر خودش به هنر من بها میدهد. چی این خاکساری باشد؟ حیران میشد کریول دختر. یا این آدم مرا مسخره میکند؟ اگر همین طور باشد من از عقل بیگانه میشدم. احتمال شما به نزد دوستانتان گشته رفتن لازم خواهید. این و پریشان حالی را دیده گفت موریس. شاید پدرتان خواطر شده باشند که اینقدر دیر کرده دادرتان امک بچتان. ها درست گپتان درست. شتابان جواب داد دختر که در گفتارش نه به آزار و نه به ناامیدی مانند آهنگ صدا داد. من در این باره فکر نکردم. تشکر سید که شما وظیفه های مرا به یادم آوردید. وقتی گشته رفتن شد آنها باز جسته به اسبها سوار شدند. لوئیز دل ناخواهم خم شده لجام را به دست گرفت. آهسته‌کک پایهایش را به او زانگو گذراند. به نظر چنین نمود که وی باز کمی دیگر در دام مستنگ‌ها ایستادن می‌خواست. چون آنها به دست برآمدند موریس همراه همسفرش به کوتاه‌ترین راه به سوی سیرگاه رهسپار گردید. راه بازگشتشان از جای خوشمنظر واقع گردیده بود که در تخص همچون دشتی علف بیگانه نام برآورده بود. کشفیاتچیان مهاجران که فاند لغوی آنها به لطافت و نفاستی مخصوص ممتازی نداشت به آن همین طور نام نهاده بودند. زاده لوئیزیانا در اطراف خود چمنستانی عظیمی را دید که گلها در آن رنگ برنگ شکفته بودند. چمنستانی را دید که با گنبد لاجوردی فلک هم حدود بوده. طبیعت خودش شینانده خودش پرورش کرده بود. این جای خوشمنظر و بسیار کسان حتی به کسان عادی‌ترین هم تأثیر شرفمندانه میبخشید. من دیدم که چطور صیاد بیسواد که عادتا هیچ گونه زیبایی را پیخست نمی کند در میان جای دشت بیگانه علف در میان گلها
که از سر سینه‌اش میزدند میایستاد و با تاجگل‌های زیبا که در فلک فضای بیکنار موج میزدند دور و دراز ایستاده تماشا میکرد و باز هم خیرخواه‌تر میگردید. چه جای زیبا! از شوق و ذوق خطاب میکند کریول دختر و با حرکت بی اختیارانه اسب را نگاه داشت. اینجا به شما معقول میس پویندکتر؟ معقول هم گپ می سر. هرچی در طبیعت نهایت زیبا و دلانگیز است در پیش نظر میبینم. علف سبز، دشت، درخت، گل، همه چیز با هزار زحمت پرورش کنیم هم به این خیل هیچگاه به این درجه رسیده نمیتوانند. به این هیچ چیز علاوه کردن لازم نیست. این چمنستانی کامل است. در اینجا خانه ها کمی میکنند. به من همینش معقول. وقتی که خانه ها و بام های سفالپوش نمینمویند و دودبراها در بین طرح زیبای درختان راست نمیستند. من میخواستم در زیر چتر آنها زندگی کنم. من میخواستم در زیر چتر آنها سخنان دوست دارم. در فکر خیالش چرخ میزدند. تیار بودند که از دهانش برآیند. اما وی در وقتش خودداری کرده آن را با سخنانی معنایش تماما دیگر مورم عوض کرد. از طرف جوان ایرلندی سنگدلی میبود. اگر به دختر اقرار شده نمیگفت که وی نیست همین را حس میکند. سبب دردش اقامت اختیار کردنش همین است. اگر همین گونه شغل که قریب تا شور و حرارت برسد نمیبود احتمال هیچگاه موریس مستانگر نمیشد. احساسی خیال پرستانه بر یا اونس گرفته نمیتواند. این احساس اگر در خود حیات به خود تکیهگاه کرده نتوانند دیر نگذشته نیست میشود و مستانگر ناگوار میبود. اگر حتی به خودش اقرار میشد که محض برای وقت گذرانی به صید اسبان وحشی مشغول میباشد، برای آنکه بهانه داشته باشد و دشت را ترک نکند، شاید اول راضی شده این را اعتراف مینمود. اما وقتهای آخر افتخار شکارچی کسبی در قلب او چقدر جایگیر شده بود. جواب موریس مستانگر بی لطافت و سرد بود. میترسم میس که چنین زندگانی سخت زود به دلتان میزد. زندگی بی خانه و جای، بی آدم. و شما چی سیر؟ چرا به دل شما نمیزند؟ دوست شما مثل ستون به من گفت که چند سال بعد شما همین خیل زندگانی میکنید. این راست است، کاملا راست. دیگر خیل زندگی مرا به خود جلب نمیکند. اوه چطور میخواستم من نیز همین را گویم و شما حسد میبرم. باوری دارم که در میان این طبیعت دلربا بی اندازه خوشبخت میبودم. تنها بی‌یار و دوست، حتی بی سرپناه. من اینش را نگفتم. ولی شما چخیر زندگی کردنتون را به من نگفتید. خانه داره. استقامتگاه من لوحی اینقدر نامی پر دبدبانان نیست. خندیده جواب داد مستانگر. برای آنکه رویل به خکله من یکی از عادی‌ترین منزل‌هایی که در کشور ما می باشد تصور داشته باشید. و گمانم کلبه از همه کلمه موافق است. در کجا واقع گردیده است؟ نزدیک به جایی که ما امروز بودیم. از اینجا چندان دور نه، کمتر از 1 میل. در غرب نوک درختان را میبینید. آنها کلبه مرا از آفتاب پناه و از طوفان محافظت مینمایند. نخود من میخواستم آن را ببینم. کلبه عادی میگوید؟ ها، یک خودش تنها از 10 میل نزدیکتر یگان منزل نیست. در میان درختان جای خوشمنظره برای هر کس هر خیل. برای فکر خودم را داشتن میخواستم آن را بینم. فقط 1 میل راه گفتید. 1 میل آن طرف، 1 میل این طرف، همگی 2 میل. هیچ گم نه. بسیار رود. 20 دقیقه وقت میرود. میترسم که صبر و طاقتی نزدیکان شما را سوء استفاده میکنند. شاید مهمان نوازی شما را میبخشد میستر جرا. بگم دوام نمود دختر و اندوه برایش سایه افکند. من در این باره فکر نکردم. احتمال شما تنها نباشید. در کلبه شما باز یگان کسی دیگر هست؟ ها، من در آنجا تنها آدمی ساکن نشدم. همراهم تا مستانگر سخنش را به آخر رساندند. در تصور لویزا سیمای دختری پیدا شد که به او همسین ولی سرگشتر. رنگ پوستش برنجی بوده. چشمانی بادام شکل داشت. دندانهایش شاید از دور مرجان سفیدتر. گونه‌هایش با رنگ صدبرگی تر. مویش مثل دوم کسر و دراز. در گردن شده مرجان. در دست و پا دستپانه. یوبکه کوتاه نقش و نگارش پیش در پیش دوخته شده. در پای خردکش موکسین شلشله‌دار. لویزا باشنده دوم کلبه مستانگر را همین طور تصور میکرد. شاید آمده ماندن مهمان، خصوصا مهمان ناشناس، چندان خوب نباشد. برعکس وای خواه مهمان ناشناس باشد، خواه یار و دوست
بسیار خرسند میشود. برادر شیرخاله من خیلی آدمی چخچخ اما بیچاره اکنون روی آدم رو کم میبیند. برادر شیرخاله‌تان ها فیلم اونیل من بر این زادگاه او جزیره زمردین نام شاعرانه ایرلندی گرافی گلوی است، لیکن در شیوه گفتارش نظر به من لهجه ایرلندی بیشتر حس کرده می شود. اوه بیشتر من میخواستم گپزنی او را شنوم. آخر لهجه گرافی گلوی خیلی به خودش خاص است، راست نه؟ در این باره قضاوت کردن من مشکل. آخر من خودم از آنجا، ولی اگر راضی باشید که یگان نیم ساعت از مهمان نوازی فیلم بهره مند شوید، آنگاه در حقش فکر خودتان پیدا می شود. با دل و جان این برای من نویگری کلان بگذار پدرم و دیگران صبر کنند، به من هم خانم ها بسیار، یا اینکه بگذار در جستجوی ایزی ما مشغول شوند. این از مستنگشکاری وعده شده کمتر شوق انگیز نیست. من باشم خرسندانه تکلیف شما را قبول میکنم، فقط از همین خواطرم که شما را به هیچ چیز ضیافت کرده نمیتوانم. فیلم یک چند روز باز خودش تنها بود، آخر وی شکار کرده نمیتواند و شاید انبار ما خالی باشد. نقص که شما تا این پایگی کثافت کمتر خوراک خورده بودید. یقین نه انبار فیلم لویز پویندکتر را مجبور ساخت که از راه تاب خورد، نه چندان شوق شنیدن شیوه گفتار فیلم داشت و در نه میل دیدن کلبه مستنگر او را به این طرف ها میکشاند. او را احساس تله میداد که با آن مدارا مقابلت کردن نداشت. گویا او باوری داشت که این قسمت وی میباشد. لویزا به کلبه یکه و تنهای علما رسیده وارد آن گردید. او اسباب انجام غیرعادی آن را به شوق و ذوق از نظر میگذارد و در کلبه کتاب، کاغذ، اسباب انجام خط‌نویسی و دیگر میده چویده‌هایی را که از صاحب معلومات بودن صاحب خکله شهادت میداد دیده به طور گوارا حیران ماند. بر رضایت آشکارا به لهجه گفتار غلطی فیلم گوش میانداخت. هر چی که میهمانداری میکردند نه نگفته میخورد، بجز آنچه که بیشتر از همه و چشیده دیدن راضی کردنی شدند. از همین شیشه یک چکر نوشاکی روح بخش بود و نهایت شاد و خرسند برآمده رفت. اما نه این خوشحالی یک لحظه‌ای نبود. دماغ چاق که نویگری های تأثیرات باعث آن گردیده بودند برهم خورد. باز از دست گلپوش گذشته روان غرق فکر و خیال گردید و ناخواست فکری از خیالش گذشت که از این فکر قلب او را سردی اذیت‌آور فرا گرفت. آیا وی از آن میکشید که پدر و مادر و دوستانش به این قدر دور و دراز مضطرب شدند واداشت شده بود، یا شاید از آن خواطر بود که رفتار او را سبک فکری حساب میکنند؟ نه، این لویزا را عذاب نمیداد. ابری که چهره او را تیره کرده بودند فکر او را بسی اندوهبار باعث آن شده بود. روزی دراز از قلعه تا سیرگاه، وقتی واخوری در یلنگی بیشه، هنگام فرار از عقیل‌های وحشی که او پشت پناهش بود، دقیقه های استراحت در لبی کل، در دشت، در کلبه عادی وی همه این مدت موریس جرالد به او باادبانه رفتار میکرد و خیلی با نزاکت بود. باب 18 رشک پای به پای می رود. از چیز سواره که برای نجات دادن لویز شتافتند فقط کمی از آنها خیلی دور رفتند. آنها گله اسبان وحشی مستنگ گلی بادام و مستنگ را از پیش نظر گم کرده آهسته آهسته همدیگر را از نظر گم میکردند. دیری نگذشته آنها تنها دو یا گروه 3-4 نفری را تشکیل داده در دشت پراکنده شدند. اکثریتشان که تجربه پیشناسی نداشتند ایزی منده را گم کرده و ایزی دیگر که شاید ایزی همان منده بود ولی پیشتر گذشته بود روانه شدند. درگون ها با سرداری افسری جوانی که نو آموزشگاه حربی اوست پایت را تمام کرده بود نیز ایزی گله را گم کرده به طرفی ایزی کوهنه که به شاخه ها جدا می شد تاب خورد. اکثریت میمانان هم از پس درگون ها روان شدند. آنها از دشت تپه‌دار که جا آن را منطقه بوته‌زار بریده میگذشت روان بودند. بوته و تپه ها سواران را پناه میکردند و به زودی آنها همدیگر را از چشم گم کردند. تخمین پس از 20 دقیقه پس از سرشوی دنبالگیری تنها پرنده در آسمان تکی 50 سوار را دیده میتوانید که ظاهرا
аз як ҷо ба роҳ баромада, аммо акнун ҳар кас ба ҳар тараф асп монда мерафтанд. фақат як савора ба самти даркори асп тозонда мерафт. ӯ бо аспи ҷиранди ба қуввате савор буд, ки рости гап ба зебоияш фарқ накунад ҳам, аммо тобовар ва тезрафтор буд. суртаки кабуд, ки тарзи буриш ва духташ нимҳарбӣ буд ва фурашкии кабудаш аз он шаҳодат медоданд, ки ин савора худи капитани мустаъфи касси колхаун мебошад. ӯ изро дуруст гирифта асп меронд. колхаун ба зарби қамчин ва маҳмез аспро маҷбур мекард, ки чорнал тозад. худи ӯро фикре ба сони маҳмез ҳадаҳ мекунон. ин фикр ӯро маҷбур месохт, ки барои расидан ба мақсад тамоми қувваташро ба як ҷо ҷамъ кунад. ӯ мисли саги тозии гурусна гарданашро пеш дароз карда ба из асп метозонд ва умедвор буд, ки барои ҷидду ҷаҳдаш сазовори подош мегардад. вай ҳатто худаш дурустакак тасаввур карда наметавонист, ки оқибати ҳамаи ин чӣ мешавад, ва фақат аз рӯи назари маъшумаш, ки вай гоҳ-гоҳ ба дасташ таспончаҳои қундоқашон аз ғилофҳо баромада меандохт, пай бурдан мумкин аст, ки ӯ нияти бадхоҳонае дорад. агар як ҳолат қобили таваҷҷӯҳ намебуд, колхаун дигарон бар ин роҳро гум мекард. ӯро изҳои нағз шиноси ду асп паси худ мебурданд. яке аз онҳо, ки калонтар буд, онро азиятоварона равшан дар хотир дошт. ӯ ин изро дар рӯи хокистари дашти сӯзон дида буд. ҳамон вақт кимчи ӯро маҷбур сохта буд, ки ин изро дар хотир дорад ва акнун ба осонӣ онҳоро шинохта метавонист. оқибат капитани мустаъфи дар сол ба бутазор наздик шуд ва дери нагузашта худаш дар ялангие дид, ки дар он ҷо мустанги гули бодом нохас қарор гирифта буд. то ин ҷой ӯ самтро ба осонӣ муайян кард, вале ба ин ҷо расида гаранг шуда монд. дар байни нақши шуми модионҳои ваҳшӣ изи нал ҳанӯз намоён буд, аммо дар ин ҷо аспҳо бо суръат пеш натохта буданд. саворон дар ин ҷо канор гирифта бар ба бар истода буданд. акнун ба кадом тараф бояд рафт? дар байни изи манада акнун дигар нақши нал наменамуд. умуман изи нал дар ягон куҷо дида намешуд. замини гирду атроф сахт ва пур аз сангреза буд. аспи резачорпо не, танҳо аспи чорхез давон дар он из гузошта метавонист. пеш аз он ки модиони гулибодом ва туруқ чорхез бар сӯи доми аскарони ваҳшӣ равон шаванд. вақте ки аз ин ҷо ба роҳ бадон омаданд, масофаи чандин арзу оромона тай намуда буданд. пайгири бетоқат дар тааҷҷуб монда буд. ӯ изи модионҳои ваҳширо гирифта якзал чарх мезад. на ба самти аспони налдор рафтанашро наёфта, аз нав ба ҳаяҷон бармегашт. ӯ тамоман гаранг шуда акнун сахт ба ташвиш истода буд, ки ба сӯяш омадани савораеро дид. аз андоми бисёр бузурги бетаносубаш, аз риши дарозаш, ки савори модиони аз ҳама бадрехте буда, мисли монандашро дар гирду атроф дар масофаи 100 мил ёфтан мушкил буд. ба осонӣ шикорчии пирро шинохтан мумкин буд. касси колхаун ва зебулон стум ва зеб стум бо касси клохун ҳанӯз хеле пеш аз сарзамини техас қадам гузоштан шинос буданд. хуш, мистер колхаун, мисс луизаро дарёб кардед? пурсид шикорчии пир бо оҳанги ҷиддӣ ва чунон тарзи гуфтор барои вай ғайриоддӣ буд. не, дарёб накардед. ва гапаш давом намуд ва ба чеҳраи ғамгини колхаун назар андохта хулосаи даркорӣ баровад. ҷин занад. мехостам донам, ки бо луиза чӣ воқеа рӯй дода бошад. аҷоиб. нахоҳад, ки модиони лаънатии вай бар ин човандози нағзро гирифта гурехта бошад. ҳеҷ боки не. хавотир нашавед. мустангер албатта модионро бо ласо дастгир мекунад ва ҷунунашро зада мебарорад. чаро шумо дар ин ҷо истода мондед? сарфам намеравам, ки ба кадом тараф рафта бошанд. аз рӯи ин изҳо пай бурдан мумкин, ки онҳо дар ин ҷо истодаанд, аммо намебинам, ки изҳо ба кадом тараф рафтаанд.
ها گفتون درست مستر کلخان. آنها در اینجا و با همدیگر خیلی نزدیک شدند. دیگر به دنبالگیری مادیان‌های وحشی اسب نتازاندند. این یقین پس نباشد کجا رفتند. زیب سوم سوال‌آمیز به زمین نظر انداخت. گویا از کلخان در یگان جا ایزی اسبانشان را نمی‌بینم. گفت کاپیتان مصطفی. نمی‌بینید؟ من دیده شدم. به این سو نگرید. انا بینید. علف را زیر کردگی. نمی‌بینم. انا خلاص. درسته نگاه کنید. نالی کلام و انا در پلویش نالی خورد. آنها به اون سوی اسب تازانده رفتند. پس فقط تا اینجا از پس مادیان‌ها وحشی آمدند. از پسشان می‌رویم البته. زیبستون کپ را کشان نداده به پی نو که شاید به کسان دیگر نامعلوم باشد هم، اما از چشم من نامعلوم نمی‌ماند روان شد. دیر نگذشته همراهش نیز آنها را دید. این در همان جایی بود که موریس و جرارد از اغیرهای وحشی نجات یافته نشده باز 4 نعل اسب تازانده بودند. از نقش سومی از پای نعل کرده در روی سبزه چقور نشسته بودند. پس از چند وقت آنها از پی از نو ایز گم شدند، یا خود درست‌ترش برای چشمان زیبستون بر این پیشناس که آنها را در میان صدها نقش سومی در روی علفی زیر کرده فرق کردن معلوم بودند. آها نخست با تعجب کتاب نمود شکارچی پیر در اینجا چی واقعی روی داده باشد؟ کیم چگونه حادثه غلطی؟ آخر این نقشی سومی مادیان‌های وحشی کو؟ گفت کلخان. آنها گویا دور زده عقب گشتند. انا دور زده عقب گشته باشند هم فقط در صورتی که از پهلویشان تازان گذشتنی سواره ها این کار را کردند. باید کار صورتی دیگر گرفته باشد. شما با این چی گفتنی هستید؟ گفتنی هم که اکنون بعد این سواره ها مادیان ها را نه بلکه مادیان ها آنها را تعقیب کردند. این را از کجا میدانید؟ مگر نمیبینید که ما ایزی نل ها را مادیان ها پایمال کردند؟ مادیان ها کجا؟ آخر این نقشی سومی کلان ها، سوم های کلان آنها قریب 1 دیوم کلان از اینجا گله اغیرها گذشتگی. الحذر نخواد آنها چی؟ مادیان گلی بادام را تعقیب کرده باشند. اگر همین طور باشد در آن صورت جان میس پویندکستر در خطر بوده است. پیش میرویم. شکارچی پیر معطلی جواب نشده اسبش را ریزه چارپا راند. کلخان باشد به دنبال او روانه شده معنی این سخنان پراسرار را فهمیده گرفتن میخورد. اما زیب فقط دست افشاند و گویا گفتن میخورد شرقی نشو، کارم از حدی بسیار خلل نرسان. چندگاه دقتی وی تماما به آموختن ایزها بند بود. فرق کردن نقش نلها کاری آسان نبود چون که اغیرها آنها را پایمال کرده بودند. اما شکارچی حالا که پیشتره بر این ریزه چارپا اسب میراند آنجا را پایخست میکرد. فقط پس از آنکه زیب مادیانش را در مسافه 100 یارد از آب برده نگاه داشت تشویش و اضطراب از چهره‌اش برهم خورد. تنها اکنون او به دادن ایضاحات راضی شد. انا گپ در کجا بوده؟ آن را شنیده گفت کلخان. از کجا میدانید که آنها نجات یافتند؟ به این سو نگرید. اغیر مرده به نزدیکی کشته شدگی. این چی معنا دارد؟ معنیش همین که او را مستنگر کشته است و به فکر شما به همین طریق دیگرانشان رمانده است و دنبالگیری را بس کنند. دنبالگیری را که بس کردند اما دیده می شود که آنها را صدای تیر نه بلکه انا چیز جسدی اغیر نگاه داشتند. زین زند از اینجا جهیدنشان را گوید. زیب به آوردن چخور که به لبش رسیده بودند نشان داد. به گمان شما آنها جهیده گذاشتند؟ پرسید کلخان. این ناممکن. یقین جهیده گذاشتند. مگر شما ایزی سومی اسبان آنها را نه فقط در اینجا بلکه در آن کنار نمیبینید؟ به میس پویندکستر اول جهیده است. الحذر دختر نه آفت. هر دویشان پیش از اغیر را پراندن باید جسته گذاشته باشند وگرنه این به آنها میسر نمیگردد. از دیگر جا نه فقط از همین جا جسته گذاشتن ممکن بود. آفرین مستنگر اغیر را در همین جای تن کشته است و فکر شما و دختر تقای من از آب برده برابر جسته گذاشتند؟ برابر نه، جواب داد سیب. و اینقدر با تفصیل پرسکوب کردن کلخان بیگمان بود. من علاقه گفتم که مادیان گلی بادام یکم جایده به اون طرف آب برده نگاه کنید. اینش معلوم، ایزش معلوم. دیدم مگر نمیبینید که ایز سومی نوی
аспи мустангер онҳоро зер кардааст. Бале, аз тамоми гала ягон айғир ҷаҳида ба он тараф нагузаштааст. зоҳиран кор ин тавр будааст. ҷавон ҷаста мегузараду ба сӯи ин ҳайвон тир холӣ мекунад. ин аз паси худ дарвозаро бастан қади баробар. айғирҳо мебинанд ки саргалаашон меафтад, дар ҷой меистанд ва гашта ба ақиб мегурезанд. ана дар ин ҷо исҳоқ қад-қади обурда рафтаанд. шояд онҳо ба дигар ҷо аз обурда гузашта таъқибашонро давом дода бошанд. агар ин тавр мебуд, то ин ҷо гашта омаданашон 10 мил тохтанашон лозим меомад. 5 мил лаблаби обурда боло, 5 мил оқиб. вале ин кор нашудааст. мистер Колхаун, парво накунед. онҳо дигар мистер Луизаро таъқиб накарданд. онҳо аз обурда гузашта ба мустангер паҳлӯ ба паҳлӯ асп тозонда рафтанд. осудию хотирҷам ду гӯсфанд аз хатар наҷот ёфтанд. акнун эҳтимол онҳо ба ҷои фургони озуқаворӣ истодагӣ рафта бошанд. рафтем, пештара барем, бесаброна гуфт Колхаун, ки гӯё духтари тағояшро ҳоло ҳам хатар таҳдид мекард. рафтем, мистер Стумп, ҳарчи зудтар. лутф фармоед, шитоб накунед, ҷавоб дод Зеб ва оромона аз асп фаромада кордашро аз ғилоф баровард. ягон 10 дақиқа сабр кунед. сабр кунам? барои чӣ? хашмгинона пурсид Колхаун. пӯсти ҳамин айғирро гирифтан лозим. пӯсти нағз. дар посёлкамон инро камаш $5 мефурӯшанд. дар дашт ҳар рӯз $5 ёфтан кори осон нест. ба ҷаҳаннам равад ин пӯст. баъд хашмона гуфт касси Колхаун. монед, биёед рафтем. волло ки равам, хунсардона гуфт Зеб ва бо корди тез пӯсти шиками аспи мурдаро бурид. агар шумо рафтанӣ бошед, мистер Колхаун, рафтан гиред. Зеб Стум бошад. то пӯстро ба пушти модиёни абгораш бор накунад, аз ҷо намеҷунбад. гӯш кунед, Зеб. чӣ нафъ аз ин ки худатон танҳо равед мегӯед? охир шумо медонед ки ман роҳро намеёбам. воқеан ин гапатон дуруст барин. ман нагуфтам ки меёбед. охир гӯш кунед, пирамарди якрав. маҳз ҳозир вақт барои ман қиммат. шумо бошед камаш ним соат ба ин кор овора бешед. 20 дақиқа намекашад. бигузор 20 дақиқа. вале барои ман 20 дақиқа вақт аз $5 дида хеле қимматтар меистад. охир шумо арзиши ин пӯстро ҳамин қадар гуфтед. аз баҳраш бароед. қавл медиҳам ки пулашро медиҳам. хуш, ин бағоят баландҳиматӣ ку. лекин чӣ бошад ки ман намехоҳам таклифи шуморо қабул кунам. барои ин пул гирифтан аз ҷониби ман разилӣ мешуд. алхусус мо шинос ҳастем ва ҳамроҳ меравем. аз тарафи дигар ман намемонам ки пӯсти $5 арзишдоштагӣ дар ин ҷо пӯсида равад ва боз ба ин ҷойҳо омадани ман онро каргасон пора пора мекунам. худо медонад ки ин чӣ гап. вале ман чӣ кор кунам? шумо шитоб доред. хуш, афсӯс ки шуморо ҳамроҳӣ карда наметавонам. истед, ҳоҷати маро маътал шуданатон нест. шумо роҳи сайргоҳро ба осонӣ офта рафта метавонед. нигоҳ кунед, дар уфуқ дарахте менамояд. дидед сафедори баланд? ҳа, дидам. хуш, шинохтед ин рахсанаи аҷиб аз дарахт дида бештар ба нохусхона монанд? ҳа, акнун шинохтам. охир мо вақте ки модионҳои ваҳширо дунболгирӣ мекардем, аз назди он тохта гузашта будем. тамоман дуруст. акнун чӣ ба шумо халал мерасонад ки бо ҳамин роҳ баргардеду аз паҳлӯи сафедор гузашта ба изи модионҳо, лекин ба самти муқобил рафтан гиред. ҳамин тавр шумо ба сайргоҳ мерасед. аз мисс Пойндексер ва аҳли ҷамоати хушҳоро мебинед ки ҳамон шампионони фарҳангсӯзиро нишастанд. ошашон шавад, нӯшидан гиранд. фақат виски ба хотирашон навояд шуд. зеро вақте ки ман расида меравам, чизи гулӯтар мекардагӣ намемонад. Колхаун кайҳо боз ба суханҳои пуробу ранги шикорчии пир гӯш намекард. баробари дидани дарахте ки дар уфуқ истода буд, аспи ҷирандашро маҳмил зада чорнав тозонд ва ба пирамад Зебро машғули кори худ гузошт. алҳазар, хитоб намуд шикорчӣ ва сар бардошта дид ки дараки капитан нест. барои фаҳмидани ин телбагӣ ақли калони лозим нест. агарчи чандон рамузфаҳм набошам ҳам, ба гумонам ин рашки ҳақиқист ки аз гирифта такодал мекунад.
زبستم صحو نکرده بود. محض رشک دیوانه‌وار کسی کلخان را مجبور ساخت که هرچی زودتر به راهش عقب گردد. این رشک باری اول در دشت سوخته او را به عذاب دادن سر کرده بود. روز تا روز آن پرزورتر گردیده و فقط چیزی در عمل دیده گشت، بلکه اینچنین به نظر می گشت آن را اوج می گیراند. عاقبت آن تماما احساسات بودگی دل او را پخش کرد. مستنگ گل بادام را به لوئیزا تقدیم نمود. باز این عادت کنم. لوئیزا باشد این تحفه را قبول کرده. حتی شادی و خرسندی خود را پنهان داشتنی نشد. این و بعضی مشاهده های دیگر به تأثیرات یک الکی شدت یافته کاپیتان تاثیر کردند و او در دل باوری حاصل کرد که موریس مستنگ رقیب اساسی او شده ماند. مقام عادی شکارچی اسب‌ها گویا نه فقط برای چنین باوری قطعی بلکه حتی برای گمان شبهه نیز نباید اساسی چیده می باشد. اگر کلخان خلق و اطوار لوئیزا پویندکستر را نقص نمی‌دانست، احتمال که همین طور می بود. از سن کودکی او مستقلیت کامل و از خود نشان میداد. دلیری و جسارت خاصی وی بودند که با بیاندیشگی شباهت داشتند و گمان امید کردن ممکن بود که وی با عرف و عادت‌های محیط خود اعتبار میکند. برای اکثریت زنان دایره وی کمبغلی و پستی ذات و نسب شکارچی اسبان وحشی اگر برای عزت نفس و ازدواج نابرابر نباشد هم به هر حال برای رفتارشان به ملاحظه میتوانستند خدمت مانعگی را به جا بیارند. اما کلخان در خیالات رشک‌آمیز خود کردار لوئیزا را تصور کرده شده و این هم امید بسته نمیتوانست. کلخان که واقعه‌های روز به ضرر او صورت گرفته بودند با هیجان اضطراب به سوی سیرگاه اسب میتازاند. او از درختی که به ناخوشخانه مانند بود چشم نکنده ایز منده را کافته یافت. اکنون وی راه را گم نمیکرد، فقط همین میماند که با ایز خودش برگردد. او اسبش را ریزه چارپا میراند و از این صورتی گشت. از میل و خواهش اسب خسته و خیلی تیزتر بود. فکرهای تیره سواره را هدهه میکردند. زیاده از 1 ساعت بود که آنها کاملا او را فرا گرفته بودند. خطورت آنها را در تنهایی آرامی محیط باز هم بیشتر حس میکرد. حتی واخوری با 2 سواره که از دور نمایان گشتند و همان سو میرفتند کلخان را شاد نگرداند. اگرچه از دور تخت پشت آنها را بیند هم در حال آنها را شناخت. آنها سببگار فکر و اندیشه های غمانگیز او بودند. او بر این آنها باعث مادیان های وحشی به سیرگاه برمیگشتند. وقتی که کلخان آنها را دید آنها اکنون به ایزها برآمده بودند. آنها پهلو به پهلو میرفتند. ظاهرا سرگرم کدام یک صحبت غلطی بودند که سواره تاخه را که آنها را درآب کرد ندیده ماندند. آنها نظر به وی گویا چندان هدهان به نزد یانانشان برگشتنی نبودند و آهسته آهسته راه میپیمودند. مستنگ گل بادام دم به دم سرعت راهگردیش را سست میکرد. قیافه آنها، بی‌اعتنایی آشکارای آنها به محیط و نهایت تعانی آنها این همه به اندازه گمان و شبهه کاپیتان را زیاد کرد که وی قریب خودداری را از دست داده بود. اولین فکری به معنیش آمده همین بود که چارخیز اسب تازانده نزدیک شود و دغلانه صحبت محبت آمیزی آنها را برد. باز یک مرتبه اسب خسته و کوفته خود را مجبور ساخت که تیزتر تازد. اما پس از چند ثانیه کلخان گویا قرارش را تغییر داده باشد لجام اسب را کشید. اگرچه کاپیتان اکنون تخمین همگی 200 یارد از آنها دورتر باشد هم صدای سوم اسبش به گوش آنها نرسید و اکنون دو آواز جرنگاسی دختری تقایش را میشنید که ظاهرا از همصحبتش دیده زیادتر گم میزد. مادامی که آنها حتی نزدیک شوی او را ندیدند این صحبت برایشان نهایت شوق‌آور بود. کاش که درباره چی گپ زدن آنها را پاییده گوش کرده میتوانست. در نظر اول گویا از این هیچ نتیجه حاصل نمیشد، ولی چرا امتحان کرده نبیند؟ ظاهرا آنها چنان سرگرم صحبت میباشند که چنین امکانیت بدون استثنا نیست. علف سوان مخمل بر این ملایم و ضربه های آهسته سوم اسب تماما بی صدا میباشند. چنان بی‌صبری کلخان را فرا گرفت که او یکته قدم مانده رفته نمیتوانست
ولی اسب جیرندی وای با مایل تمام یورغا کنون رفت که این طرزی گشتی مقرری اسبان شتات‌های جنوبی غربی میباشند. اسب کلخان سومهایش را سهل از زمین برداشته قریب روی علف لغزیده ایستاده پیش میرفت، اما تیز چنان تیز حرکت میکرد که پس از یک چند ثانیه به مادیان گلیبادان و اسب ترک مستنگر رسید. آنگاه کاپیتان اسب خود را مجبور نمود که سرعت قدم پرتویش را سست کرده به قدم آنها راه کرده. خودش باشد پیش خم شده با تمام دقت گوش میانداخت. از روی طرز نشست او به دادن قبیح‌ترین حقارت‌ها یا خود شاید دست به قبضی کارد یا به تپانچه بودن تیار بود. رفتار من بعده از آن وابسته بود که چی میشده باشد، ولی هیچ واقعی روی نداد. اگرچه هر دو سواره غرق صحبت خود دیگر هیچ صدا را نشنوند هم معلوم شد گوش اسبان آنها تیزتر بوده است و هنگامی که اسب جیرندی خسته بر آگردی گذشته سخت قدم گذاشت، مستنگ گلیبادان و اسب ترک سرهایشان به عقب گرداندند. با آوازی بلند شیهه کشیدند: نقشه کلخان پر برباد است. ها، اما بچه کش به طرف کاپیتان برگشته خطاب نمود لوئیزا و در آهنگ گفتارش از تعجب دیده ناامیدی بیشتر حس کرده میشد. تو در همین جا؟ پدرم، گنری و دیگران در کجا؟ چرا تو این را از من میپرسی لو؟ درباره آنها تو چقدری که دانی من هم همان قدر میدانم. نخود من گمان کردم که تو به پیشواز ما برآمدی و آنها هم. اوه، بدن اسبت پر از کف از هفتش گویا تو ما برین کایها او را میتازونی. گپت درست، از خودی اول از پست اسب تازاندم که به تو یاری دیم. راست از پس ما آمدن از را نمیدانستم. تشکر بچه اما. من نوکک به میستر جرافت منتداری اظهار نمودم که او هم از پس من آمده مهربانانه منو قمر را از واقعی بس و ناگوار، درستش از خطر مرگبار نجات داد. به خود تصور کن که ایغه های وحشی ما را دنبال کردند و ما از آنها گریخته به زور جان ما را خلاص کردیم. این را میدانم. پس تو از پس ما تاختن آنها را دیدی؟ نه، من از روی عیسی فهمیدم. از روی عیسی؟ و تو به این صرفه هم رفته توانستی؟ ها، به توفیل ازاهی زیبستوم. اوه، وای همراهی تو بود. و شما ایزی ما را گرفته تو به کجا رفتی؟ تو برده. زیب به من گفت که تو از بالای آن جهیده گذشتی. این درست؟ قمر جست گذشت و تو در روی زین نشسته بودی. البته. چی؟ خیلی سوال عجیب کسی. خندیده گفت او. یا اینکه به فکر تو من باید از دومش میداشتم. تو هم جسته گذاشتی؟ نخست آهنگ گبزینه‌اش را دیگر کرده پرسید کریول دختر. و ایزی ما را گفت پیش رفتی؟ نیلو، من تخمین کردم که تو از من پیشتر برمیگردی، بنابراین از آبورده راست به این طرف آمدم. انا همین طرف ما و تو واخودیم. لوئیزا گویا از این جواب قانع بود. هم تو گویا خوب شد که تو ما را دریافت کردی. ما آهسته راه میپیمودیم. بیچاره قمر بسیار مانده شد. نمیدانم که تالیان چه رفته میرسد. از همان لحظه که کلخان با آنها همراه شد، مستنگر یک دهن گم نزد. او تأسف خود را آشکار نساخته صحبت کریول دختر جوان را ترک کرده خاموشانه پیش رفت و از نو برای راه بلدی خود برگشت. و این نگاه نکرده کاپیتان یک ذره آزمایشکارانه به او مینگریست. اما وقتی که کلخان میدید یا فکر میکرد که نگاه وجدآمیزی به آن سو روانگردی لوئیزا را میدید، چشمانش ابلیسوار برق میزدند. سیاحت دور و دراز هر سه سواره به عاقبت فاجعه بردنش رساندنش ممکن بود، ولی نمایان شدن اشتراکچیان سیر چنین انجام را پیشگیری کرد. گریزه را همه با نداهای برابر وجد پیشواز گرفتند و تا یک مدت دیگر فکرها از سر رانده شدند. باب 19. ویسکی با آب. در پاسیالکی که در نزدیکی قلعه اینج واقع گردیده بود، میهمانخانه بینای از همه به چشم نمایان بود. ذاتاً این برای همه شهرهای در اطراف 40 سال اخیر ساخته شده تخص خیلی خاص بود. فقط هر یک قسم کمی شهرهای کهنه که اسپانیای‌ها آن را بنیاد کرده بودند، قلعه‌ها و درها و بناهای دیگر حکمرانی می‌کردند. اما اکنون در این شهرها انا نیز برتری خود را از دست داده بعضاً خودشان به مهمانخانه تبدیل می‌یافتند. اگرچه مهمانخانه قلعه اینج در پاسیال که بینای از همه کلان باشد هم در عین زمان کلان نبود و
ягон чизи шоёни диққат надошт. гумон буд ки он ба ягон услуби меъморӣ иддао кунад. ин бинои чӯбинӣ буда шакли ҳарфи Т-ро дошт ки аз ғулачӯбҳои тарошида сохта шуда буд. дарозии биноро ҳуҷраҳои мусофирнишин банд карда буданд. қисми кӯдаланги он ба як бинои калонро ташкил медод ки дар он буфет ё чӣ тавре ки дар Америка меномиданд бар воқеъ гардида буд. дар ин ҷо менӯшиданд, тамоку мекашиданд ва шарм накарда ба рӯи фарши он туфт мекарданд. дар назди даромадгоҳи меҳмонхона ба дарахти тӯси нӯкаш арра карда лавҳа алвон мехӯрд ки аз ҳарду тарафаш қаҳрамони дар ин кишварҳо шӯҳрат ёфта генерал Захари Тейлор акс ёфта буд. Захари Тейлор генерали америкоӣ ки дар ҷангҳои муқобили Мексика солҳои 1846-1848 иштирок карда буд. баъд президенти Штатҳои Муттаҳидаи Америка интихоб гардид. дар зери расм номи меҳмонхона роҳатфизо навишта шуда буд. агар шумо ягон вақт дар штатҳои ҷанубӣ ё худ ҷанубу ғарбӣ саёҳат карда бошед ва шумо буфетро тасаввур намудан ҳоҷат нест. дар он сурат ҳеҷ чиз бари меҳмонхонаеро ки шумо аз бетолиёӣ қарор гирифтед аз хотиратон намебарорад. деворча ба дарозии хона ба қадди девор кашида шуда дар болояш рафчаҳо намудорад. дар рафҳо машраба ва шишаҳое меистанд ки на фақат моеъи рангбаранг доранд, балки тобиши рангҳои онҳо ба якдигар муносибанд. дар паси ҳамин деворча ҷавони озодае соҳиби бар рафтуомад мекунад. мабодо ӯро майхоначӣ ном набаред ки бо шиша зада 32 дандони шуморо мешиканад. ин ҷентлмени ҷавони озода блузи сафед суфи кабуд ё аз катони сафед нимтана ё шояд аз линобатист куртаи канораҳояш тӯрӣ ки худо медонад ким кай парпар шудааст дорад. ин ҷавони олуфта барои шумо шеъри Коблерро омехта карда рост ба чашмонатон менигарад ва ба шумо аз сиёсат гап мезанад. дар сурате ки ях, май ва об аз стакан ба стакан холӣ шуда ҷило медиҳад ва дар паси вай монанд ба пастави рангоранг чизеро ё ҳолеро ташкил медиҳад ки даври сари помада молидаи ӯро гирифтааст. агар шумо дар штатҳои ҷанубии Америка саёҳат карда бошед, шумо албатта ӯро фаромӯш накардед. агар ҳамин тавр бошад, дар он сурат суханони ман ва муҳити атроф ба хотиратон меоранд. бареро ки дар байни рафҳои бисёр ва шишаҳои рангоранг ӯ идора мекунад. шумо деворча, фаршеро ки реги сафед почида шудааст ва баъдан пасмондаи сигор ғалтида хобидасту туфи ҷигарранг дида мешавад ба хотир биёред. шумо инчунин бӯи наъно, арақи яфшон ва пӯсти лимӯ, визоси галаи магазҳои муқаррарии сиёҳ, пашшаи гӯшт, хомӯшакҳои сахт газандаро ба хотир биёред. ҳамаи инҳо бояд дар майнаи шумо нақш баста бошад. агарчи меҳмонхонаи роҳатфизо аз муассисаҳои дигари ба ҳамин монанди Техас кам фарқ карда бошад ҳам, ба ҳар ҳол хусусиятҳои худро дошт. соҳиби он Янкии корчалон не, балки немисе буд ки ба куллӣ сазовори номи ҳамватанонаш буд, ки онҳо таъминкунандаи беҳтарин озуқаҳо ба ҳисоб мераванд. дар бар ӯ худаш хизмат мекард ва ҳангоме ки шумо ба он ҷо медаромадед, ҷентлмени ҷавони олуфта бо мӯи анбӯҳи хушбӯ ва куртаи пӯчин не, балки немиси бо тамкини бароятон нӯшокӣ тайёр мекард ва ба назар чунон ҳушёр менамуд ки гӯё ин нӯшокиҳои хушбӯро ки дигарон зиёфат мекард ҳеҷ гоҳ ба даҳон намегирифт. сокинони маҳаллӣ ӯро кӯтоҳакак Доффер меномиданд, агарчи дар ватанаш бо фамилияи Обердоффер машҳур буд. ин боз як хусусияти дигар дошт ки зимнан танҳо хоси он набуд. чӣ тавре ки аллакай маълум шуд, меҳмонхона шакли ҳарфи Т-ро дошт. бар дар борои кӯндаланг воқеъ гашта деворчааш ба дарозии девор кашида шуда ба бинои асосӣ мепайваст. дар ҳар чете бар даре буд ки ба майхона мебаромад. ин тарзи ҷойгиршавии дарҳо ба хусусиятҳои иқлими маҳаллӣ вобаста буд. дар он ҷое ки термометр 6 моҳи сол дар соя аз 30 дараҷа баландро нишон медиҳад,
ҳатман дар бораи шамолбарои нағзи ҳаво ғамхорӣ кардан лозим аст. меҳмонхонаи Техас зотан ҳамин меҳмонхонаҳои Штатҳои Муттаҳидаи Америка дар як вақт ҳам хизмати биржагиро ба ҷо меорад, ҳам клубро. шояд маҳз барои қулай ва арзон будани меҳмонхона дар Америка қариб ки клуб нест. ҳатто дар шаҳрҳои калонтарини соҳили Атлантик клуб умуман чизи зарурӣ ба ҳисоб намеравад. нархҳои муносиб дар ҳотелҳо ва таомҳои аъло ҷиҳози озодааш бо нашъанамои клубҳо халал мерасонанд, ки дар Америка бемақсуд мебошанд ва ҳамчунин як чиз ба ӯ бегона мондан мегиранд. ин мулоҳиза ба ҳар ҳол асосан ба шаҳрҳои ҷанубӣ ва ҷануби ғарбӣ дахт дорад, ки дар он ҷо майхонаҳо ва барҳо ҷои дӯстдоштӣ, мулоқот ва истироҳат мебошанд. дар ин ҷойҳо маъракаҳои ҳархела ҷамъ меоянд. плантатори мағруру ор накарда, зеро ба ор кардан ҷуръат наменамояд. дар як хона бо камбағалон аксаран вақт худи ӯ бар ин мағрур шита менӯшад. дар бари меҳмонхонаи роҳатфизо намояндагони ҳамаи синфҳо ва касбу корҳо, ки дар посёлка ҳастанд, ба ҷуз деҳқонҳо дидан мумкин аст. дар ин кишвар деҳқон нест. дар худи Штатҳои Муттаҳидаи Америка деҳқон нест. дар Техас низ деҳқонон нестанд. шояд аз ҳамин рӯзи Доффер лавҳаашро овехтагӣ дар бари вай ягон маротиба ин қадар одам ҷамъ намода буд, ки чӣ тавре ки пас аз сайри дар боло тавсилшуда, вақте ки иштиёқчиёни он ба қалъаи Инч баргаштанд, қариб ҳамаи онҳо ба ҷуз занҳо зарур донистанд, ки базмро дар бар анҷом диҳанд. баробари ба 11 расидани ақрабаки соати ҳолландӣ, ки дар байни шишаҳои ҳарранга тиқ-тиқ мекард, паси ҳам ба бар муштариҳо омодан гирифтанд. афсарҳои қалъа, плантаторҳо ва дар ҳамсоягӣ истиқомат медоштанд. маркетантҳо, ба мол таъминкунандагон, қаллобон ва одамони касбу коронашон номуайян паси ҳам ба ин ҷо медаромаданд. ҳар кадоми онҳо рост ба назди пешдукон мерафт, нӯшокии дилхоҳашро фармуда, баъд рафта ба ягон маърака ҳамроҳ мешуд. яке аз чунин маъракаҳо махсусан диққатро ба худ ҷалб менамуд. дар он тахминан 10 кас буд, ки нисфашон дар тан мундир доштанд. ба гурӯҳи мундирашон 3 афсаре, ки аллакай ба хонанда шинос буд, тааллуқ доштанд. капитани пиёдагард ва 2 лейтенант Драгун Генкок ва тирандоз Кроссмен. ҳамроҳи онҳо боз як афсари дигар буд, ки аз рӯи сину сол ва рутба аз онҳо калонтар буд. ӯ пагонҳои майорӣ дошт. азбаски ки рутбаи вай дар қалъаи Инч аз ҳама баланд буд, илова кардан бар зиёдатӣ мебуд, ки ӯ ба гарнизони қалъа фармондеҳӣ мекард. ин суҳбат комилан шакли бетакаллуфона дошт. гӯё ҳамаи онҳо лейтенантҳои ҷавон буданд. онҳо доир ба воқеаҳои рӯзона рӯйдодагӣ суҳбат мекарданд. лутфан гӯед, майор, пурсид Генкок. шумо эҳтимол ба куҷо асп тозонда рафтани мисс Пойндекстерро донед? аз куҷо донам, ҷавоб дод афсаре, ки савол ба ӯ дода шуда буд. дар ин бора аз аммабачаи ӯ касси колхамон пурсид. мо аз ӯ пурсидем, аммо ягон чизи таъин нагуфт. зоҳиран аз мо зиёдтар намедонад. ӯ ҳангоми бозгашт дуртар аз пойгоҳ онҳоро вомехӯрад. онҳо дуру дароз беному нишон шуда мераванд. ба назар ба кафки бадани аспонашон хеле дур рафта буданд. дар ин байн онҳо ба Рио Гранде ва ҳатто дуртар рафта мерасиданд. вақти гашта омадани шумо ба қиёфаи колхамон аҳамият додед? пурсид капитани пиёдагард. аз қошу қавоқаш барф меборид ва зоҳиран кимчихел воқеаи басе ногувор хотирашро мушавваш мекард. ҳа, дар ҳақиқат қиёфааш хеле маҳзун буд, ҷавоб дод майор. аммо боварӣ дорам, капитан Слоумин, шумо тахмин намекунед, ки ин рашк бошад. ман ба ин шубҳа надорам. ба ҷуз рашк дигар ҳеҷ чиз шуданаш мумкин нест. чӣ тавр? рашк ба Морис Мустангер монеде? гапи намешудагӣ. ба ҳар ҳол аз ҳақиқат дур. чаро аз ҳақиқат дур, майор? азизам Слоумин, Луиза Пойндекстер леди аст. Морис Ҷералд бошад. шояд ҷентлмен бошад. охир зоҳири кас фиребанда аст. бало занад. ба нафрат гуфт Кроссмен. он тарафаш аз фурӯш. майор дуруст мегӯяд. ин аз ҳақиқат дур мебошад. ҷентлменҳо, ба таври пурмазмун сар ҷунбонда ба гап давом намуд афсари пиёдагард. шумо манбари мисс Пойндекстерро нағз намедонед. агар аз ҳад зиёд таъриф
نشود. او یک دختری خیلی عجایب است. شما شاید خودتان این را پای برده باشید. نخست سلامی پیشین پرتافت مایور. میترسم که شما از غیبت روی نمیگردانید. احتمال خودتان به میس پویندکتر عاشق شده باشید. اگرچه شما خود را زنگوریز وانمود میکنید. اگر دلی او را دیگر کس بر دست نمیآورد، شما او را به گنکاک یا کراسمن رشک میکردید. این گپی معلوم بود. اما به مستنگری عادی، مستنگر ایرلندی است مایور، و من هم اساس دارم تخمین نمایم که او هر کس که نباشد. نظری سطحی به سوی در پرتافته خانه او را برید مایور. انوای بگذار خودش جواب دهد. او آدمی راستکار است و هرچی که ظاهرا به غایت ذوقمند دانستن آن میباشد همش را از خود او دانسته میگیرید. در گمان وقتی که گنکاک و باز دو سه افسر اول به مصلحت مایور گوش کرده و نزد مستنگر رفتنی شدند، غرغر کرد سلامی. مورز از فرش خونپاشیده خاموشانه قدم زده و پیش دکان نزدیک رفت. لطفاً یک استکان ویسکی آب ده. خاکسارانه به صاحبی بر مراجعت نمود وی. ویسکی آب؟ به التفاتانه تکرار کرد وی. شما ویسکی آب میخواهید؟ یک استکانش 2 پنی میشود. من از شما نمیپرسم که چند پول میایستد، جواب داد مستنگر. التماس میکنم که یک استکان ویسکی آب ده. دارید یا نه؟ ها. از آهنگ جدی مستنگر ترسیده سراسیمه جواب داد نیمیست. هر قدر که خواهید ویسکی آب هست. مرحمت. حالا که صاحب بر ویسکی میره، مستنگر به سرجنبانی ها و با اتفاقانه افسرها با آدمانه جواب میداد. او با اکثر آنها شناس بود، چون که کار قطعی تیز به قلم می اومد. چطوری که مایور مصلحت داده بود، افسرها اکنون به وی سوال دادنی بودند، ولی پیداشوی باز یک مشتری دیگر آنها را مجبور ساخت که موقتا از نیت خود گردند. آن شخص کسی کلخان بود و گمان که در حضور وی در این خصوص گپ شدن جایز باشد. کسی کلخان با قیافه هوابلندانه به او خواست و گروه حربیان و گرجدنها نزدیک شده تعظیم نمود. عادتا این طور همان وقت سلام میدهند که مردم روز را هم در یک جا گذراندند و در یک مدت کوتاه از هم جدا شدند. اگر کاپیتان مستعفی مست لایلیق نباشد هم به هر حال آنچه سرخوش بود. چشمانش از هیجان می‌درخشیدند. رنگ رویش مرده بر این پریده بود. فرشکش را یک شاخه مانده و از زیر آن 2-3 میل موی برآمده و پیشانه‌اش می‌افتید. معلوم بود که وی از تقاضای هر خیرد و اندیشه زیاد نوشیده بود. جنتلمن ها می نوشیم. به مایور و گروه او را احاطه کرده رو آورده و پیش دکان نزدیک شد. جیگری می نوشیم تا که پیرمرد دانر وتر نگوید که برای ما شم را بیکاره حیف میکند. همه را تکلیف میکنم. ما راضی. یک چند آواز برابر جواب داد. شما چی مایور؟ جانم قطعی کاپیتان کلخان. موافق عرف و عادت رسم بوده تمام جماعه که به مقصد نوشیدن جمع آمده بودند در نزد پیش دکان قرار گرفتند و قطار شده هر کدام نوشاکی طبی دلشان را نام گرفته بلند فریاد می‌زدند. جماعه که از چند نفر که عبارت باشد همان قدر نوع مای فرموده شد. کلخان خودش فریاد زد برندی و درها علاوه نمود با آن ویسکی هم قطع کنید. برندی و ویسکی سفارش شما میستر کلخان. از بالای پیش دکان به طرف شخصی که او را همه شریک ملک کلان حساب میکردند تملق کارانه خم شده پرسید صاحبی بر. زودتر باش نیمیسی بیعقل. برندی گفتم کو. خوب شده است هر کلخان، خوب شده است. برندی و ویسکی تکرار کرد نیمیس و سراسیمه شد که هرچی زودتر مشربه را به نزد مشتری بد معامله گذارد. همنشینان مایور به 2-3 میمانان الکی در نزد پیش دکان ایستادگی همراه شده یک دیوم هم جای خالی نماند، ولی کلخان تصادفاً یا خود قصداً از قفای جماعی تکلیف کردهش ایستاده خود را در پهلوی موریس جرالدی که آسوده در یک طرف ایستاده ویسکی آب می نوشید و سیگار می کشید. هر دوشان هم گویا دیگر را نمی دیدند. یک قدح گویم استکان را برای پیش دکان
از روی پیشتاکان گرفته با آوازی بلند گفت کلخان. گوید جواب دادند آنها زنده باد امریکا برای امریکایان و دفع باد همه آن کسانی که از دیگر جایها آمدند خصوصا ایرلندی های لعنتی. کلخان این قدح تحقیرآمیز را گفته قدم خفا گذاشت و مستنگر را که نوک استکان را به لب نزدیک برده بود با اورنج تیله داد. ویسکی لپیده از استکان به کرته مستنگر ریخت. آیا این تصادفی بود؟ این کار که با آن قدح ilova karda شده بود فقط قصداً و پیشکی دانسته کرده شدنش ممکن بود. همه منتظر بودند که همین دم موریس به جفاکار در میافتد. آنها از رفتار مستنگر مایوس شده در تعجب مانده بودند. بعضی‌ها حتی فکر میکردند که او به تحقیر خاموشانه تا میآورد. اگر دمش را نبرآورده خاموش ایستاد. با گوش اسلام پیچیراش زده گفت گینکو یک لغت به کفلش زده پیش کردن لازم. پروا نکنید پیچیراش زنان جواب داد عسکری پیاده‌گر. این طور نخواهد شد. من چطوری که به شما معلوم است شرط بستن رو نقد نمیبینم ولی یک ماه معاشم رو گرم میمونم که مستنگر درستکک تنبیهش رو میدهد و باز همین قدر پول دیگر رو گرم میمونم که این خیر رقیب بلای جانی کسی کلخام میشود. اگرچه حاضر جیر را از تحقیر دیده گویا بیشتر کرده مایوس میکنم. خب آدمی عجیب بوده است. حالا که همه بین خود پیچیر میکردند شخصی که دقتی همه به وی نگرانده شده بود آرام در نزد پیشتاکان میایستاد. او استکان خود را گذاشت از کیسه رویمالچی شاهی را برآورد و سر سینی کرته گلدوزیاش را پاک کردن گرفت. در حرکت‌های وی آرامی هیجان پذیر مشاهده کرده میشد که در گمان آن را ظاهرشوی ترسانچکی دانستن ممکن بود و آنانی که در این آرامی شبهه میکردند فهمیدند که صبر کردند. آنها خاموشانه معطل دوام آن حادثه بودند. چندان زیاد معطل نشدند. تمام واقعی روی داده از جمله پیچیر بیش از 20 ثانیه طول نکشید. پس از این عملیات سر شد. درست‌ترش سخنان شنیده شدند که آنها دیباچه بودند. من ایرلندیام. رویمالچه را به کیسه‌اش گذاشته گفت مستنگر. جواب خیلی عادی و دیرمانده به نظر می‌آمد ولی همه ماهیت آن را فهمیدند. اگر شکارچی اسبان وحشی از بینی کسی کلخان داشته می‌کشیدند از این رفتاری وی روشن‌تر نمی‌گردید که دعوت قبول کرده شده است. تنها مختصر گپی نیت جدی تحقیر کرده را تاکید می‌کرد. شما تحقیرآمیزانه پرسید کلخان و به طرف او برگشته دست به میان گذاشت. شما وی سر تا پای مستنگر را از نظر گذرانده به سخنش دوام نمود. شما ایرلندی؟ نخیر. من هیچگاه گمان نمی‌کردم که شما ایرلندی باشید. نظر به سر و لباس و گلدوزی کرته‌تان من شما را مکزیکایی می‌گفتم. به سر و لباس من کارتان چی مستر کلخان؟ ولی مادامی که به کرته من ویسکی ریختید اجازه دید من هم به شما همین طور جواب گردانم و آخر کرته شما را شویم. مستنگر برابر گفتن این سخنان استکان را به دست گرفت و تا کلخان روی گرداندن ویسکی باقی مانده را بر روی او پاشید که از این کلخان سخت سلفیده عطسه زدن گرفت و این باعث دلخوشی اکثریت حاضران گردید. اما پیچیر تقدیر کننده در حال خاموش گردید. حالا وقتی گپ‌زنی نبود و جای صداهای تحسین کننده خاموشی مرگبار فرما گردید. همه میفهمیدند که مسئله رنگ صورت جدی گرفته است. مناقشه میباید و دوئل میانجامید. هیچ یک قوه آن را پیشگیری کرده نمیتوانست. باب 20 وضعیت پرخطر. برابری بر روی کلخان پاش خوردن ویسکی او دست به تپانچه برده آن را از غلاف برآورد ولی پیش از آن که به دشمن خود حمله آورد او چشمش را پاک کردنی شده تأخیر نمود. مستنگر هم الکی همین گونه اسلحه را از غلاف برآورده تیار می‌ایستاد که در جواب تیر خالی کند. از همیشه حاضران بر از همه کمجرأت‌ترینشان به واهمه افتاده همدیگر را تیله داده به سوی در تاختند. بعضی‌ها در همان جا ایستادند. بعضی‌ها به سبب آنکه گرنگ شده بودند، بعضی‌ها برای آنکه بعضی خونسرد و دلیرتر بودند و می‌فهمیدند که هنگام گریختن از تخت پوستشان تیر خوردنشان ممکن. باز خاموشی تام حکمران گردید. یک چند ثانیه دوام کرد. این همان فاصله بود که قرار شعور
ҳанӯз амалӣ нагардида ба ҳаракат надаромада буд. шояд ҳангоми вохӯрии дигар рақибон аз ин фосила камтар мебуд. ду шахси басе мустақим ва камтаҷрибатар ҳамон дам кӯланги тапончаҳоро зер мекарданд. аммо Колхаун ва Ҷералд аз он гуна касон набуданд. онҳо борҳо шоҳиди кашмакашҳои кӯчагӣ гардида дар онҳо иштирок карда буданд ва медонистанд ки дар чунин мавридҳо шитоб кардан чӣ гуна хатарнок мебошад. ҳар кадоми онҳо қарор дода буд ки бидуни иштибоҳ тир холӣ кунад. сабаби таъхир карданашон ҳам ҳамин буд. барои ононе ки дар берун буданд ва ҳатто ҷуръати сар қалондан намекарданд, ин таъхир қариб азиятовар буд. садои тири тапонча ки ҳар лаҳза онҳо шунидани онро мунтазир буданд, ин шиддатро бартараф мекард. вақте ки ба ҷои садои тир овози баланд ва омиронии майёр, ки аз ҷумлаи он якчанд нафар дар бар мондагӣ буд, баланд гардид, онҳо қариб ноумед шуданд. истед, мисли шахсе ки одат кардааст бо оҳанги қатъӣ фармон дод ва шамшерро аз паён бароварда рақибонро аз ҳам ҷудо кард. ба ҳар дуятон фармон медиҳам ки тир холӣ накунед, мили тапончаҳоятонро фуроред, набошад ба номи Парвардигор қасам мехӯрам, дасти ҳамон касе ки аввалин шуда ба кӯланг ангушт мебарад аз бехаш бурида мепартоям. ба шумо мегӯям, истед. барои чӣ? аз ғазаб сурх шуда фарёд зад Колхаун. чаро майёр Рингвуд? пас аз чунин таъхир ва боз худо медонад аз он ҳам ки сабаби он шумо капитан Колхаун. ҳай чӣ шудааст? ман аз он касоне нестам ки ба таъхир тоб биёрам. як тараф истед майёр, ин кашмакаш ба шумо дахл надорад ва шумо ҳуқуқи дахолат кардан надоред. ҳамту ҳа Слоумен, Генкок, Кроссмен, шунидед, ман ҳуқуқи дахолат кардан надоштам. капитани мустаъфӣ Касси Колхаун, аз хотир набароред ки дар куҷо мебошед. хаёл накунед ки шумо дар штати Миссисипи дар байни ҷанубиҳои ҷавонмардатон мебошед ки ғуломонро азобу шиканҷа медиҳанд. инҷо сер қалъаи ҳарбӣ мебошад. дар инҷо қонунҳои ҳарбӣ амал мекунанд ва фармондиҳии ин қалъа ба каминии камтарин супурда шудааст. бинобар ҳамин ба шумо фармон медиҳам ки тапончаатонро ба ҷои гирифтаатон монед. фавран, набошад ҳамчун як сарбози оддӣ шуморо ба гудвақт мефиристам. нахот, фашшос зад Колхаун. шумо техасро ба кадом мамлакати зебо табдил доданӣ ҳастед? пас кас ҳар қадар ки таъхир надида бошад, бе иҷозати шумо майёр Рингвуд ҳуқуқи дар дуэл ҷангиданро надорад. ана қонунҳои инҷо ҳамин гуна буданд. ҳеҷ инхел не, ҷавоб дод майёр. ман ҳеҷ гоҳ ба ҳалли бовиҷдононӣ муноқиша монеъ намешавам. агар ин ба шумо маъқул бошад, ҳеҷ кас ба шумо ва рақиби шумо манъ накардааст ки ҳамдигаратонро зада кушед. аммо ҳозир не. шумо ҳозир мистер Колхаун бояд фаҳмед ки дилхушии шумо ки ҳеҷ кас ба он шавқманд нест, барои ҳаёти дигарон хатарнок мебошад. ман худамро ҳадафи тире карданӣ нестам ки ба қасди ҷони каси дигар равона карда шуда бошад. то масофаи бехатар рафтани ҳамаи мо сабр намоед ва баъд аз ҳар қадар ки дилатон мехоҳад паррон кунед. акнун сер, умедворам қонеъ мебошед. агар майёр одами оддӣ мебуд, дар гумон ки ин супориш иҷро карда мешуд, вале ба эътибору нуфузи афсари калони қалъа боз иззату икроми шахси синну солаш лоиқи эҳтиром ва замми он яроқро нағз корфармуда тавонистани вай илова мегардид ва чӣ тавре ки ба ҳама нағз маълум аст, ӯ фармони худро беэътино намегузошт. вай шамшери худро барои таҳдиди бекора луч накарда буд. рақибон инро медонистанд. онҳо баробар мили тапончаҳоро поин фароварданд, вале ҳамона онҳоро дар даст нигоҳ медоштанд. Колхаун мисли даррандаи ваҳшӣ ки халал расонда ӯро ба қурбонияш ҳамла кардан намонданд, абрӯ чин карда дандонҳояшро ба ҳам фишурда меистод. мустангер бошад, хашму ғазабашро зоҳир накарда ба фармон оромона сари итоат хам кард. ба гумонам шумо қатъӣ қарор додед ки дар дуэл биҷангед, гуфт майёр ва нағз мефаҳмид ки барои ошти додан қариб умед нест. ман ба ин исрор намекунам, хоксорона ҷавоб дод Морис Ҷералд. агар мистер Колхаун барои суханони гуфта ва рафтори кардааш урз хоҳад, ҳатман ин корро карданаш лозим. вай аввал сар кард. ба гап ҳамроҳ шуданд якчанд кас ки шоҳиди муноқиша буданд. ҳеҷ гоҳ, ҳавобаландона ҷавоб дод капитани мустаъфӣ Касси Колхаун. ман Касси Колхаун одати урз пурсидан надорам, алас хусус дар назди ин маймуни либоспӯш. бас аст, фарёд зад Морис.
و باری اول قهر و غضبش را نشان میداد. من میخواستم که با این امکان دهم که جانش را امان دهد. او از این رو گردان و اکنون قسم به نام همه اولیاء و انبیاها که یکی از ما از این خانه زنده نمیبرد. مایور اصرارکارانه از شما و دوستتان التماس میکنم که از اینجا روید. من دیگر به این به حیاگی های این وای تاب آورده نمیتوانم. ها ها ها. قهاسی خنده تحقیرآمیز کلخان رو بلند گردید. امکان دهم که جانش رو امان دهد. روید از اینجا، همتون روید. من به اون شما میدم. ایستید، فریاد زد مایور که جرأت نمینمود پشتش رو به دوئلچیان گرداند. این کارتان نمیشود. شما از وقت لازمه دیده یگان ثانیه بر وقت کلنگ رو زیر کردنتان ممکن. تا سر کردن شما باید برآمده رویم. غیر از این جنتلمن ها به حاضران رو آورده به گپش درام نمود. وای آخر قاعده های دوئل باید رعایت کرده شوند. اگر آنها جنگیدنی باشند شرایط هر دو طرف باید یخخیله باشند. پیش از همه باید هر دوشان یک خیل مسلح باشند و باید آنها با وجدانانه سر کنند. البته گپتان حق. برابر گفتن حاضران که تخمینا 10 نفر را تشکیل میدادند. همشان به دوئلچیان مینگریستند و منتظر بودند که آنها به این چگونه رفتار میکنند. امیدوارم که هیچ کدامتان نمیگوید. سوالآمیز به گپش دوام نمود مایور. من برخلاف طلبات عادلانه مقابلت کرده نمیتوانم. جواب داد موریس. من به اسلحه در دستم بودگی میجنگم. بعد خشمانه گفت کلخان. راضیم. این اسلحه نیز مرا قانع میکنند. و بلند گردید آواز رقیب. میبینم که هر دویتان هم تپانچه‌های ششگیری کال رقم 2 داره. گفت مایور. حالا همش بجا. شما برابر مسلح میباشید. آنها باز دیگر خیلی اسلحه ندارند. و زیر دامن سورتوکی کلخان کارت بزنش شد. گمانبر شده پرسید گنکاکی جوان. من دیگر هیچ چیز ندارم. صمیمانه جواب داد مستنگر که براستی سخنانش هیچ گونه شوخی نمی‌موند. همه به کلخان رو آوردند که در دادن جواب تأخیر می‌نمود. او فهمید که اقرار شدنش لازم است. البته گفت وای من باز کار دارم. امیدوارم شما را گرفتنی نیستید. به نظرم هر کس حقوق دارد که از اسلحه داشته‌اش استفاده کند. اما کاپیتان کلخان به گپش دوام نمود گنکاک. رقیب شما کار ندارد. اگر شما نترسیده به شرطی برابر با او جنگیدنی باشید از بحر کارت برآمدنتان لازم. ها البته فریاد زد یک چند آواز. البته از بحرش برآمدن لازم. کارتان را اینجا دید. کاپیتان کلخان اصرار کرد مایور. 6 تیر باید هر یک آدمی سالمت را قانع گرداند و کارت به این کار بردن بیجا میباشد. آخر تا پراندن تمام کردن تیرتان یعنی یکی از شما بلا زند. تکمه‌های سوتکش را کشاده فریاد کرد کلخان. او کارت را برآورده و کنج مقابلی بعد پرتافت و با آواز جنگجویانه گفت برای این عجینه بشره کارت به من لازم نیست. با تیر یکمم کارش را تمام میکنم. پس از آن که این را در عمل نشان دادید هر قدر که گپ زنید وقت هست و خیال نکنید که این سخنان پلاف و گزاف شما مرا ترساندند. تیزتر باشید جنتلمن ها. من باید به این خودستایی و بدگپی خاتمه گذارم. کوچک بعد خشمانه فشار زده گفت مرد نجیبی جنوب. کوچک منفور ایرلندی. من تو را مجبور میکنم که اولاست را رفته در سخانت کشی. من شرم کنید کاپیتان کلخان. در حالتی که همه در هیجان بودند مایور سخنی او را برید. این سخنان برزیادی در معرکه آدمان درست این گونه رفتار از روی آدم نمی باشد. یک دقیقه صبر کنید و آنگاه هر چقدر خواهید گفتن گیرید. اکنون جنتلمن ها باز یک چیز به دور ایستادگان مراجعت کرده گفت وای خبر دادن آنها لازم که تا ما هممان از اینجا برآمده نرویم آنها تیر نمیکشند. در حال مشکلات به میان آمد. دوئل را چطور سر کنند در صورتی که حس جنگجویانه به این درجه اوج گرفته بود. یک وعده خشک خالی کم بود. به هر حال در گمان که یکی از رقیبان به زیر کردن کلنگ اجازت شدنش را معطل شده میمانند. از روی سیگنال سر کردن لازم. به گپش دوام نمود مایور. یگان کسشان نباید پیشتر تیر خالی کنند که تکلیف کرده میتواند که چه سر سیگنال دهیم. به نظرم من میتوانم. پیش برآمده با ملاحظه گفت کاپیتان سلومی. بگذار میستر کلخان و میستر جرات همراه ما بیرون برد. اگر شما پایخست کرده باشید بر از دو طرف در دارد. هر در هم برابر جایگیر شدند. بگذار بعد گشته درآیند. یکیشان از یک در دیگرشان از در دیگر و فقط برابر از آستانه قدم گذاشتن تیر خالی کنند. بسیار نقص. عین مدعا یک چند آواز برابر بلند گردید. با این چی باید سیگنال داده شود؟ سوالش را
تکرار کرد مایور. صدای تیر؟ نه، صدای ناقوس مهمانخانه. از این بهتر چیز فکر کردن یافتن ممکن نیست. بسیار نفت گفت مایور و به سوی که یکی از درهای که به میدان میبرامد روان گردید. ماین گاد مایور، خدایا فریاد زد صاحبی بر و از پسی پیش دکان تاخته برآمد که تا اون وقت از دست کرخ شده ایستاده بود. ماین گاد خدایا، نخواد آنها در بر من تیر پروانه کنند. آه، آنها همه شیشه های ما رو، هم آینه های تریبایم، هم ساعت بلونم رو که $100-200 میایستند زده میشکنم، مایهای بهترینم رو میریزونم. ای مایور، با این کارشان چیکار میکنند؟ خانه خراب میکنند کو؟ چی باید کرد؟ ماین گاد آخر این پروا نکنید اوبردوفر، در جایش ایستاده جواب داد مایور. باوری دارم که توان همه ضررتان رو میدیم، ولی به هر حال شما باید خودتان در یگان جا روز شوید. اگر شما در برتان ایستادن گیرید یقین تیر رو به سینه‌تان شنانده میمانند. این باشد از شکستن شیشه دیده بدتر است. مایور این سخنان را گفته صاحب مهمانخانه را که دست و پا گم کرده بود تنها گذاشت و سراسیمه بیرون برآمده و آن هر دو رقیب را واخورد که نوکک از دو دری بر برآمده بودند. اوبردوفر در میان جای بری خود بسیار نایستاد. دری بیرون از پس مایور پشته نشده، دری درون از پس صاحب مهمانخانه پشته شد و در بر که از شوهای چراغ‌ها، شیشه و آینه‌های قیمت‌بها می‌درخشید، خاموشی تمام حکم فرما گردید که در این خاموشی تنها صدای یخ‌خیله تیق تیق ساعتی سرپوشش بلورین شنیده می‌شد. باب 21 دوئل در بر. مایور از مهمانخانه برآمده دیگر در این ماجرا اشتراک نکرد. ترغیب دوئل به کماندانت قلعه نمی‌زدید، اگرچه حتی نظارت کرده هم می‌ایستاد که قاعده‌های آن ویران کرده نشوند. به این افسرهای جوان مشغول شدند که در حال دست و آستین برزده به کار شروع کردند. برای این وقت زیاد لازم نبود. شرط آن الکی معین کرده شده بود. فقط به یکی از حاضران سپردن لازم بود که زنگوله زند و آن میبایست برای سرشوی دوئل سیگنال میشد. این کاری مشکل نبود، زیرا که اهمیت نداشت کی زنگ میزند. حتی کودک برای سرشوی این زد و خورد دهشتناک سیگنال داده میتوانست. اگر مشاهده کننده بیگانه در همین لحظه تصادفاً به میدان نزد مهمانخانه راحت فضا آمده میماند، تماما حیران میشد که در اینجا چه حادثه روی داده ایستاده است. شب خیلی تاریک باشد هم، اما توده آدمانی را که اندک دورتر از مهمانخانه ایستاده بودند فرق کردن ممکن بود. اکثریت آنها در تن سر و لباس حربی داشتند. در اینجا نه فقط آن افسرانی بودند که از میخانه برآمده بودند، بلکه کسان دیگر، اینجور سربازان از خدمت حربی آزاد که در میدان روی دادن کیمچی گونه واقعه را شنیده آمده بودند حضور داشتند. زنهای سربازان، جامعه‌شوی زنها و یک چند نفر سینئوریتای چابکی گشت و گذارشان شوپناک سراسیمه‌وار سال لباس پوشیده تاخته به کوچه برآمده از آنهایی که چقانی کرده پیشتر به میدان آمده بودند سبب قلاقوله را میپرسیدند. با یکدیگر پیچیر گپ میزدند. معلوم بود که در میدان مایور و دیگر نمایندگان حکومت حضور دارند که این تماشابینان را باز می‌داشت. ازدحام در نزد مهمانخانه نه، بلکه در جای کشار 12 یک دورتر از آن جمع آمده بود. همه که به تماشای منظره هیجان بخش اندرمان بودند چشم نکنده به مهمانخانه می‌نگریستند. آنان به دو مردی که در هر دو چت مقابل بنای چوبین در آنجا میخانه واقع شده بود دور از همدیگر ایستاده معاینه می‌کردند. صرف نظر از آن که دیوارهای چوبین قفل این دو شخص را از هم جدا می‌کرد و یکدیگر را نمی‌دیدند، همه حرکت‌های آنها یخ‌خیله بودند و گویا یک قصد و نیت باعث آنها می‌شد. هر کدام آنها در دمگاهی در می‌ایستادند و یکی از آن روشنی فروزان خط وسیع را تشکیل داده و میدان کلان سنفرش می‌افتاد. آنها راست روبرو درآمدگاه نه، بلکه کمی چپ‌تر از روشنی می‌ایستادند. هر دوشان مثل دوندگانی که در پله پایگاه ایستاده آماده دویدنند سخت خم شده بودند. هر دوشان با دقت به سوی بر می‌نگریستند که از آنجا صدای تیق تیق ساعت به گوش می‌رسید. از روی ایستشان پی بردن ممکن بود که آنها تیارند زده به آنجا درآیند و فقط منتظر اشاره شرطی می‌باشند. در سر و لباس این دو شخص یگان چیزی زیادتی نبود، یگان چیزی که حرکت آنها خلل رساند. آنها بی‌کلاه بودند. غیر از کلاه دیگر هیچ چیز
дар бар надоштанд. чеҳра ва намудашон аз азми қатъи онҳо шаҳодат медод. нияти онҳоро пай бурдан мушкил набуд. шахси бегона агар нохост дар майдони назди меҳмонхона пайдо мешуд, аз назари аввал сарфам рафта метавонист ки аз ҳаёту мамот гап меравад. тапончаҳои бардошташуда, шиддати вазоеъ, хомӯшие ки дар байни ҳангоматалабон ҳукмфармо буд ва ниҳоят шавқу завқи ҷиддие ки ҳама ба ин ду кас менигаристанд. аз ҳар сухан возеҳтар мегуфтанд ки дар ин ҷо ҳодисаи мудҳише рӯй дода истодааст. қисса кӯтоҳ, ин задухӯрде буд ки марг анҷоми он шуда метавонист. лаҳзаи ҳалкунанда фаро расид. дуелчиён бодиққат ба делен менигаристанд ки ба он даромаданашон лозим буд ва шояд дигар ҳеҷ гоҳ аз он намебарониданд. онҳо фақат маътали ишора буданд ки аз остона ба дарун қадам гузоранд ва ба ҷанги танбатан шурӯъ кунанд ки барои яке аз онҳо ва шояд барои ҳардушон фалокатовар гардад. оё онҳо ба суханҳои фалокатвори 1-2-3 паррон маътал буданд? Не, ишораи дигаре таъин шуда буд ки он садо дод. овози баланди касе фарёд зад: зан, зан. дар назди сутуне ки ба он зангола овезон шуда буд, 3 ё 4 худ 4 қиёфаи тиреро фарқ кардан мумкин буд. пас аз фармон онҳо ба ҷунбуҷӯл даромаданд. баробари ба ҳаракат даромадани daстони онҳо ки дар торикӣ ба зур маълум буданд, садои ҷарангоси зангола баланд гардид. ин садо ки одатан хурсандона мардумро ба наҳорӣ даъват мекард, акнун ишораи саршавии задухӯрди марговар буд. садои ҷарангос тӯл накашид. пас аз зарбаи аввалин, касоне ки арғамчиро мекашиданд диданд ки ба хизмати онҳо дигар эҳтиёҷ нест. рақибон худро ба бар заданд. садои қарс қурси тапонча, ҷарангоси шикастани шиша баланд гардид ва занандагони зангола фаҳмиданд ки ин кори онҳо фақат боиси ғавғои зиёдатӣ мегардад. онҳо арғамчиро партофта мисли ҳамаи тамошобинон дигар гӯш дода истоданд. ба ғайр аз иштирокчиён дигар ҳеҷ кас надид ки ин дуэли аҷоиб чӣ тавр рӯй дод. баробари аввалин занги зангола рақибон ба бар даромаданд. як каси онҳо дар берун таъхир накард. таъхир кардан маънии ба тарсончакӣ ном баровардан дошт. садҳо чашмон ба онҳо менигаристанд ва тамошобинон шартҳои дуэлро медонистанд. то ба остона қадам гузоштанд, на инаш, на ваяш набояд тир холӣ мекард. ҳамин ки онҳо ба он ҷо даромаданд, дарҳол аввалин садоҳои тирҳо баланд гардиданд. ҳар ду хона пур аз дуд шуд. бо вуҷуди ҳардуяшон захмдор гардидан, ҳардуяшон сари по меистоданд. ба рӯи қуми сафеди фарш хун фаввора зад. тирҳои дуюм низ баробар холӣ карда шуданд, вале онҳо таваккал парвонда шуданд, зеро ба дуэлчиён дуд халал мерасонд. пас садои тири танҳо баланд гардида, дарҳол аз пасаш тири дуюм садо дод. баъд хомӯшӣ ба миён омад. пеш аз он шунида мешуд ки чӣ тавр душманон рӯ ба рӯи хона ҳаракат мекунанд. акнун ин садо дигар шунида намешуд. хомӯшии том ҳукмфармо гардид. оё онҳо ҳамдигарро кушта буданд? Не. аз нав пай ҳам ду маротиба тир холӣ карда шудани тир аз он хабар медод ки ҳардуяшон ҳам зиндаанд. сабаби таваққуф он буд ки рақибон ҳамдигарро кофта ёфтанӣ мешуданд ва аз байни пардаи дуд бодиққат менигаристанд. ҳардуяшон хомӯш меистоданд ва барои он ки дар куҷо будани худро маълум накунанд, аз ҷой намеҷуниданд. аз нав хомӯшӣ ба миён омад ва ин дафъа он баси тӯлонӣ буд. оқибат ду карат холӣ шудани тир онро қатъ кард ва аз пасаш садои афтидани ду ҷисми вазнин шунида шуд. пас садои дасту позанӣ, афтида тақаттур кардани курсиҳо ва боз як садои тир, садои тири 11 баланд гардид. ин садои тири охирин буд. дуди ҳангоматалабон фақат абри дуди борудро ки аз дар шино карда мебаромад, милт хиригии лампаҳо ва гоҳ-гоҳ чарх чуст карда шӯлаваршавии равшаниро медиданду халос. ба шунидани онҳо хеле зиёдтар мешуниданд. ҷарангоси шикаста, майда шудани шишаи тиреза, гумбуроси афтидани мебел ки дар задухӯрди шадид чаппа карда шуда буданд. дар рӯи фарш тахтагӣ, садои қадамгузорӣ ва гоҳ-гоҳ овози бе тири тапонҷа, вале овози ононе ки кинои адовати дутарафа онҳо ба ин задухӯрд оид карда буд, шунида намешуд. аз ҳангоматалабон ягон кас намедонист ки дар даруни бар чӣ ҳодиса рӯй дода истодааст. фақат аз рӯи садои тир фаҳмидан мумкин буд ки дуэл чӣ тавр мегузарад. онҳо то 11 шумурданд ва нафас нагирифта мунтазири холӣ карда шудани тири 12 буданд. аммо ба ҷои садои тир овози мустангер баланд шуд. шунида шуд.
мили тапончаи ман ба чаккаи шумо гузошта шудааст. боз як тирам мондааст. урс пурсед ё худ ҳалок мегардед. издиҳом фаҳмид ки дуэл ба охир мерасад. баъзе касони нотарс ба дарун нигаристанд. онҳо диданд ки рақибон дар рӯи фарши тахтагӣ панҳ шуда хобидаанд. ҳардуяшон ҳам ба хун оғӯшта, ҳардуяшон сахт маҷрӯҳ шуда буданд. регли сафеди гирду атрофашон аз хун сурх буд. дар он ҷое ки онҳо ба ҳамдигар наздик хобида хазида маротиби охирин тилхорӣ карда шуда буданд. дар рӯи рег изҳои каҷукилеб намудор буданд. яке аз онҳо шими пилтабахман дар тан ва шарфи сух дар миён баста, сар нимхез шуда, мили тапончаро ба чаккаи дигараш гузошта ӯро таҳдиди куштан мекард. вақте ки ҷараёни ҳаво дуди борудро пароканда карду ҳама чиз дарбар ба чашмашон намудор гашт, манзарае ки тамошобинон диданд ана ҳамин тавр буд. дар ҳамин вақт оғози дигар, оғози колхаон шунида шуд. дар оҳанги гапзании ӯ акнун ҳаволабаландии пештара ҳис карда намешуд. ин фақат пичироси шикваомез буд. бас аст, мили тапончаро фароред, бубахшед. боби 22. тӯҳфаи пурасрор. дуэл барои Техас воқеаи тааҷҷубовар нест. 3 рӯз ки гузашт, касе гапашро ҳам намезанад. пас аз як ҳафта ҳатто онро ба хотир ҳам намеоранд. албатта ба истиснои иштирокчиён ва дӯсту наздикони онҳо. ҳатто агар одамони муҳтарам ки дар ҷамъият мақому мартабаи намоён доштагӣ дар дуэл ҷангида бошанд ҳам аҳвол ҳамин. агар дуэлчиён камбағалони номаълум бошанд, барои аз хотир баровардани корнамоиҳои онҳо як рӯз кифоя аст. онҳо танҳо ба хотири рақибонашон, аксаран дар хотири як касе ки солим мондааст ва боз шояд дар хотири тамошобинони бетолие мондаанд ки тири давидуе ба онҳо расидааст ё зарби корде ба каси дигар мебоист зада мешуд ба ӯ хӯрдааст. мо борҳо шоҳиди задухӯрдҳои кӯчагӣ гардем ки дар миёни роҳ рӯй дода шаҳриёни бегуноҳи бепарво сайругашт кард истода дар натиҷаи ин дуэлҳои ба худ хос маҷрӯҳ ё кушта шуда буданд. ман ҳеҷ гоҳ нашунида будам ки гунаҳкорона ҷазо дода ё товони зарари моддиро дода бошанд. ба ин воқеаҳо одатан ҳамчун як фалокати ногаҳонӣ нигоҳ мекунам. сарфи назар аз он ки касси колхаун морис ҷералд бар ин нисбатан ба наздикӣ дар посёлка пайдо шуда буд. зимнан морис фақат гоҳ-гоҳ ба қалъа меомад. дуэли онҳо ба ғоят шавқу завқангез ба амал овард ки расо 9 рӯз дар бораи он гап задам. хулқу атвори танаффуромез, мутакаббиронаи капитан ва муҳити пурасроре ки мустангеро фаро гирифта буд шояд сабаби он гардид ки дуэл тамоман ҷои махсусро гирифт. дар хусуси ин ду шахс доир ба шаъну эътибор ва камбудиҳои онҳо пас аз чандин рӯзи муноқиша ва аз ҳама пурҷӯшу хурӯш дар он ҷое ки хунашон рехта шуда буд дар бари меҳмонхона гап мезаданд. фотеҳ сазовори эҳтироми умум гардид ва дӯстони нав пайдо кард. тарафдорони эқии вай кам буданд. аксарият аз анҷоми дуэл розӣ буданд ва агарчи колхаун фақат ба наздикӣ ба ин кишварҳо кӯчида омада буд, ба густохии рӯйтанатонааш аллакай аксари ҳамешаҳозирони барро ба муқобили худ барангехта буд. ҳама чунин мешумурданд ки ҷавонмарди ирландӣ нағза кард, адабашро дода монд ва ба таҳсину тадорук дар ин бора гам мезаданд. ҳеҷ кас намедонист ки касси колхаун ғаму ғуссаи мағлубшавии худро чӣ тавр аз сар мегузаронад. акнун ҳеҷ кас ӯро дар меҳмонхонаи роҳатфизо намедид, аммо сабаби наомаданаш маълум буд. ҷароҳатҳои вазнини қариб марговар ба муддати зиёд ӯро бистарӣ карданд. агарчи ҷароҳатҳои морис мисли ҷароҳатҳои рақибаш чандон вазнин набошанд ҳам, ӯ низ побанди бистару болин буд. ӯ ноило дар меҳмонхонаи обердофер дар ҳуҷраи камҷиҳозе манзил ихтиёр карда, зеро ҳатто шаъну шӯҳрати фотеҳ муносибати бепарвоёнаи муқаррарии соҳиби онро нисбат ба вай дигар накард. пас аз дуэл аз бисёр рафтани хун ӯ беҳуш шуд. ӯро ба ягон ҷои дигар бурдан мумкин набуд. дар ҳуҷраи нороҳат хобида бо ғамхориҳое ки дар ҳаққи рақиби маҷрӯҳаш карда мешуд ҳасад бурданаш мумкин буд. феълим ҳамроҳи мустангер буд, набошад аҳволаш боз ҳам бадтар мешуд. патрики валӣ охир ин чӣ расвоӣ? оҳ мекишид хизматгори содиқ.
джентльменро дар ин ҳуҷрача тақтиқонда монда аз ин ҳам зиёдтар расоӣ мешавад. шумо бар ин джентльменро мистер Моррис на таомаш мазза дорад, на майаш. хугбачаи парвои ирландӣ шояд аз ин хӯрокҳои инҷомедодагӣ рӯй гардонад ва ба фикратон дофери кӯҳнасол дар поён чӣ гуфт? ҳар чӣ гуфта бошад бало ба пасаш. Ва азизам Фелим, ба ман таоман фарқ надорад ки обердофер дар поён чӣ гуфт. вале агар ту хоҳӣ ки дар бораи чӣ гуфтани туро нашунавам, лутфан пасттар гап зан. аз хотир набарор дӯстам, ки деворҳои инҷо аз тахтачаҳои таҳгирӣ ва андова иборатанд. ҷин занад ин деворҳоро. ҳар чӣ ки мардум дар ҳаққатон мегӯянд ба шумо фарқ надорад. ман бошам туф кардам ки гапи маро мешунаванд ё не. аз дусар рафтори ин ки немис мехунад аз ин бадтар намешавад. ман ба ҳар ҳол мегӯям, инро донистанатон лозим. хай майлаш, гӯй, канӣ ӯ чӣ гуфт? ана чӣ гуфт? ба як ҷорааш гап заданашро бо гӯшам худам шунидам, ки шуморо маҷбур мекардааст, ки фақат пули ҳуҷра, пули хӯроку ҷомашӯӣ, балки пули ҳама шишаву оинаҳо, пули тамоми он чиро ки ҳамон шаб шикаста ва хароб шуда буд, аз шумо мерояд. маро маҷбур менамонад. ҳа шуморо мистер Моррис. ва агар янкиҳо ҳеҷ чиз талаб намекунанд. охир ин разилист. фақат аз дасти немиси мурдор ин корҳо меоянд. не шумо авлоди ҷералҳо аз балибалоҳ, балки ҳамон касе ки ин ҷанҷолро хизондааст бигзор пулашро диҳад. нашунидӣ чаро вай чунин мешуморад ки пули ҳамаашро бояд ман диҳам? набошад чӣ, мистер Моррис? ин қаллоб мегӯяд ки шумо Фотима Чумчуқи ба даст афтода мебошед ва то арзиши ҳама чизҳоро надиҳед, шуморо сар намедиҳад. ҳеҷ гап не, ба наздикӣ мебинед ки вай камтар сахт кардааст. бигзор беҳтараш вай ҳисобу китобашро бо лаклаки ҳаво кунад. ман розиам ки зиёду кам не нисфи зарари расониданро диҳам. агар маврида шавад, инро ба вай гуфтанат мумкин. аммо рости гап Фелим, ҳатто намедонам ки бо нархи кадом пул ҳисобу китоб мекарда бошам. эҳтимол бисёр чизҳо шикаста хароб шуда бошад. дар хотирам аст ки вақти ҷангиданамон кимчи ҷарангол зада баланд садо дод. зоҳиран оина ё соат, ё ки ба ҳамин монанд кимчи шикаст. оинаи калон мистер Моррис. кадом як асбоби шишагине ки дар болои соат месояд. мегӯянд ки он $200 нестад. дурӯғгӯйҳо. шояд аз нисф зиёд набошад. нисфаш ҳам ҳозир барои ман мушкилӣ мекунад. аз афташ Фелим, ба аламо рафта тамоми дорои маро оварданат лозим меояд. барои адо кардани ин қарз ҳатман аз маҳмез, ҷоми нуқра ва шояд аз минтиқ ҷудо шуданамон лозим аст. аз ҳамааш ҷудо шавед ҳам аз минтиқ не, мистер Моррис. мо беминтиқ чӣ тавр зиндагӣ мекунем? як нав карда рӯз мегузорем дӯстам. гӯшти асп мехӯрем. лаҳсо ба мо ёрдам мекунад. албатта он юндие ки дофери пир ба мо медиҳад, рӯзамон беҳтар мегузарад. ҳар дафъа пас аз тамом шикаби ман дард мекунад. нохост бетӯқтӯқ дар кушода шуд. дар остона андоми чиркине пайдо шуд. дарҳол гуфтам мумкин буд ки ӯ зан аст ё мард. ӯ дар дасти серагу паяш сабадчае дошт. чӣ гап шуд Гертруда? пурсид Фелим, ки зоҳиран аллакай медонид ки дар наздаш хизматгор зан истодааст. инро ҷентлмен дод. ҷавоб дод хизматгорзан сабадчаро дароз карда. кадом ҷентлмен? Гертруда. ӯро намешиносам. пеш аз ин ҳеҷ гоҳ ӯро надида будам. ҷентлмен дод кӣ бошад? Фелим, бин, канӣ чӣ дорад? Фелим рӯи сабадчаро кушода, дар он ҳама чиз буд. якчанд шишаи май ва нӯшобаҳои хунуккунандае ки дар байни ҳар гуна нақлу наво ва деликатес ҳунари дасти қаннод ва ошпаз гузошта шуда буданд. на мактубе буд дар он, на руқъае, вале ба таври зебо ҷобаҷо гузоштани онҳо ҳеҷ шубҳае намегузошт ки ин посилка ба дасти зан тайёр карда шудааст. ҳар чӣ ки дар сабадча буд, Моррис як ҳамаашро боз карда медид. ва фикри Фелим, Моррис муайян кардане буд ки ҳамаи ин ба чанд пул афтода бошад, вале дар ҳақиқат Мустангер тамоман дар бораи чизи дигар фикр мекард. ӯ руқъае ягон чиз мекофт. аммо дар сабадча на коғазпорае буд, на визиткарта. ин тӯҳфаи пурсаховат ки гуфтан мумкин хеле бамаврид буд, дар дил шубҳа ба амал намеовард ки онро одами давлатманд фиристодааст. вале ӯ кӣ бошад? вақте ки Моррис ин саволро ба худ медод, дар тасаввураш тимсоли зебое пайдо гардид ки беихтиёр Мустангер онро ба валинеъмати номаълум пайваст. нахот ки Луиза Пойндекстер бошад. бо вуҷуди то як андоза ба ҳақиқат наздик буданаш, ӯ ба ҳар ҳол бовар кардан мехост ки ин ҳамин тавр аст. ва ҳоло ки ӯ бовар мекард, дилаш аз хушбахтӣ метапид. вале ҳар қадар ки зиёдтар фикр мекард,
ҳамон қадар зиёдтар шубҳа менамуд ва аз боварии вай фақат умеди номуайян хаёлӣ мемонд. «Джентлмен дод», такрор кард Фелин. ё худ ба худ гам мезад, ё ба соҳиби марҳаматаш муроҷиат мекард. Гертруда гуфт ки «Джентлмен дод». Дида мешавад ки ҷентлмени меҳрубон будааст. Вале кӣ бошад? ҳеҷ ақлам намегирад Фелин. Шояд аз афсарҳои қалъа ягон кас бошад. Агарчи шубҳа дорам ки ягон каси онҳо нисбат ба ман ин гуна ғамхорӣ зоҳир мекарда бошад. худ ба худ маълум аст ки ин кори онҳо нест. Афсарҳо ва умуман мардҳо ба ин ҳеҷ вақт дахл надоранд. чаро ин тавр фикр мекунем? чаро ин тавр фикр мекунанд? охир мистер Моррис, ҳар кас пурсад, ҳам шумо напурсед. охир ин кори ангуштони зан. Ҳайран ҳай. нигоҳ кунед чӣ тавр боэҳтиёт печондааст. ҳеҷ гоҳ ин аз ягон дасти мард намеояд. ҳа ин кори зан аст ва ба гапам бовар кунед. леди ҳақиқӣ, гапи бекора Фелин. ман ягон ледиро намедонам ки вай нисбат ба ман ин қадар гуна ҳамдардӣ зоҳир намояд. намедонистед. ин гапатон нодуруст мистер Фелин, гуфт мистер Моррис. вале ман медонам. ва агар ӯ дар ҳаққи шумо ғамхорӣ намекард, ин носипосии разилона мебуд. магар шумо ҷони ӯро аз марг наҷот накарда будед. дар бораи кӣ гап мезанед? гӯё шумо худатон пай намебаред оғо. ман дар хусуси ҳамон соҳибҷамоле гап мезанам ки ба кулбаи мо омода буд. савори мустанги гули бодоме ки шумо ба вай тӯҳфа карда будед. ҳатто ба ивази он як пули пӯчак ҳам нагирифта будед. агар ин тӯҳфаи аз вай набошад, дар он сурат Фелин Орнел дар тамоми балибало аблаҳи аблаҳон аст. мистер Моррис, ман дар хусуси зодгоҳам гап зада касоне ки дар он ҷо зиндагонӣ мекунанд ба хотирам омаданд. агар соҳибҷамоли чашмкабуд дар чӣ гуна вазъияти пурхатар будани шуморо мефаҳмед, чӣ мегуфт? пурхатар ҳамааш аллакай гузашт. духтур гуфт ки пас аз як ҳафта баромадан мумкин. ғам нахӯр дӯстам. не, ман онро намегӯям. ман дар бораи ин хатар гап намезанам. дар кадом хусус фикр кардани маро худатон медонед. оё дили шумо захмин нест мистер Моррис? гоҳ чашмони зебо аз тири қурғошим дида сахттар захмӣ мекунанд. шояд чашмони шумо ягон касро захтдор карда бошад ва аз ин рӯ он кас ҳамаи ин чизҳоро фиристодааст. ту саҳв мекунӣ Фелин. эҳтимол сабадро аз қалъа ягон кас фиристода бошад, вале касе ки набошад ман ваҷҳе намебинам. чаро ки мо бояд ба чизҳои даруни он таколлуфу таоруф кунем. биё чашида мебинем. бемор аз таомҳои лазизи сабадча нӯшиҷон карда лаззат бурд, аммо фикру хаёли ӯ боз ҳам гуворотар буд. Моррис дар бораи ҳамон духтаре ки ғамхории вай барояш ҳамин қадар гарон буд орзу мекард. нахоҳад ин тӯҳфаи пурқиматро креол духтари ҷавон, духтари тағо ва чизҳои хеле ки мегӯям арӯзшавандаи душмани қаттоли вай фиристода бошад. ин ба назараш аз эҳтимол дур менамуд. вале агар ӯ набошад, пас кист? танҳо барои тасдиқ гардидани он ки тӯҳфаи пурсаховатро Луиза Пойндексер фиристодааст, мустангер аспаш як гала аспонро ба тамом медод. аз байн 2 рӯз гузашт, аммо сиру асрор пӯшида монд. дере нагузашта боз тӯҳфае омад. беморро хурсанд гардонид. боз ҳамин хел сабад омад ки шиша нақлу навои нав дод. онҳо боз ба пурсупоси хизматгор шурӯъ карданд, аммо натиҷа ҳамон буд. ҷентлмен овард. ҷентлмени ноошное, ҳамон ҷентлмене ки он дафъа омадагӣ буд. хизматгор фақат илова намуд ки ӯ хеле сиёҳ буд, дар сар кӯлоҳи лаққосӣ дошт ва ба савори хачир ба меҳмонхона наздик шуд. гӯё Моррис аз ин тасвири зоҳирии хайрхоҳи номаълум хушҳол набуд, вале ба ҳеҷ кас, ҳатто ба Фелин бовар карда фикрашро нагуфт. пас аз 2 рӯзи он ки сабадчаи сеюм ҳамон ҷентлмени кӯлоҳи ялаққосипӯш оварда гирифта шуд, ба Моррис лозим омад ки умеди орзуи худро фаромӯш кунад. анвои хӯрданиҳои дарни сабадчаро ки аз пештараҳояш ҳеҷ фарқе намекард, сабаби ин нишон додан мумкин набуд. бештар гап дар сари мактубе буд ки бо лента ба дастаи он баста шуда буд. ин Исидора будааст. ба имзо нигариста ғурғур кард Моррис. баъд бепарвоёна варақчаро кушода мактуби ба забони испанӣ навишташударо ба хондан сар кард. ана тарҷумаи аниқи он. сеньори муҳтарам, ман як ҳафта боз дар хонаи амакам Силвио меҳмон будам. шунидам ки шумо ярадор шудед ва инчунин дар меҳмонхона ба шумо дуруст нигоҳубин намекунам. лутфан ин тӯҳфаи
ناچیزро ҳамчун хотира аз он ёрии калоне ки ба ман расонида будед қабул кунед. мактубро дар рӯи зин навиштам. пас аз як дақиқа ман ба Рио Гранде меравам. вале неъматам, наҷотдиҳандии ҳаётам, зиёда аз ин номусам, хайр то дидана Исидора Каваррубио де лос Llanos. боби 23. савганди интиқом. колхаон ки дар хонаи худ азият мекашид, эҳтимол чунин ғамхорро дида рашк мебурд. агарчи дар хона хобида ҳашамату дабдаба ӯро фаро гирифта бошад ҳам худро таскин дода наметавонист ки дар дунё одаме ҳаст ки ба ӯ дилбастагӣ дорад. колхаон ки худпарасти тангдиле буд ва дӯстӣ бовар намекард ва ӯ ёру дӯст надошт. бистарӣ гардида тарсу ҳарос азобаш медод ки мумкин ҷароҳатҳояш марговар бошанд ва дар айни замон азоби рӯҳӣ мекашид ки ҳама ба зинда мондан ё намонданаш асло парвое надоранд. агар нисбат ба вай ягон қадар эътином мекарда бошанд, ин танҳо аз рӯи қарзи хешутаворӣ буд, дигар хел шуда наметавонист. рафтору кирдори вай нисбат ба духтару писари тағояш дар гумон буд ки меҳру дилбастагии онҳоро пайдо кунад. тағояш вуди Пойндексери пуркибру ғурур нисбат ба вай нафрати тарсқатӣ ҳис мекард. рости гап ин эҳсос тамоман ба наздикӣ пайдо шуда буд. чӣ тавре ки аллакай медонем, Пойндексер аз ҷиянаш қарздор буд. қарз ба андозае калон буд ки касси колхаон амалан молики асиенди кассе дел коро гарда буд ва ҳар дақиқа худро соҳиби он эълон карда метавонист. вақтҳои охир колхаон буду шуди нуфузашро ба кор мебурд ки дили Луизаро ба даст дарорад. вай кайҳо инҷониб ошиқи шайдои ӯ буд. дери нагузашта ӯ фаҳмид ки розигии Луизаро гирифтан гумон аст, чунки Луиза дар ҷавоби ишқбозиҳои вай ҳатто бепарво будани худро пинҳон доштанӣ намешуд. бинобар ин қарор дод ки розигии Луизаро ба воситаи падараш гирад, зеро равогии ҳукми худро бар вай нағз медонист. тааҷҷубовар набуд ки дар вақти касалӣ вазнин будани капитани Мустафӣ назар ба дигар вақту вазъият ба ӯ камтар ҳусни таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуд. ҳоло ки бемор худро дар дами марг ҳис мекард, ӯ гӯё нисбат ба атрофиёнаш нарммуомила буд. вале ин дуру дароз давом накард, чун касси колхаон ҳис кард ки шифо меёбад. дарҳол тамоми худсарии тоқатфарзояш дубора ба вай баргашт ва онро алами шикастхӯрӣ пурқувват мегардонд. як ӯ бо рӯйтанияш худнамоӣ кардан ва дар ҳар як маъракае ки дар атрофи ӯ ҷамъ меомад ҳукмравоӣ намуданро нағз медид. фикри он ки дар теғ аст, дигар ҳеҷ кас ба шуҷоату диловарии ӯ боварӣ намекунад, боиси азоби бепоёни вай мегардид. дар назди ҳамаи хонумҳо, хусусан дар назди ҳамон бонуе ки парастишаш мекард, ҳамчун мағлуб ҳозир шудан ва ба ақд дарёфтан ки сабаби шикастхӯрии вай моҷароҷӯии номаълуме мебошад ки ӯро рақиби худ дар арсаи ишқу муҳаббат мешумурд. ин берун аз иқтидори вай буд. ҳатто ба одами муқаррари зери чунин шиканҷаи рӯҳӣ будан азиятовар мебуд. колхаон ҷой нишастан намеёфт. чӣ тавре ки одами оддӣ мекунад, ӯ ҳаргиз ба ин мадоро кардан намехост. ӯ қарор дод ки қасос гирад. аз ин рӯ ҳамин ки тарси мурдан барҳам хӯрд, ӯ дар фикри тараф гирифтани қасос афтид. Морис Мустангер бояд мурад ва агар аз дасти ӯ набошад, дар он сурат аз дасти ягон каси дигар ёфтани шарик чандон кори душвор намебошад. дар шаҳрҳои Италия қотилони кироя чӣ қадар бисёр бошанд, дар даштҳои паҳновари Техас онҳо камтар нестанд. ҳайҳот, дар тамоми курраи замин гӯшае нест ки дар он ҷо дар зар ханҷари қотилро идора накунад. колхаон бошад барои бариштаи ришва харидани ягон нобакор аз будаш ҳам зиёдтар дошт. колхаон дар ҳуҷраи худ дар танҳоӣ аз захмҳои тир шифо ёфта нақшаи куштани Мустангерро фикр мекард. ӯ ин корро худаш карданӣ набуд, зеро метарсид ки аз нав ба чунин рақиби ҳайбатнок, ҳатто дар сурате ки агар илоҷи ғафлатан ҳамла кардан шавад ҳам дучор ояд. мағлубият ӯро тарсонча гардонда буд ва ӯ мехост иҷрокунанда дастеро ёбад ки ба ҷои вай зарба занад, ӯро аз куҷо пайдо кунад. бадбахтона ӯ медонист ки ё шояд фақат дар назараш менамуд ки вай одами мувофиқро медонад. он шахс мексикоӣ буда дар айни замон дар посёлка иқомат дошт. Морис бар ин Мустангер вале аз ҷумлаи касоне буд ки ирландии ҷавон
худ ро аз ӯ чет мекашид. чун қоида одамони ин касбу кори ба худ махсус дар Техас ба бадӣ ном бароварда буданд. ба касби мустангирӣ одамони мексикоиҳо ё дурагиҳо машғул буданд. аммо аҳён ба ин кор франсуз ё амрикоӣ машғул мевардид. одатан онҳо фатоҳои ҷамъияти мутамаддун, аксаран ҷинояткорон буданд, ки ба ҳаяҷону изтироби шикори пурхатар, шояд коҳишу маломати виҷдонро таскин медоданд. вақте ки мустангерҳо дар посёлка пайдо мешуданд, онҳо ба занозанӣ ва ардабаҷӯиҳо доимӣ худ аҳолии осоиштаро ба танг меоварданд. дар даштҳои беодам ба онҳо вохӯрдан аксар вақт хатарнок буд. дар таърихи Техас воқеаҳое ёдоварӣ карда мешаванд, ки гурӯҳи мустангерҳо муваққатан ба дастии роҳзанон табдил меёфтанд. онҳо сару либоси дигар пӯшида ва грим карда худро ба шакли ҳиндуҳо медароварданд ва аксар вақт мусофиронро ғорат мекарданд. Касси Колхаун яке аз ҳамин гуна каллабуронро ба хотир овард. ӯ ба хотир овард, ки чандин маротиба дар бари меҳмонхона ба вай вохӯрдааст ва ҳамон бегоҳӣ дар дуэл ҷангиданаш ӯро дида буд. ин мустангер яке аз касоне буд, ки ӯро ба занбарғалтак ба хонааш оварда буд. инчунин ба хотираш омад, ки марди мексикоӣ ба чӣ гуна қаҳру ғазаб дар ҳаққи Морис Ҷеральд гап мезад. баъд Колхаун фаҳмид, ки марди мексикоӣ қариб худаш барин Морисро чашми дидан надорад. интихоби Колхаун дар сари ӯ қарор гирифт. ӯ марди мексикоиро ба наздаш ҷиғ зад ва пас аз ин тез дар ҳуҷрааш дарро маҳкам карда бо ӯ гуфтугӯ менамуд. атрофиёнаш аз ҳеҷ чиз гумонбар намешуданд. зимнан Колхаун дар ин масъала пешпарво намекард. шиноси вай асп ва ҳайвони шохдон мефурӯхт. бинобар ҳамин дар байни онҳо додугирифт шуданаш мумкин буд. ба чунин маънӣ шарҳ додан комилан табиӣ менамуд. ҳатто худи марди мексикоӣ аввало маҳз ҳамин тавр фикр мекард, зеро ҳангоми чанд бори аввал вохӯрданашон гуфтугӯ марбут ба кор буд. Колхаун маккорона қасду нияти худро ба шахси начандон ошно ошкор кардан намехост ва фақат пас аз як доду гирифти барои марди мексикоӣ хеле фоиданок дар аснои майнӯшӣ, Колхаун бо эҳтиёт пурсида фаҳмиданӣ шуд, ки муносибати мексикоӣ бо Морис чӣ хел аст. суҳбати капитани Мустафӣ ӯро бовар кунанд, ки ба ин одам умед баста метавонад ва ҳар хидмате ки ӯ фармояд, ҳатто одамкушӣ бошад ҳам, марди мексикоӣ иҷро мекунад. мексикоӣ кинӯи адоватеро, ки нисбат ба мустангери ҷавон дошт, пинҳон накард ва агарчи ӯ доир ба сабаби ин кинӯи адоват ягон чизи муайян нагуфта бошад ҳам, касси Колхаун аз рӯи баъзе ишораҳо сарфаҳм рафт, ки сабаби бадбинии ҳардуи онҳо як аст. он чӣ ки аз қадимулайём, аз замони Троя боиси низои мардон гардида омадааст, яъне зан. дар айни ҳол Елени соҳибҷамол як сеньорити чашму абросиё аз соҳили Рио Гранде будааст, ки Морис сари ҳар чанд вақт рафта ӯро хабар мегирифтааст. сеньорита ҳузуру суҳбати мустангери ирландиро аз ҳузури суҳбати ҳамватанаш нахтар медидааст. мексикоӣ духтарро ном набурд. Колхаун ҳам ба дониста гирифтани он исроре накард, вале ба ҳикоят гӯш дода худ ба худ фикр мекард, ки духтари мексикоиро рад кардагӣ дили рақиби ӯро мерабояд. ҳоло ки капитан сиҳат меёфт, як чанд маротиба шахсе, ки ӯро аслиҳаи интиқоми худ кардан мехост, вохӯрд ва онҳо имконияти пурра доштанд, ки маслиҳат карда ба як қарор биёянд. онҳо маслиҳат карда ба як қарор омаданд ё не, ва қасду нияти иблисонии онҳо чӣ гуна буд, танҳо ба як худашон маълум мондан гирифт. атрофиён фақат ҳаминро пайхас карданд, ки касси Колхаун ва Мигуэл Диас мулаққаб ба Эл Койт мудом ҳамроҳ мебошанд. лақаби Эл Койт ин гурги даҳшӣ мебошад ва ҳама аз ин дӯстии аҷоиб тааҷҷуб мекарданд. боби 24. дар Асотея. дар плантатсияҳо киштдорҳои Техас бекорхоҷаҳо нестанд. кор баробари тулӯи офтоб сар мешавад. ноқус, занг ё наи чӯпонӣ ғуломони сиёҳпӯстро ба кор даъват намуда, ғуломдоронро низ аз бистари бароҳати онҳо бармехезонад. дар замони соҳибони пештара дар Кассе дел Корво аҳвол ҳамин тавр буд. оилаи плантатери амрикоӣ ин урфу одатро тағйир надод. рости гап, на аз рӯи он ки ба давом додани анъана майлу хоҳиш дошт, балки аз рӯи тақозои худи табиат
ҳамин корро мекард. субҳи муаттали теқаси офтобрӯяро ки қариб ҳамеша баҳор ҳукм меронд, дар бистар гузарондан ҳайф аст. нисфирӯзӣ вақте ки ҳама чиз дар табиат дар зери шуоҳои сӯзони офтоб пажмурда мешаванд, истироҳат мекунанд. субҳидам ҳама бо шодию хурсандии нав ҷурми тулӯкунандии офтобро пешвоз мегиранд. паррандагони тропикӣ болҳои дурахшони худро тахт мекунанд. баргҳои аз шабнами тари гулҳо гӯё дар интизори бӯсии обдори аввалини шуоҳаҳои офтоб мебошанд. тамоми мавҷудоти зинда аз нав офтобро ситоиш мекунанд. духтаре ки дар болои боми иморати Касса дел Корво пайдо шуд, мисли паррандагони болафшони пешазорони Техас зебо ва мисли гулҳои шукуфони водиҳои он нозук буд. вақте ки креол-духтари ҷавон ба пардаи гулоби ранг, ки аз паси он қурси тиллоранги офтоб оҳиста оҳиста баланд мешуд, истода менигарист, дар гумон ки худи авроре аз бистари нос сарбардошта истода бадин сон тару тоза буд. ӯ дар тарафи шарқии асотия меистод, дасташ ба рӯи девори сангӣ, ки ҳанӯз аз шабнам тар буд, мехобид. дар пеши назари ӯ дар хамгашти дарё боғе воқеъ гардида дар болои он нишебии соҳили муқобил намудор буд ва дур аз он дашт васеъ доман паҳн карда буд. оё бо манзараи зебои дилнишин аз тамошояш лаззат набурдан мумкин набуд? менигарист? не. креол-духтар ҳатто тулӯи офтобро намедид, агарчи ба назар чунин менамуд ки ӯ мисли бутпараст ба он ибодат мекунад. оё ӯ ба чаҳчаву нағмасароии муракони ҳаво, ки дар болои боғ ва беша танинандоз мешуданд, гӯш мекард? не. вай на садоеро мешунид ва на ягон чизро медид. нигоҳаш парешон буд ва фикру хаёлаш дур парвоз карда мекашт. ба назар чунин менамуд ки на пагоҳии офтобӣ, на хониши паррандагон ӯро хурсанд мекарданд. ғаму андӯҳ ба чеҳраи зебо соя афканда буд. худаш танҳо буд ва касе ғаму андӯҳи ӯро намедид ва напурсид ки чӣ боис гардидааст. бичоросе ки беихтиёр аз даҳонаш баромад сирри ӯро ошкор кард. шояд ҷароҳаташ вазнин бошад, шояд марговар бошад. ӯ дар хусуси кӣ ба чунин ҳаяҷон гап мезад? дар хусуси шахсе ки тамоман наздик дар поён дар яке аз ҳуҷраҳои асиенда мехобид. дар хусуси аммабачааш Касси Колхаун гап мезад? дар гумон ки ин ҳамин тавр буд. ҳанӯз як рӯз пеш духтур гуфт ки бемор рӯ ба беҳбудӣ овардаасту ва ҷонаш аз хатар раҳоидааст. ва агар касе ҳамоно бо овози маҳзун худ ба худ гапзанони ӯро мешунид, боварӣ ҳосил мекард ки ӯ дар хусуси каси дигар гап мезанад. ман ҳатто касеро ба назди вай фиристода наметавонам. ман ба ҳеҷ кас бовар намекунам. вай ҳозир дар куҷо бошад? шояд ба вай ёрӣ лозим бошад, дилсӯзӣ. кошки ақаллан руқъае ба ӯ фиристода метавонистам, ки касе нафаҳмад. зеб стум куҷо гум шуда рафт? сабаб чӣ бошад ки ба назари духтар чунин менамуд ки ҳамин замон зеб стум пайдо мешавад ва ӯ ба ҳамворие ки дар он тарафи дарё воқеъ гардида қад-қади соҳил роҳ мегашт, истода менигарист. ин роҳи савораравӣ байни қалъаи Инч ва плантатсияи Леонаи поёнӣ буд. ин роҳ дуртар аз дарё дар як масофаи муайян даштро бурида мегузашт ва фақат дар як ҷой, ҳамон ҷое ки маҷро якбора тоб хӯрда ба соҳили рост фаромада рафта мезад, наздик мешуд. роҳ ба сӯи қалъа ба масофаи ним мил намудор буд ва онро пайраҳае бурида ба ҷои пасттобаи дарё гузашта ба асиенда мебурд. қад-қади поёни дарё тахмин дар ҳамин гуна масофа саванна ба паттазор иваз мешуд, ки аз он тараф дигар ҳеҷ чиз наменамуд. креол-духтари ҷавон ба сӯи қалъаи Инч, ки аз он тараф омадани зеб стум мумкин буд, менигарист, вале на вай менамуд, на ягон киси дигар. ин бояд ӯро хафа мекард. охир зеб ваъдаи омадан надода буд ку. ӯ бо он сӯ ҳам ту беихтиёрона менигарист, вале аз сабқи табиӣ дида зудтар чизе ӯро маҷбур сохт ки пас аз андак вақт баргардаду ба тарафи муқобил чашм дӯзад. агар умед карда бошад ки дар он ҷо ягон касро бибинад, дар он сурат ин дафъа интизори ӯро фиреб надод. аз паси паттазор саворае намоён шуд. дар аввал ба назари креол-духтар намуд ки сару либоси он мард ба сару либоси арабҳо монанд аст, аммо пас аз дурусттарак кард синча намудан дид ки вай зан аст.
و مرد بر این اسب بر اسب نشسته است. روی وی قریب تماما با گردنبند حریر پوشیده شده بود. ولی به هر حال لوئیزا شکل زیبای درازخیل، چهره گندمگون، سرخی رخشان گونه‌هایش، چشمان مثل ستارگان درخشانش را دیده توانست. نه طرز عجایبی اسب سواری، نه گردنبند که از کتف دختری سواره آویزان بود و لوئیزا خلل نمی‌رسانید. ببیند که ریخت و جسته و قامتش زیبا میباشد. از پس زنی ناشناس تخمینا 15 یارد دورتر شخص سواری خچیر می‌آمد. از روی آنکه وی در مسافه آنچه کلان از او قفا می‌آمد، این شد از سر و لباس مرد خچیر سوار پی بردن ممکن است که او خدمتگار زن است. این زن کیست؟ چرا زد؟ لوئیزا پویندکسر و برای آنکه این زنی از سواری حیرت انگیز را درست‌تر ببیند، عینک دسته‌دار را لورنت را زود به چشم نزدیک بود. او کی باشد؟ با آهنگی بسی آرامانه سوالش را تکرار کرد کریول دختر و لورنت را از چشم گرفته زن سواره را با چشم عادی معاینه کرد. بی‌شبهه او مکزیکایی بوده. مرد خرچیر سوار خدمتگارش میباشد. احتمال یگان سینیوری اولیتابور باشد. من فکر میکردم که آنها همشان کشیده به مکزیک رفتند. در دست مشایعت کننده زن سبچه است. عجب در آن چی باشد و چرا آنها به قلعه یا به پاسیورکا میروند؟ همین هفته مراتبی سوم است که از نزد ما گذشته رفتن این زن را میبینم. احتمال او در یگان پلانتاسیون قد دریا زندگی کند. این چگونه طرز عجایبی از سواری باشد؟ من شنیده بودم که در بین زنان مکزیکایی رسم میباشد. چی میشد اگر من هم همین خیلی اسب سوار میشدم؟ بی‌شبهه این قلایتر، ولی در شتات‌ها این طرز اسب سواری را مردانه میشمردند. تصور میکنم که مادرجان‌های با پاکیزگی اخلاق رعایت کننده ما چطور به غضب می‌آمدند. ها ها ها. واهمه آنها را به خود تصور نمودن ممکن، ولی خنده در حال قطع گردید. نمود قیافه کریول دختر در حال تغییر یافت، مثل اینکه افباره در گذر قرص آفتاب را پیچانده گرفت. اما نه این غم و اندوه نبود که پیش از این چهره دختر را تیره گردانده بود. اگرچه نظر به ناخواسته پریدن رنگ رخسارش دیدن ممکن بود که احساسی بس جدی او را فرا گرفته است. سبب این تغییرات را فقط با حرکت زنی از سواری رویش به گردن بندی حریر پوشیده در آن کنار دریا علاقمند کردن ممکن بود. از درون جنگل انبوه بزی وحشی شاختیز تاخته برآمد. بز ناگهان از پس اسب برآمده هنوز به جاییدن فرصت نیافته بود که زن به دنبال حیوان رمیده اسب دوان. زن وال را از روی برکنده با دست راست در هوا یکچند حرکتی دایره شکل کرد. او چیکار کرد ایستاده است؟ در اساطیه پیچراست زده گفت دختر. ها آخر این لاسوکو سینیور را با نشان دادن تأخیر نکرد و او چگونه تکاملات این اسلحه ملی را استفاده برده میتوانست. او ماهرانه لاسو را به گردن بزی وحشی پرتافت و حلقه را در کشید. حیوان گرنگ شده افتید. خدمتگار زور رسیده آمد و جسته از خچیر فرو آمد و به بالای بز خم شده در حال گردن او را برید. بعد آن را به خچیر بر کرد و خودش به زیر نشسته از پس زن روانه شد. اما سینیور الکی دستها را پیچانده گردنبند حریر را بر رویش پرتافت و گویا هیچ حادثه‌ای نشده باشد راهش را دوام داد. آثار اندوه همان وقت در چهره کریول دختر پیدا گردید که حلقه لاسو به هوا بلند گردید. تعجب سبب این اندوه نگردیده بود، نه حس دیگر، فکر بس نافوران باعث آن شده بود. تا دمی از نظر غایب شدن و از بین درختان عقاقیا ناپدید گردیدن سواران، اگرچه دست لورنتدار روی لوئیزا را پناه کند هم به هر حال دیدن ممکن بود که آن همانا محزون است. نخواد که همان دختر باشد. همسن سال من، گفته بود موستنگر، قدش از من پستر، به اندازه که من در چنین مسافت قیاس کرده میتوانم همش کاملا موافق است. در ریو گراند زندگی میکند و گاه به لیانا به خانه خویشانش به مهمانی میآید. او کی باشد؟ چرا من از موستنگر نام او را نپرسیدم؟ نخواد این همان دختر باشد.